Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Sina telepatia le curissima silo e matao le fia le alole atua le natongia angasana itaua Lau mea lo faua e au mai O Yesu le ua afio mai Kirissima si ua e au mai ya Le mea sili lava ona taua O aulia mai e taua Le kirissima si fia fia Alleluia Silo e matao le fia Elia i seta sina telepatia Le curissima silo e matao le fia Le alole atua le natongia angasana itaua Silo e matao le fia Elia i seta sina telepatia Le curissima silo e matao le fia Le alole atua le natongia angasana itaua Lena tongia angasana itaua
na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitua so le vai aso. Tua o le mātou whaola tā ngai. Ia e fesosoni mai a te mātou ono lo suafa mamalu. Ia e lawe mai foi a te mātou mai e whaamangalo ina mātou sala ono lo suafa. O e mātou foi o lo nuu ma le lafu mā moena e whangaina. Mātou te vivi i a te oe whaamamau. Mātou te tauta watu o vi inga i lea tupulanga. Ma lea tupulanga. O mātou wala usule tai housing sengi. Se i moana alanga ina o vi inga lo mātou tua. A wā o mātou mo le mawina fo iwa. Whai fo mai langi e whamunianga oelo mātou tua e ala le nei asa faua e au mai. Mātou whamanuina ma whaane ne ina oe le tupu. Tupu lava oe o tupu o le li oe o li. Oe o le atua e paia, o le atua mamalu, o le atua sirisili ese, o le atua e pule ao e mea malava. O oe lava o le atua e malia i manao, i mele lei umalava, o lo alofa lo wha maoni, ma lo wanga le leilo mātu atua, le mawhaiona le liu e tu maulava o ana nafi o le sota e ao, e o lava ngata anga o mea malava. E fo uma mea na e whaia i ante oe lo mātu atua. E so i fua oe mai le wavau e o lava i le wha wavau. O le atua oe la eile vi ingon ma malu o le atua oe. Pulpuru le mātango fie. Mātou whaftaita mai lau mea lofa. O leo la fau o mātou mauara neita e hao. Lau le alofa o le foiwa. Po moli mataita e mai le fo lau ngā le tunu o le neita e hao. Tuta fo i manu whai ngā marolonga sa lātu tō whai. O le neua e wha popol nea sa fau do lātu si fua mo le mātou ne yola. O mātou o liele nea so lua o tolu e yaso te sema o le mātou wholaunga. O le nei fo i tau sanga. O mea umalo mātou o tua e whaia mo i mātou. Lau pule lea. Ia o le mātou wholaunga o le nea so fau. Nei mai loe mātou pala fo le me tupu lesi tu lao lo manai. Ai a mātou whalau whatasi ma oelo mātou o tua. O na mātou mautino leo le a ulmasao le wholaunga a whai nei. Ia, tau te maita mawha mo le mole, le malanga o ne yaso. Ia, manu ia whaiva le awhi ngai ma le tunu o ne yaso fau e a mai. A onga fwoi ia mātou whanau, atu i nātu la tau, ia o onga ste mo nei tahi au. Ia mātou wala au lava le paolo lava o aolo mātou tua wha mo le mole o foftai ma marutia na ia mātou whanau, ma ia whamuni e whanau o sa iri le poto e ala ia o onga. Whamuni ia fwoi ta mā, whaiva o lo whi ngai ma lim ta mai tai whaia onga lo ngafa, ma le awa oina o na ia mātou whanau.
e mana tua pea Samoa na tunu e pene le loto le mātu le talo, i le aso ma le aso. Ia le manuia lau fio i ona te tai le fionga leo malo le malo mana na siofo. Whamlia fo i le fionga te matai pa le mia mara whainga malo, i ona i o mātu te ngata uma mana i hainga i Samoa whapena le lala man papa a aiso se tafo le neki lope. O le mātu te talo i le manuia o oelo mātu o tua. O le tua e whawai i le malo tu te tasi o Samoa. O le nāfo te talo mo le nia tunu o ni sila lo mātu nofo mauma wai. Whapena tunu umalawa o le nei lalolangi. Ia mātou si mai atu o le nei tahi hao. So se tasi o tangi atu fia mauno wha malolonga lo mātu tua le nei tahi hao ono mai ngasi o le tino. Whata oto li ai tono a ingam so se mauta ngasi le ngate ni usere nei so se tafo le nei kelope. Mātu te tonu lava i le pupulo ao lofa lo mātu tua pa iatu pa iane pa i fwe whafo sia le manosia fo i perivi inga i ate. Oe, te mawha manuia le tautua le te talo ma le tapo inga. Na ia mātou mātua tu a sinsino le tenu i malo mātou malaura ne yaso. Ia maua pero lātou se fua lauri le tino sirisiri le nganga ia lo fatasi mai. Pe ombola mātou whaila ne yaso lo mātou tua ia mātou whaia lava i ne fo i vi inga ia te oe. Whamunia mai te male tautua le radio sa mori ne yaso a toa. O mātou wole mātou walau i ne mea malawa. E la sua whamana malo Jesu ke riso lo mātou ri mora mātou whaola. Amene. vivi tātou nei o le viinga, la ngina la whaipese al kolisi whawhaiwhi au I mālua, le tautua mō al Radio Samoa Sifalima, e batoru a mō, saure mai mal tātou. Po kalame, mālua le tai hao, e nai sekone. Radio Samoa, tasilima iwatoru amo. 「
In this update, the search continues for 3 climbers missing on Aoraki Mount Cook. Police say the men were supposed to complete their climb at 8:30 yesterday morning, but did not meet their pre-arranged transport. Poor weather conditions forced them to stop the search yesterday, but police say they'll resume when weather conditions allow. Confidence bird flu can be eradicated from an Otago commercial egg farm at Moeraki. The mainland poultry managed property will have 40,000 birds culled starting today, following confirmation of the disease within one of its sheds. It is not the avian influenza circulating among wildlife globally and probably came from local waterfowl and wild birds. Biosecurity Minister Andrew Hoggard says Australia had cases of the same strain on its farms, which were successfully removed. We're probably in a better space with the fact that this farm is actually way more isolated from neighbouring farms as opposed to farms of where it happened in Australia. The Ministry for Primary Industries has stopped live or raw poultry exports until it's known how widespread the disease is. About 36,000 nurses and midwives and healthcare assistants working for Health New Zealand will strike from 11am to 7pm today. The nurses' organisation says it's due to plans to pause part of the safe staffing program. Health New Zealand says hospitals and emergency departments remain open and health professions are still available. The Department of Conservation this morning will see how many stranded whales in Golden Bay have refloated overnight. 37 pilot whales washed up at Farewell Spit yesterday afternoon. However, 2 died and 1 was euthanised. Protection organisation Project Jonah says the species are typically left to refloat themselves during the next high tide. The government's announced new individual work plans for 70,000 on the job seeker benefit. It'll look at any education, transport, addiction, health and childcare issues they have and take actions to address them. That's news. In sport, former Black Cap Rhys Young has weighed in on the debate of where wicketkeeper Tom Blundell should sit in New Zealand's Test batting order. Concerns have been raised with the Wellingtonian's form with the Willow, despite his successful glove work. It's caused questions over whether Blundell, currently batting at 6, should move down the order. Young outlines the difficulty of having a keeper at the crease early. Being in the field for 150 overs and then expecting them to go out to bat in the top 3 or 4. I just feel that's unrealistic these days. You might get your odd guy like your A.B. de Villiers or your Quinton de Kock, something like that, but I think over time you see that they end up dropping down to your 7 and 8. McLaren are calling for an inquiry into the penalty Lando Norris was given for ignoring yellow flags at the Qatar Grand Prix. Team principal Andreas Stella says the 10-second stop-and-go penalty lacked any specifics or proportion, labelling it simplistic. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai ona awina atu le pōkala me ale mālua le tae au ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited i le Shop B5 i lona tuatusi Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. Whātalo whawhawhilo i nei tae au whauris whawhamara malolo tātua ni whaolo i suka riso sa mwana tino pele le pa ia mara malolo whawhonganga malo lava le suifua manuia whamalo fo le tanu ia le wholau. O mai se o tātua panapatia le anga le lei sili ese o le tātua tupu sili le langi. O le fo o tātou mau ne aso fau, o le aso whai le tua tātou te ori ma tātou fia iai. Anga le mailo tātou tua maulo tu se fomara mātou malosi o le o tātou si whai manua le o mala nei tai au. Fo i inga le tātou tua. Ia ma tātou whalau le laulo na lofa o tātou ieri nei fo i aso lua o tori i aso te sema o tātou whalau ngā le lunga whi lua se funu man whau si mai lau whaonga le pokalame marua le tai au o me nātou whalau longa le Veni. Ni o whalau tuli tu whunga teite taloto whapena fo insini o Facebook mari YouTube o Radio Samoa. Se rata spatea man whianga pesta au jelo le sio mato ora nei tamai meni tautu oina o se pai le tula iwa i le tai au nei. Malo se fo good morning ni o whalau. Good morning tawai malo fo soi fo lau sunga le awa o le nei tai au fo talo whalawa malo ni happy blessed Tuesday sa i le malo Samoa le nei tai au whatalo whatu pa ia mawalunga vi ia le li ia le patata au le nei aso fo
malo soifua manuia malo lava le folau. Pe au te whaalongo atu i le solo te e atau si mai le anu nei sfultasi e mane fo i pia vavena whailoa le atunu o ina nei te e ua i initial appointments e ono a fiai. Ia ae, nā le taulongolonga fo i ma. O le alawa tawai. Ea. Sa o le ona tūlanga le nā. Ia me se fo e te tau telefoni nei tae au le tele o tātou mautanga singa se o le valua leo te iloa te tala ai e telefoni ai. Siaki pe whatau nuina le appointment o nei aso. O le a whalau tele le pokalame ia nei vaenga i o solo te e atau si mai pe tō fia la tō le a solo te o le ale taimi e solo te e ai ina ia no poutale i eile atunu. Ia o tātou i ele wholaunga o le nei fo i aso fau. A tata noi solo te e tasi ale mafu anga le iona solo te e mene o te ngata whainga ruenga. Ia le manero a mal tongi a. A le lei ono o te ele tula e ono nei minuti o lui tau mo o le nei fo i tai o fau. Toi kuata le fitu le tau nei o le tāra pokalame a reto o le ola mai a pasta la whae le kopa o le tātou malu o le tai o whale nganga fo le namo le nei aso lua. Tara vavai pari mena tupu i le aso tolo te se mao le taina le fitu i le tā nei whaponga telefoni ngar Britania pe tāra fitu le tau. Neo nisi nao tāra pokalame ia mo le tula mua o le maru o le tai au rida sa mua ai o le tātou li potia matamu hana wala o le nei foi tai au fo. Tato li poti mo mua ilunga awala le nei taimi o le tae au. Mo le silafia malo le atunu. Ia o loo whailoa mai ele Auckland Transport waka kotahi o loo maa le pisi ilunga o tato awala i vaenga umalava se vaenga sisifo tato State Highway 16. Ia o loo so longa lelei. Ia ma le mea uma whapea foi i le State Highway 1 i nei saute. Ia whapea foi o matu i mea loo i tato awala lau papa le lei mea uma. Ia o se tato li poti timo mole na ilunga ole awala le nei taimi ole tae au. Taimi ilunga le wati le ua 5 minute te ai le ono. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Sa fulu mole ono lo i le malu le ea ni vanga le tae au le vai ngā matala nei tala le tau i au turangana le e tamaki makaura wa Kilani i le vanga le tae au. Winga le tau whama wina mo au Kilani le so le aso sulu matanga o file la i le telo vaenga au Kilani lua se fulu ma le lima le maulunga o i le bela le ea i au Kilani le so se fulu lima lona mawalalo tae au pe au lia o la fasolo ina awa olang le leili tau telo vaenga au Kilani lua se fulu ma le whare maulunga le bela whama wina mo tātou le so tae au. O la vaenga yon tuatua la fasolo fwena langi le leili aso tofi whapena fwena langi le leili aso whareile langi le leili aso na imala aso sai pa utibu le aso mafua o le bayaso lo mona yatu o whamamonga o mai ala vai tau tu ina mai o whamatala i ate oe ile nei foi tai au fau o whangasolo le porkalame maru le tai au le foi tai au fau ala mwhaon tara wa tu lango ile tau te roisi vaenga o Nipsila whapena fo le tau sa momo ni sa vaenga o le Kelope talo le tau o radio sa momo whaina unatu ate oe ona o le fiso sane mai ale taru kampani leo. So se tasi e whaisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusfuli ma November se ia ulia le aso se fulu iwa o te sema e anga wa uma i le se i e jono manu malo ai i le luse lau lima sfultala pepa me alofa. Whaia le se i le aso sfulu iwa o te sema i le mantou la lai Evandale mai wha ilo atu le ua manu malo i le Radio Samoa. Walau loa le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu whawha lua fitu mo nisi whamtalanga. Iwa o tale tulai ono, ole lui tau moi. e o folo fatu i le angale le mai peo le tātou li i le ngate lau o omnanga ia e me se fo i la vasinga o whenga i mitatou ia o se mea lau whaafonga se whapoponga fo le neo le tātou por kalamba o le lui tau mo oe e peru e lua lona whaupu mua mua e peru lona tau po e lua whaupu mua mua whai mai
O le mea le te tau ai o nā tiri ai o na tātou nau I mea o tātou whaalongolongo iai. I nei te ai ai tātou. O le mea le te tau o nā tiri ai o na tātou nau I mea o tātou whaalongolongo iai. I nei te ai ai tātou. O le autu o le rui tau mo oe. Aua te manatu whaatea e lunga I le upua le atua. Aua te manatu whaatau waa I le upua le atua. E whaakolunga whaoso inga ki a polo Yesu lunga le maunga pe o ngamori mau ia le vai e vangaria o mātaio. A le upua le kasi o le manatua pea. E ao ina ia manatua pea. O le upu le Yesu ua tūsia. Tūsia I lea I le upu. Le upua le atua. O mea umaya na tali atu ai ia Yesu I ki a polo maa whātosonga. O mea nga kūsia I kongo le upu. Kusi ka aiwa ngale kusi mai e mose, ma pelo feka, o wha masingo, ia makangaka unga mua muaku. Lala ane whaitau masu e su e ai Yesu, o nga mala malama ila ia, e iei le maro si anga le upu lea. Mea wala lea awane e tia ia, whaitau ma mana tunati ei, mana tua tala al whaisalamo. Read and meditate upon the word of God daily. Whaitau ma mana tunatu iei. E mawhainga e mankua kusia isikanga kan kusia. Meo aka ki whanga o kala le vavau ma kala wasola. Ai awange I ngalo ia ke oele upo le tua. Awa le whainga e whakongu inga le anga alu ese I le whamau a kangaka po muaku ya kako. Po kala anga orko ngu umar ko a inga marko ngafa le ai. Na ole upu a le atua e mawhai ai. O na manu malo ina se whaafita auri. Whaato I lalo ti apolo. Malo lo se mai. E le ngata ua le upoleri. Au o whaatasi molo whaato tua. Aua e te manatu whaatau wa ale upole tua. Iai fia whaitau. Ma mana tu natu iai. Ono le swafo Yesu. Amene. Wai e au. De tanga salah. Wamana tumaya Yesu lo ufaola Kerisi masi Wa ulava le papongai Yesu lo umasai Te wafafetai Wa ulava le pongai Ole kerisi masi Manu ile tupu o tupu o ia ole filemu o ia ole loko o wala patunoa o liutino tangata awa unile tangata na no posala Sai
Christina Spaya hoa ol ponga ya Chris Masi hina was full on all of China le to lie on all pokala me malo le tai already samos falima e batolu a mope a maletolu vai yaso mana yaso se luata to le Chris Masi neto sang io e mana ya tele e apo ani expectation atanga tol Chris Masi neto sang bo le audia ya pe ke o mongi la ko me alofa ya pe oni si e tafao e ka ya mu e foi la ko me o mana ta vai a le me tau a o le happy o le fia mawal oli na mantua e Yesu ke riso faola tele a foi an tel tonu ngata wa e tangata tel tonu le ke Christmas la sulu mo te se mai tangata le tel tonu le Christmas le aso a mole nganga ato ai Christmas te le ya o ma fa fo mai le tonu o le taimi e pati ai le fo ina le tuor me alo facili da ya si me alo faciliato na lo na lo pelo che visto fo ina mo tanto ya ma fa na mai fa le man o tanto non lo tanto che usano a tono le del tono mai il nisio lo fa fo mal neta ya Christmas na mo tanto na ito sang tesa siya fa felo fa talo fo te lo pa ngal taro kala mo fa felo mo lo Facebook mo YouTube or sa mo neta ha ma lo si fo mo ria fa te lo fo le to le fo tato si fo mo do ma la neta ha fo so talo non nei le solitaire nurses porto si mai te lo sfrutta si nei taio le amatai o le lava tavai lo fai lo mai lunga tato RNZ News in le taio po le asa ndafi fai lo mai o le taimi lava le na mai le taio nei le sefulu tasi e anga i le afiafi le fitu o le na o le taimi le na o lo o fa taunu inai le solo tete nurses po tene fo mai po li fo mai le nei taio ona o le fofuanga lava le na o le tauma fai lava o le numera lo fa pe mai tolusulu ono afe nurses, midwives and healthcare assistants o lato umalava ia o lo fa pe na ona fataunuina le solo tete ele nei taiao o le tala lava le nata vai, o le wha moe mo le lato tutongi. Ia, e mese for your conditions, mantua for ia inisio tala, tato tala noaina, inisio tato polo kalame, o le sioki fo i oe, o lo ngā lulue i tutonu a tato mautanga singase. Ia whapea fo i, o lo wa aile to tele o tato nurses, o atu fo i o ngā lulue hisi fo i atunu, pea Australia. A o le lapita inga tele o lo whapea mai a whai, o iai nisi o a fia lato appointments i le taimi lea, se fulutasi nei tai au e o i le fitu lea fiafi, ia o le nāt wha mole ia telefoni i maotanga sengase o lo whiangai, o lo whapea mai o maotanga sengase umalava to tonu New Zealand. O te lor whapana tuna le maro le tahi au mo le tunu le nei tahi au fau, a masita to o le na line up i appointments e mai fo mai nei le tahi au, a ele leile mua o na balau. Pe telefoni foi le pe a portale valu por a valu nei taia le make sure le o a faina foi le ta to appointments foi le nei taia o no so te to si mai nei aso mai sutasi se ia pa il fitu le fiana nei ia te le lopo inicio to si mai le tunu lo a wai ia a to si ia manuia le to fainga na ia na so swani le malone na ave to si mai le to sang ia te lo ai lo lavale tu lango ia si tanga fo la to tongi pe fuanga tu lango ia la to wa strike le nei so Matofa ita vai wa leva tele lea mata upu o tau mawhai mai ia atamaitai ma li tau si mai ona o lea foi fuafuanga sa iai se fesoso ani ai le o lava le seleni o lo tu mai e le malo mo le soso ani mo ina tau o le isi tu tawai whamon mo le whailo atu le malo le atu nu, lo whailo mai temi nei, o lo tatala pea ia tato mautanga singase, o lo awhia ai ia mautanga singase umau New Zealand, ai o lo tatala pea tato emergency departments, mo le silfia le malo le atu nu. Ja, so ole tulangana nau manatu e waweona whailo mo le mano le tunu, a masi tātou o lo ia appointments mo le yaso, a masi ana le a matatu sultasi se pa elfitu le fiana nei, tulangana tau na ia ma lau mua, ia lau family doctor, ia po le whalemai fo le ia lau appointment le so, po tuma peona wha wina mo tau si mai, ia pea whafonga mai, ia manuia le, o tau wha mo le yaso, ia mai fa mai lo fa mai ne tua ma kau fa fo mai ma lo to solo tel ne aso ina ia
se sangi foi tong kan pisio to sanga do ka ko ye ole lava tavai ya le lei o le tasi vaenga o lo o fautuaina o le o mai o whaamaina o bird flu tono New Zealand te lo le nei le whatoanga po le vaenga foi leo lo o iaia la tu whatoanga la fumoa o le ana whamonia le Keisa le bird flu na fi leo la no maua li poti la tamai wa kapungia mai a vaenga ma o lo ia whatoanga moa po leo tono New Zealand o le alava tawai, o le tala le nai le tātou i le bird flu, o loo whaaloloa mai. Teimi nei, ua tā ofi nei le tuina atu i whafo, ma ua tā punia foi vaenga lea, mo le export atu i whafo. Ona o le saunga le mu foi, o nisi foi o fufuanga. E tuina atu i whafo o tātou tunu mamao, ia mai se foi, o loo sau noa le Biosecurity Minister, ia Andrew Hoggard. O le pui a lava e le ngata o tātou tangata i tutonu New Zealand a o le avatu fo i fafo o le fo i a tātou lafu moa ia ma le vaenga fo i o lo fea ngai fo i ma le bird flu o le tala fia o lo whaapea mai i le bird flu lea sa maua i lea fo i tu o lo le maua le strain lea o lo ta ua mai e se le maa losi o lo ta ua mai atunu mamao i o le ta ua le na ia al taimi le nei o le puipuia o lo o iai tūlanga minista o lo o whengai ma lea mata upu e fesosoani ai mo le puipuia te tonu New Zealand ia me se fo i atunu i fafo o te losa i le vaenga Australia na fia fo le vaenga le na mua ia le vaenga fo le bird flu i tonu Australia o polenga lani te ua a fie ma New Zealand tulanga le te lola o vaenga le o vaveo na mino New Zealand vaveo na tapunia ia vaenga o mola ia whatoanga le po la fumo po lea ia wala puipuia ambala wha moe le ale too serious tele ia mo tatou New Zealand lea tulanga o le tāua na tawai o le mana ia o le sila fia loa e le vaenga lea tapunia loa and they've taken all the measures e tatau ana whaatau nuina ona pui a lava tonu tātou i nei New Zealand. Tātou iei le vaitaimi o le vevela o le tau, ma se lava nei vai asa male angatu i le whaiunga le tausanga, ma le amatanga na tausanga o lo manai, o lo iei vaenga o lo o fautuaina, ma se lava nei a fie New Zealand mu, mantua a o lo na vevela le tau o mango fo le mutia, ma vave o na solo le mu. Te lola i vaenga le o fautuaina, ina i autangia lele tino i awane i tupusi vaenga hapena i tono New Zealand. Io e tawai, ai meise ale taimi le nei, o lo a ngai tātou, mo aso fia, le kerisimasi ia pule alofa le atua tātou au lia manuile lua o lua lima lea la o la pata i mai le Fire and Emergency Services o na tūlanga lea man toto te lea malua le atunu fia lava e whai barbecues ia mai se fui o fuafuanga e whataunu uina i fafo i so se whaputuputonga po so se mtanga luenga tonu fuanga luenga ai mai se totonu a inga o lea la ona o la pata i mai le au va ai tau o le a matua vela le maualunga le vela o le a taunu o iai New Zealand i le a foi vai taimi le la o vaenga lo whailoa mai taimi nei e me se foi tonu Hawke's Bay nisi foi vaenga i nei au kilani o lo whailoa mai ina i au tangia o na Nelson Marlborough Waimea vaenga foi na o lo iai restrictions ai le ngata la o lo whailoa mai vaenga ia tawai ai tatau lava mo tātou o se whafangu ia ma se manatu i le taimi e whaatanu uina ai ona o le vevela le la o iai ova le 30 degrees o le hao iai au kilani po New Zealand atua mo le vai taimi o le tau mawhanwhana. Loso ma lima lau tele tulai ona lo whawhangal po kalame malu o le tāo le sa mas walima ma tolu a moa winatu whalonga le veni o la taro wawai ni se whaltupe o lo whanga solo lanto loan rate cuts pe a mai ani se whawhianga le tāo sili au tai malo se whamonia I say if I tula utala le la uso oidene saute ole tua masanga osi umulo unumalo itumalo epeleta si ia ita te masani tele ifa fia ngao ufai balo fili malena o ulibena utatofinga o sulio le tuputa maita o salama sinana
Jana whanawau tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale ufu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whatonu le tulai ona lo e whawhonga le pokalame malu le tai already sa mo sfali mai batonu a mo lona tolu nei o aso le toi masina o tara whalo mo le dua whea luasu mat. Whamalo le whalo manuia le tano, whawtai fo i pa anga o whatas mai inisi whtau whauna pi ama mai le pokalame malu le tai al. E vai ngol tai fo ma lo sui fu ma wi nei tai au o le tala no po kala me ma lo le tai au la ngale kai au le i vai nga New Zealand nei ya te au te lo wo lunch time le si vai nga lai o i America Samoa Hawaii ya ngala o le te denga nga ka ko kai mo lo i nei ai fa tala fa tu nei tai au a fa ma lo le tai au ia le kele a fa le lunch ia po le tamo tanga le odi le tele o tau ai la mo te sia tanto le lo fo le tu tanto mo le ne so fo se manu Mikael te filo malo se fo mo sir good morning fa tele fa te se nei tai au pa nga o mal tana po kalame te rei malo se fo mo wi o lo yele prediction po le tantunga e ono toi pa o lo official cash rate i tono New Zealand before the end of the year or the beginning of next year. So far, major banks o le o failo i el tulanga le faititia o tupituli foi le mo loans mai vai nga. Mana ia te vai o lea lava pe ona e saunoa o le official cash rate i oe e se fa moe moe pe alu i lalo o le mana ia o le alu i lalo so swani mo
mō tātou malava. Pe ona le vai asu te nei lua sfulfito November. Le asa alua I lalo le wha tesi lua lima pasene le official cash rate. Le nā, le alawa so soani ai mō tātou banks. Le ala sa wha iloa mai. Pe na sauno mai le ASB Bank le aso ana nafi. Mō lātou swinga. Le au wha ititia ai le tele o lātou rates. Ai meise le lātou fixed home loan rates. Le alawa o I le lima tesi fitu sful maliva pasene o iai le taimi le nei. So soani ai mole malo le atunu. O le ASB Bank le nā lo soani ia taimi ia po fufuanga ia ma 6 months, 1 year, 18 months ma fufuanga a whapena o lo soani ai mo ia pasene ia e meise foi o lo whailoa mai e whapena fo ia tātou banks ia tawai ANZ, Westpac, Kiwi Bank ma isi lava tātou banks o le awhanga solo fo I whapena o na alu I lalo a lātou rates e soani ai mole malo le atunu wa ai fo I term deposit rates ia mo lato umalava lo ia fa putunga tupe lo tono le fale tupe le temile nei ia o lo manaya lava le fufuanga o lo ia tato rates o tele lo antala noi ba ngai lato investment ma deposit tono tele lo postal fi mo lanto pe pa o la lo le ia rates I'm quite sure it's good news mo lanto leila to loans mo kesi wa pa o la lo le ia rates ia tele fo la mo tongo fi mo repayments mai si but I mean deposits mo lanto leila to investment mai si va fo le term deposits Pea ke roe le molanto tulanga le pa ulalo. Pa ulalo ia na le maleanga so se mea lava atawai mo tatou umalava ia tutono ngaluenga tutono o whapototonga e whapena lava se mea lunga lalo ia pei lava la o le na le whailo atu le leile alu lalo rates pe ona e saunua so soani tele mo e olo ia tatou maota malawa I le teimi le nei o se teimi fia le lei foi o lo whailoa mai e teimi e silsila il malo le atunu ina ia whaatau fo ia latou whale. Mo le whawhonga le tunu o le ana whamanatua le pokala meo nei le solo te tausi ma e amata sfutasi e se pa ele fitu le po ana nei o le tala lo tau whai atu. Te le lope tau fia nisi o ngase e o e vai latu fo mai. E malama le leiringa ngana whaafo mai e tu se ia prescriptions fo ia po o latu talavai. Langa o leo te whaita watu ili poti na maua e iai le tangata ngase le Parkinson e whaatoru le leina se o na whaile prescription at fo mai e ana talavai fo le tau e whai o le e iai lale le sona ta ua walanga o auia e makua ngingefo le chano au le ngangana ia ma o le whaonga e fo mai fo le pe mai lau kala vai fo le kia le mai so te le la po feo I le tantu ngo tanga fo le la ko fo mai pe aku ase nga vai kala vai nge ke wa pe ang se TV se si ngo se so later vai atato tano le mata opu ioe o se fafangu ma se famanatu mo tato u malava ia o le tala lo tu mai ioe wa latu si tamalea ia o lo asia tu ile fo mai ia ale prescription po le pepa le tu ina mai e alue e tala ina vai pe o ina la le mafuai le fai mai o le li poti o lo whaatau nuina le Health and Disability Commission le sa release le aso ana nafi e whaapea o le prescription process o na le na tuina atu I le whale tala vai ia vai e tatau ona au mai ai ona o le fufuanga le na ai ele au vaenga le au vaenga le u le pharmacy e whaapea e le o whetaui ia le pepa le tuina mai ele fo mai I le ngase o lo whengai male tama lea pe o nale Yesu enga lo tūlai mai ia ma o lo whailoa mai lapata inga mo tatou umalava ina ia siyaki lelei ma toe fesili ia ai meise foi ona o se tama lea ia fai matua tua asinsina o lea la mo tatou umalava o se fafangu ina ia tatou wo ia alo mawhanau e fesosoani mo tatou matua ona o le tūlai mai foi ioe o se tama foi o lona o le Ingilisi e le malosi pe o le ngangana e tala noa I le fo mai pol vaenga le le pharmacy tawai o lo whailoa mai pe o ina le iai le FSSR ia o le tāua o le tātou tala ina ia siaki le lei mai iai se sesi e o ma tātou mātua I le teimi e asiasi ai I le fo mai.
O te le o mautino le whaitau atu li poti. Po fia tonu le na se ia le whengal tala vai po o whala au na tusi atu el fo mai. Po whala au na mai o le pharmacy porque misi le na alu le tama fo le e tala mai ana vai. Ia wa alanga vakuale prescription fo mai la tau ia. E manino au whala au ia le mana mi. But ala kulai o se ona whai mai le vai ngale o le pharmacy porque misi le ia whala o le mana mia. Au ke lola te lela le whale tonu i kaunko ki kiloanga e le health system of New Zealand. Ina ia mauti noi, awane ia whai nai nisi. Processes and systems in place pe o tūlanga le nā e ta tauna wa ai to ai le msanga winga soifu malolo ina. E le ngata nā o I tonua o pharmacies le e ta tau ona wa ai le le iai. O lo whai tau atu pea I le tala tawai pe I oe e wha atolu ona alu tama e atala mai tua I ana vai. Ai lo wha pea mai o lo se ona iai se taimi sa wha taunu ina ai le whaia o whala awa tama. Ai wha pea na tulo ngā longa ulu pe iai fua lena toi fo e fo mai. Ai whai mai wha atolu ona se tawai mai I le pharmacy ona tuina atu ia fuala au lea. Lea lao whailoa mai taimi nei mai le li poti o lo whailoa mai lewa toi wa ai le lei ia I tutonu le pharmacy ia le toe whaile training o staff ia ai mai se foi o le lato whaangai o inga o lato ngaluenga e whai tutonu o le pharmacy. So o le whale tonu la le pa utono le maanga le na tala mai vai. It's not the prescription by for mai. O le maanga le mai ia il pharmacy o inale na pa o le whale tonu tulanga le. Ia le lei va ai siaki le lei Tele la polalmente una file tanga se foi le awa lakulai o le pharmacy porque mi se mai langa tala pai foi le. Ia mai foi nga kusilungo pe pai nga pa wal mea ingu fa koru le aso. Ingu fa popo nga pa me ka ke mala le a ingu fa la ia mai wa. E ma kwa ngi for TV I mai nga le foi le a tarsia I awangi ko kupuia ko nga me fa pe wa so ka fefe a ke o kala kumala ka kala vai a se le fo la au mai wa talo fai te vai ka fefe ka pidi runga bambao a ke o ko ku ya o le mesilia le wo fat fa ilo mai I le pharmacy le wo fat tau ina lato they've got checks in place ma o le fa malusia to eva ai le lato au fanga luenga ma le fanga o le siaki ale pe na fa ilo mai to tono li potilia le na fa ilo mai ana nafi o le siaki le o lato ngaluenga fa tau ina to tono lava o lea fale tala vai. Radio Samoa's Fulima Eva tolu a moina o te lua se futasi mino tolo talo le tu la e fitu. Ola se taro le poti mai dunga le wala le aso ai mai ala na. Ona watu lo le tatu malu al tai fa le ngaga taro a reto le ola nei tai mai a pasta la fa le copa fa ten fa se mai le tano nei tai ai fa fa po kala me malu le tai Radio Samoa's Fulima Eva tolu a mo.
Fufonga Samoa, Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo, Se Kia Radio Samoa. Whailoa mai ele waka kotahi I lunga o awala nei taimi o le tae ao. State Highway 1 I le Val Rosedale Road ma Constellation Drive. I le taimi le nei I le nā wa mata ona mamafa le pisi I lunga tato awala. State Highway 16 I le sisifo le Val Royal Road ma Lincoln Road. Le nā fo I wa mamafa le pisi le nei taimi o le tae ao. Whapea fo I o tu maupe lunga tato State Highway 16 le Valea o Western Springs. Pasi le Auckland Zoo ngai I le tato taulanga ia o lo le leimea o ma ia mamafa I o I Nelson Street. Ia o nisi nā vaenga o lo whailua mai le teimi le nei a lo feo lolo lava le pisi I vaenga uma lava tato awala I nei au kilani ma lo lava le ona sai tato aveta vale uma tautua Radio Samoa tasilima I vatolu a mo ina ua toe se fulu ono minute ona tālea o le fitu. Talofa. We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Au te whawhiloa I tātua tunuu ia I le amatanga fo le nei vai aso I le alofa o le tua mai le tātua porkalambe le nei o le areto leola. O le tusia mātai o lua sifuru lima o le whai upu e sifuru lima e whapea ua avatu e le matai o tāleni e lima le tasi e lua I le tasi e tasi I le tasi ua whatatau I le mea ua mawhaia e le tangata. A le upu mo o I le aso le nei whapea ia talia le tau mawhainga asio walo I le nei tausanga. Ua tātou iai le vai tau tāua le nei o le tausanga o le whaai unga o le tausanga ia ua whaai ufo I suenga fo ia whanau. Peitai o Samoa nei e se whailon whainga wa onga. Nei Samoa le tutu sa matunu uia pe o New Zealand ma Australia o la eista maiti. Ia eleini suenga fo ia pe sueleta o tātou o suenga e sue tūlanga pe se mea fo ele tau wā I tamaiti. Ia le me pe ia mana ia e uma e fo o se mea ele mana ia na isi tamaiti ma na isi matua. A wafo ila e uma o nisi matua e fia a o nisi matua e whanoa noa. O le fasili aisea a wafo ila ua fua ia le malosi o le tamaiti ia I mea suenga ia e whai. Peitai ia e mawhau loto lava iai e le o le unga nao lo watali pe uri vaalo watali ia pe umalolo wakali uri vaalo e le whapea le e whaanoa noa I fua ma e whapea ia
o le ungal nei o lo watali le ai o ngai o mea nao whainga o tūranga masu e ngā ia o se awala ia ua seki ngai whaona po nei whaia o ngā male system o ngai Samoa tau mawhai e loa ile mea o ia ile mawhauwhau o le tamaiti male mawhauwhau o le tamaiti peita ia e mawhauwhau lo loto lava e le o le unga nao lo watali a wafoi e le tutusa uma ia tamaiti o nisi tamaiti e le sili uma foi tamaiti o nisi tamaiti ua sawa le mawhauwhau i mea foi i mata upu whale aong a nisi foi tamaiti ia e slow le mawhauwhau ai a lona malo si anga i mea whapitoa le lalo ia o le soifuanga le nei ua whaamanuia i ai le atua tai peo le mele sa whaitau nei le tusi le ale whata oto ia na tuwhai le matai tā le ni tangata e tolu e te vai i ai e le whapea kukusa uma mea nga ave i ai le whapea e lima uma ia tā le ni na ave tangata e tolu ai whai mai e lima lesi ia ai tolu lesi o ia ai lua lesi ai tasi leisi le upu tā ua lo i ai whai mai e tusa mai e whaatatau i le mea ua mawhaia e tangata i le whapertani a whapea according to the abilities of each man no winga na ala o lima lesi kolu lesi e lua lesi tasi lesi o ngā e loa el matai e le kukusa uma ia le effort po le abilities o tangata nei ia e mawhai o na ngalue i nai mele na tuai e whapena fo isi ata o tangata soifua e le tutusa uma tamaiti o le isi ka maiki e ia le mea lofa wha le mawhauwhau o le isi tamaiti e ilanga mea lofa i mea tau whaanga ingoinga o mea me fo ia alwe whaise mea makua wha mea lofa ina e le tua so le mea le aue te whanua noa pe a whapea ua uri wa alau tama ia pe o le siri fo i lau tama pe o oenga o le siri al mea ki mga oi aue ke whaangongo e le o le unga nao lau whanau ua ngā o se system ua seki ai loa ia lako mawhauwhau ma le wawe mai tau inga o mea a le mea sao o le lumanai o lo wakali o lai le atua e iai le mea alofa ua wha mea alofa ina ia le atua lo watali i po lo wafine lo watali i fo ia le isilia le si vai tau o ngangi sa vai se watali ia alu le si whemea tau ia e siri ngai le aonga ai umai fonga e le isili ai kulima ya ki foi mai tau le sikausanga mai au ke polite o ke siri ngai le si semester ai ke o foi le semester o le kulima au kuval o sole ai me fa ke siri ri ya la fa ali alo fie se otali ai ke o maku o lo i pirta vale le sias maku o ta vale ai ke ia sa o kama ala la usul pese foi le Yesu na sui turanga ia te au la ngo fara o kari o kafa au ke ia fe merkam sole te wo sui la Yesu lo kulanga fa kwa mon ko le sa kulima le ku varu ngo Yesu ngo sui lo fa sole e se ale wingo el pese e se lo kulanga le ya o ta te fela ta te umala ma tua a wo fa no ya po le ale tulanga te o ye tau fai la fa na ka ngwe encourage lo kali fa ma lo si lo tali fa ya san ko ya ulia foi le suenga ka mo fai ai o vai me lo kali wa le siri lo e pa la vale lo yai lau le vale ya o si ma tu fa kuskusa ya ke le kukusa la me le siri e pe oi ya alfa siri ai sa e siri fa solo ako o ya so e ha ai so foi uli va ala i ka fo kam ya le upu mo o le asole nei ia talia le tau mawhai o sia walo le tua whaafitai lava wai uli tau sanga na ia mātou whanau ma le latu tau mawhai maku iloa e le fuaina lo latu rumanai ia latu tūlanga au mātou iloa o lo latu rumanai wa umba na tisau ne lau fio mātou te whaalangolango ia te oe te whaia le rumanai le leimo i latou whaafitai Yesu Amen.
whina o le pese malo pese le come bless the Lord in o lima minuto lo jona talo le July fitu le so tolo te se maoni mena tupu le ia so tau sanga o mavai. I le tausanga tasiva whāwalu i le aso lava le nei le aso tolo te sema o le aso le nei na soifua mai ai se tasi fo i o tauta ua i le tāleni lea o le musika o le susunga lea ia Ozzy Osbourne tauta ua tutonu a tatou atunu lea o ene langi. O le tausanga tasiva ono o ia o le tausanga lea na tatala ina ai le tatou awala lau papa lea le pisonu lea o Bluff Island i Invercargill I to tonu lava le nei o New Zealand. Ia ua tauta ua ia Bluff Island po le tu lena tala ina ile nato awala lau papa I le tasiva ono o ua tauta ua I le ye o lo o fia e tausami I le oysters. Ia mara tausanga tasiva ono fitu o lo whailua mai ai sa whātau nuina ai le ulua I tautonga o heart transplant e le susunga lea ia Christian Bernard I Cape Town I South Africa. Ia o nisi nao vaenga I mea na tutupu I tausanga ua mawai. Tautua Radio Samoa tasili mai vatolu a mo ina ua toe 5 minute o na tā lea o le fitu. Early in the morning she would gather all her island goods and pack them as she starts another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, green and ripe banana. Walking down the damp and rock and roll, her humble wagon stops. She watched the sun peeks through the valley skies, smiles and wipes her sweat up from her brow, continue moves on and starts her journey through the highway rising sun. And she would sing, sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Later in the evening she would gather all her island goods, pack them as she ends another day. Carefree she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. And she would sing, now sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Everybody sing sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya. Radio Samoa, tasilima ibatolu amo. Radio Samoa. Tasilima ibatolu amo.
In this update, culling starts today of 40,000 chickens at an Otago commercial egg farm infected with bird flu. The mainland poultry managed property will lose 20% of its chooks following confirmation of the disease within one of its sheds. It is not the avian influenza circulating among wildlife globally and probably came from local waterfowl and wild birds. Ministry for Primary Industries Director General Ray Smith says the culling of chickens will take around 3 days. You're probably looking at a sort of 4 to 6 week period between depopulating, cleaning, testing as best you can in the environment that the virus is not present, and then repopulating again. Wet conditions have been hampering the search for 3 missing climbers on Aoraki Mount Cook. A search was launched about lunchtime yesterday after the 3 men didn't meet their pre-arranged transport yesterday morning. Met Service is forecasting more heavy rain and snow to 3,200 metres today, easing this evening. The Department of Conservation this morning will see how many stranded whales in Golden Bay have refloated overnight. 37 pilot whales washed up at Farewell Spit yesterday afternoon. However, 2 died and 1 was euthanised. Protection organisation Project Jonah says the species are typically left to refloat themselves during the next high tide. General Manager Darren Grover says the species can be difficult to save. They're a tight social group. The key is to refloat that tight social group together. They won't refloat if you only send 1 or 2 of them back into the ocean. An apology from MasterChef host Greg Wallace for dismissing allegations of inappropriate behaviour by what he described as women of a certain age. The British presenters stepped back from the programme while the complaints, almost 2 decades, are investigated by the BBC. In a video posted on Instagram, Wallace says he was under a huge amount of stress. I felt very alone, under siege yesterday when I posted it. It's obvious to me I need to take some time out now while this investigation is underway. That's news. In sport, an explanation from World Netball. Early plans for a neutral cup to the Test calendar. Leaked plans propose a biennial tournament featuring teams from Asia, Oceania, Europe, the Americas and Africa. There's a suggestion the frequency of World Cups could also be doubled to every 2 years. World Netball Vice President Shirley Hooper shares why the Continental Cup would be good for viewership. If you look at a Netball World Cup, in terms of where you get the eyeballs on the screen, it is inevitably those final events, and therefore that's attractive from a commercial point of view. If that's attractive commercially within a Netball World Cup, there is potential to do more of that same sort of thing on a more regular basis. Confirmation Australian Jack Doohan will make his Formula One debut for Alpine at Monday's season-ending Abu Dhabi Grand Prix. Doohan has already been confirmed as one of Alpine's 2 drivers for next year, but takes the seat of Esteban Ocon, who's been granted an early release to Haas. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lunga tatou awala nei taimi o tai ao leo whaelua mai al waka kotahi ma mawha le pisi vaenga uma tatou awala. Ai Maisela State Highway 1 I saute I le valea o Rose Hill ma Karaka ia whapea fo I le vaenga lea State Highway 20 Cavendish Drive I le valea o Great South Road o tō umalava lo o malanga lunga ka tatou Cavendish Drive e o atu tatou pamule nā le MPD ia o nā lava ua mawha lava le pisi nei taimi o le tae ao. Ia whapea foi se vaenga I lunga State Highway 16 mai Royal Road e o I tiaratu ia o nā foi o lo vaaya whai o lo iesi puloka I nā tatou awala. Le isi tua tatou State Highway 16 mai le vale o Point Chev ma Greyland ia o nā foi o lo vaaya foi sina puloka po o le mu le alua tatou tāwale I le nei taimi o le tae ao. Tatou li poti lata mai le nai lunga o le awala ina ua toe ina ua whaminute te ai le fitu. Na alofa Samoa, wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se furu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Anola Pacific Manuia le tanu nei taimi o le tae au il vainga la tamai le tala le tau. Sa mora nei vanga le tae au lo te vavai atu lua spuktasio lo I le vevela le ea.
ino te ala fitu I Samoa o lo te vava atu lai langi le mele tau Samoa tu se maripoti le nei teima le tai hau winga le tau le so le whasolo na awa oa langi le leini so teimi pa uti muri so vaenga o Samoa le so tolu se fulu degree Celsius me whanau I le vela le Samoa ni aso 25 I lona mawalalo au ne ngalo le tino taro tala mai Samoa pe tala valu I le tai hau nei se mai le tala le tau tono New Zealand nei whatalo fai paanga le maro le tai hau so it's flying on motu so telo mau me tar fa lang on Nelson le sola lang le tau mo to awa oni so taimi los fut fa mo dunga vela mo Nelson le so kai kora la fa so na awa le tau lang le ni so taimi los fut ono mo dunga vela on air Queenstown ola fa solo pa ultimo ni so taimi lang le fo ni so taimi le so los fut ono mo dunga vela timaru awa ni so taimi lang le fo los fut riva sole fai sipe vera kilo de ari mo timaru le sori e le telo vaenga o Dunedin le dei aso la fasoron pa uti munga lang le fo I le fasolatu I le awauli los fut balbalu mo lunga le bela male ayo fungala aule ayo kiriso kare stete o mai tato nei tai malo se fo mo wi fasoron awa le tauni so taimi lang le fo I angi mali mo sabini mai matu se sa e fasoron angi mai matu si sifo nei so taimi o la auli luas fun mal balu mo le vela fa mo wina mo kana estete e le som e le motu matu pito la balu motu matu kai taia los fu far mo le vela la fa sono awa le tau le som fa ta no fa pa angal tar kalame so se vai con la mo Wellington malo la persi fu mo wia ala fa solo in pa ultimo ni so vaenga ile tu matu o le la mo por Wellington City e le tau ne male fia na nei fa solo nangi mali ma sabini mai matu e malo sini so time is fruiva ole mo ngana malu ole e fa mo wina mo Wellington e le so te lo isi vanga e tau ranga lo su fan mo ngale velo le so le awa ole tau mo to fa so when awa ole tau I tau po lo su fan mo ngale vela oro to ro malo se fo mo le nei tai fa so awa una wanga ni so time lo su fan mo ngale vela e le so te lo vanga e Palmerston North awa ole tau lo su to mo ngale vela New Plymouth la awa o le tau lo su tasi mo ngale ma fa nei pia lang le tau Masterton la awa ole tau le so te lo vanga e Hastings la lang le tau fai si vela kele sole tolu se fulu mare luar mo ngor vela Hastings woi ka fefe Gisborne los fulu iba mo ngor vela le so la fason lang le level tau mo tau ma kiri ro Hamilton fason na wa lang le tau mo tau le so ma lo la fason fu mo wia los fulu lima mo ngor vela fa mo wina mo Hamilton e de ya so tamaki makaudo wa kinani no fanga fason lang radio sa mos fulu ono o yai le wa tu mo lai mas fu fitu ele nei vaenga ole tai hau winga le tau le so la fa so langi le leil tau pa va tu fa fo oka ka fe e se le au le leil ko a beautiful pineapple sur mo la nei tai hau los fo lima ola mo dunga yo de bella le mo ta to kilani le yasos fo lima lona ma walalo tai hau pa au le awa lang le leil tau te le vaenga au kilani los fo fa mo dunga le bella fa mo wina mo kilani tai hau fa so na awa lang le leil stoffi malas fo radio malas to night malas sa pa uti mo le so for va so le mana yato fa bongo mara la vai tau nei vaenga ole tai au la tunu ala lampa pa au telo vaenga ke lope fa mo mo riel tau mo tau le nei so fo ta tu o ria talo tau radio Samoa au na tu fa ro longa taro company le so se tasi faisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le so lusful lima November se ia ria le so se full wivo te sema e anga va uma ile se e jono manu ai ile lose la lima sfutala pepa me alofa fa ile se ile so full wivo te sema ile manto la lai Evandale mai fa ilo atu le u manu malo ile radio Samoa vala lo le Pacific Finance Limited ile ovalusion la fitu fa lua fitu monisi fa talanga e va utale to la fitu malo fa tale to no ile nei va ngol tai hau le fa fongal pokala me malo le tai hau ile lonto ro nei aso le toi masina o tar polo o le lua fe lua se fulu mar fa malo fo long mo ile to no ala fa mailo ta to tua to tale fo longa mo nei mai aso toi o le lua fe lu mar fa fo ila to ia male fa moi ia lo fo tar mo tale langi la ta to so po ia to na to sang fo ia wa pe so yango mela ia o aso aiole o langa nei lo ka ko fo la wai ta later mai tai tonu foi don malo le atu no sauni to tele foi ma sauni atu mo malanga ta wala lea o le sauni uni mata pena pa fai o lo sauni malanga tele me sauni la ko pa o me te tonu le atu pa
Pau ai me se foi ia aua ia manatua lau passport te me malanga ai I ole malai va lele e le I tu lo maota ia manatua siaki le leile te me alo le va lele mantua foi tato international tolu I tu la wata tau na e o le tato malai va lele a wala o fainga malanga o isi airlines SS a ole Air New Zealand ole na ia me se foi aua le ngalo lau tusi fo lau ata vai. Ja, walang tus verlau tus pawanga ole vaenga faina fatanga o ke alulunga badele e ke fiu e ke kangi o pe le so kus verlau le ya masesia awala faina faia na pawala me ole tus verlau valid at least 6 months well temile la malangai ole bingol telefone le awangi ela ko malau tus verlau expire in 3 months time pe au te loa e whale tonu el tūlanga na tauna at least 6 months e lau ki kira pole. E atunu uta vai e iai le ono masina e iai si e tolu masina pena e tau nei tae au au le siaki le lei o lai mawhaina e malanga le atunu ulele e fuafua moe. O le si tua mo visas taimi e sauni e lau malanga i e iai visas e mawhaiona e malanga le atunu ule e fuafua iai po Australia, Samoa, Amerika, Hawaii ia o le nā lava ai siaki le lei e awale o atu le malai va lele ai toe whaanua noa o le o le malanga ona o ia tūlanga whai ngofia le siaki lei ma lava le taimi e tāpena ai o isi o tusi fo lau vai nisi o tātou e tutusa le leia suafa ai au lo iai le ata e sao le leia e nisi o tātou mamado le atu le tutusa le leia ai SS ata e tau mawhai atu e tau malanga I tusi fo lau le pe maali ai lea e sila le leia tangata le tau mawhai ia ma o taimi nei o lo iai a tātou kiosk pe iai ma ia tātou masini ia lea alu atu a oe check in ia e loa le leia masini le mea I lau tusi fo lau po oelea pele ai. Asawa e se fo ianga le camera la ko irka ya ori le le sole se fa fale le ia o le alu lo ma fo fau le porque la mele o le arbitro le ola nei tai au le anga o le vai te porto sanga le wata tu ia o le taimi wa o masu enga nei fanau o le la o le taimi o le selenga ia o tūlanga nei, tau whainga le whanau o le nei fo ia tau sanga o le winga lau tala o le alu lo mafo fau I tūlanga lea ia awane I ola whaatus tu sa tātou mātua wa e sa o le lei a le porkalame so wea pasta la whaere kopa sa o le lei te leo mātua e ola whaatus tu sa o le winga le tala sili mailika ma o ia ona sona whaira ka ma I leanga uri wa wal whamtalanga le la whai na me ke le pei or ka mai kina le la siri bua I ngā mai mawar ka min boni o la ongal tai o le winga o le whamtalanga talia le tau whainga le whanau I le nei tau sanga malato tulanga o le aiai mai li poti o le tama malteine e le lei ia vi ia le tua mai li poti o le tama malteine e leo le lei e te lela ngaruenga o e whai mole lumanai e leo ngata anga na lalang it's not the end of the world ia o le ngaruenga la tātou matua tu e tau whai e ti mata le pengam tu e tau whai nei whanau mole lumanai sa o le tawai mana ia le fofuanga mantua foi e le ngata o le ngaruenga whai whaatasi whai a onga ia o matua ia me se foi o oe le tama ma le teine a onga mantua foi o lo tama whai mum and dad le tama whai mai alo e whai a mea onga ai ese me lai alu fai le fai mea onga pe o tu langa fa pena tam fai tato tam tini a onga e fai tato mea onga kosa me na tupu e o taimi fai su enga pe o foi taimi fai tongi o me na e maua pe a fai le I fai ala mea onga po le tau mawhainga lea mai le tau sanga a toa ia e sao le pe o sao noanga ni tai aula sunga le ao tawai taimi foi le nei e fia le tele o mātua e malanga atu I a onga lo whatau nuina ai le tele o tufanga whailonga prize giving I le taimi nei. Malo whaptai mātua malolo sa I le nei tau sanga a toa o le o tau whaiwi fo ia o ngā whanau o le lua whelua sumo le wha ia o le fatua e lulu e tātou le o onga le tuspa ia o whatasi matau whainga tātou le neo langa lo tātou iai o le fatua e lulu e se le fo I tātou e le ngata I tamaiti a mātua fo I lātou so o le fatua na lulu e mātua mo nei whanau
ia tau ia lava ia mafua mai fua lelei ai a whapea ngā le moe na kai au sole sunga o kai mala o ala ngā le moe ia ka lo fa ia la ngā o le tama lea o ia o le moe o mbanku ai lau ngā kongi la aso ia o le vasenga la e to valu ua lau ia le ia mango voila ngola ngā kongi ko maki la aso e kwai fai le lau ngā kongi ia o le tama le o mua o le teini le tulanga lua ia o le ko varu la le vasenga e o mai fo ia le suenga wa ko lima a le mantua nei matua sa ko varu sia la ka mai ele ka usanga mo vai e ora la nga kongi fa ka mai ka ko la nga kongi la o si lo o ko ma ga ya lo ku la nga la o ia la lo vese ia silil kasi lua saule koru saule fa saule lima la lo ka ma asi ma ko le fa mai no mal fa ya o le unga fo na o le vese e kusa o mbako ngwa de lima ale sa valu tau sanga le tau sa valu ka sanga ngai e fa data la fonga ai matua ta liel tau fa nga nei fa na po na ia ine ni fo tau sanga mar fa malo lon sa te pena nei fa na le tai au ta tau sa ilinga luenga o lo te baba ia tu o lo ye ni so fo fanga malo boy la tope a mas fulu afe e job seekers ina ia mafai ona fa tal noa 1 to 1 one on one po ani me tau ora titilo ia mesele la umar kau fo la ko ka si ia mo se swani mo la to ma sa kau sa ringo ngalwenga so later vai o le na lava o le na fa ilo mai le asana nafi ele social development minister ia Louise Upston ia fa pe foi da fiong al palmia ia Chris Luxon ia le polokala me folia le malo e so swani ile to atele le malo la tunu o lo tama fai sa ilia la to ngalwenga le numera le fa pea e final so swani atu i taimi nei additional 10,000 job seekers o ila to la peona eta watavai i oe one-on-one support longa winga la o le ai se tasi e fa pitoa o le amawhai ona fiso swani a wale anga i luma o polo kalame mo e o lo sa ilinga luenga i tutonu lava o New Zealand o le faa moe ina ia fiso swani mantua foina talanoina ta tato polo kalame i le to atele wa alu i lunga le numera o e o lo tau sa ilinga luenga i le taimile nei le apolo kalame leo faa fia mai totonu ele malo le taimile nei o le na e fia e anga i luma ia mai se foina faa ilua mai ele le afionga le palemia le aswana nafi ia vaenga ia iwa sa talanoa ina foi ele tato polo kalame government's 9 public service targets le ana whapea ana nafi tawai leo whailoa mai whapea o nisia whataita inga shorter stays in emergency departments shorter wait times ma nisi foi polo kalame i tupulanga talavou le mo whaina whaia lato courses a wā foi le tama whai mo lato ngaluenga o isi vaenga foi o le tūlea o li malu malo ina ia sosoani i le tuu mai lalo o whaalawelawe ia tupu so i weekends maaso taitasi. Ia whapea lava ale mta upu alea leo whapitoa le saunoanga na nafi Eleminster ia Upston ia whapea foilpa palemia ina ia sosoani moe o loto tau sa ili a latonga luenga taimi nei. Ia tarsia ia sosoani le mo ila tau se inse ngaluenga nei taimi e mana mia tātou le ngaluenga beso le la tamaliki bise masi. Ia tarsia ia mawana i sosoani foi ia prokalami fo na malole na fanga solos full valu mala afala o jale tulai fitu tau mo re sa mas fulima i botolu a mo tātou ia ile tolu va yaso. Ia mana yaso tātou di le krise masi ala fa mai le tua tau taini fo launga. Mai ia maua ainga o mau le tino secretary se masi fia pespesenga krise masi mai a jo fa luor so ele mar fa ponga le tai al prokalami ngal protania think about it. Lord se good morning. Atali Euina ese la ngona o tangata uma ole lalo langi Ai o te pi iama i le tala o le fa o le tanga Ole aso na malo ia ole apa na o le tama Se Alleluia Osana Utau umalo ana Se malingi ai lai mata
na felano ai o mai le kirisimasi ke fiu e aka ke fiu e siva ke pumai maleko ya ina a ole au gerisiano fa ama maluta pua ina o mafutanga ua mafana fana ua te otoya iseita say hallelujah wasana mutaunu umalo ama say malingi ai lai mata nena fuana fa atawa ai da sorry for ai le tupu oh tanata umalama Janita turn down wish you a Merry Christmas to all the best to all the friends around wish you a Merry Christmas to for time of the year, Island Christmas, lots of good cheer. All of the children opening their presents, Mama and Papa sharing a kiss. A photo of a Lima will never be amiss. Everyone dancing and singing. All of my people from up here to Oakland, North and the South, they're singing aloud. I wanna. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Someone said love is a fantasy that is cured by marriage. Yesterday we talked about the epidemic of sickness destroying many marriages. So today we'll finish with one more unhealthy sign, then prescribe some medicine to heal and rebuild our life together. A third sign of sickness in marriage is a communication breakdown. As one comedian said, "My wife and I sleep in separate rooms. We have dinner apart. We take separate vacations. We're doing everything we can to keep our marriage together." Many husbands and wives drift apart gradually over time, until finally they're like two strangers sitting at the same table with little to talk about. They become married singles, living separate lives under the same roof. Their daily attention and affection for each other slowly fades away into their busyness and interest in other friends and fun. So what marriage medicines can help us with these different marriage illnesses? First, accept your wife or husband the way they are. Remember, everybody has some weaknesses, including you. The wife who criticizes her husband's faults needs to remember they might have kept him from getting a better wife. You can't pick and choose which parts of your mate's personality you'll love and accept and which parts you won't.
Real love accepts your mate's weaknesses and also admits your own, including saying you're sorry when you're wrong. Second, never forget what first attracted you to each other. Make the time and effort to keep your romance alive with thoughtful words and special surprises. Say and do those things you know your mate appreciates, even if it's not your favorite thing. A famous actress said, "Marriage is the miracle that transforms the kiss from a pleasure to a duty." But she's wrong. Marriage doesn't do that. Husbands and wives do that when they don't choose to keep their love fresh and alive each day. And our children deserve to have a father and mother who show them what a close, happy marriage looks like, so they'll know how to enjoy one when they grow up. Today, if your marriage could use some help, just ask the original maker of marriage to take control and start changing your heart with his kind of real love. Jesus will help you change, so you and your spouse can begin enjoying a satisfying love and life together. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
Talo falava o lapi marina, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Pamlekas wharaula sa luara nei, toru ia iaso December, wa matala le telefoni, tolu fitu tasi lima iwa tolu, pe ama whaione whangaina le telefoni, ma mori se whamlianga as whanauda nei tai hao, no mo fo levanoi nunga le tātou I mili. Ile on air at radiosamoa.co.nz. Olo av no fo le tātou Facebook, mari YouTube, Radio Samoa, a wala manai o mai la whamlianga as whanauda nei fo I tai hao fau, pe I ta whamlianga le lunga le Facebook nei tai hao. I oe tawai, olo ilunga I le tātou Facebook, I oe mai a Tony Tangaloa. O lo whaanga mo le aso soifua o sia o pele o Moana Tangaloa. Ua tale nia o ia e pei o le susunga ia Ozzy Osbourne. Whaftai mo le ofoina o lo soifua mo vi inga o le atua. Happy birthday, my wife, Moana Tangaloa. Thank you, God, for choosing you as a mother of 5 children. Keep smiling and honor to serve our Lord Jesus Christ. Walofoanga lena maya Alan, Israel, Rocky, Barrick, Princess Agnes, e meise foi loto lua o Tony Tangaloa. Manuia le aso soifua? Tony, to the toffee le tai au face breakfast manei a mamula nas whanau nei aso lelei. Pe les family yang ana sawa le tai au po se kopia ko ki kilo fa mo lo te va mai atu family atu le asa fa na o se wa fine ya Julia fa mo o le so wa to yelo nas fundu to sanga fo de malo se maleola ya te ia ma to te mau ai se mafutanga umi le nei o langa lo fa anga mai ora matua. Siona tua ngane, Feula ma le tolua, Winter ma Tyson, ma ria tele lava ia lo aso whanau le nei fo I aso tolo te sema. Ia le lei, feo I le si, oi, kalo fa, hello, ia le lei, ia fase fu, e peia foringa mai o tara whamleanga manara nei tai ase koe kopi aka lau kilo ke ia wais whamleanga misi nei tai au le ai Tawana tawai okay tongia ia laila wha wangaru se lala mai lama air kau I San Francisco kamari oi le pisiman ka ke fo ia le Radio Samoa talofa Malo soifua tawai ma tau sala tai au tau tuar tai au malulu. Ia, o whamanianga malo whaanga. O lau tō tale I Australia, mai tai leo o Christine. Ma tu whainga matai a. Le asol nei wa atoa I ele 5 o na tausanga. Tau tai le tua nei tausanga e te reu fua I a te oe. O e lawa te matua o le ropo whiro ngala langi o e ai al me silialia o te maalosi ma o manatua lo waso whanau ia whawhetai le atua I nā tausanga I tele fua I a te oe ia ale lawa te manatua oe ia o lo whaangana e waturo tinale lunga telefoni ma o uso ma o tuangane folole Teresia Ana Maria Mataia ma le whanau Papa kura whawhetai rawa tawai maritau sala te tai au mo le awanoa mani ale ruaso. E whanei tai au, Sanele, good morning, mano se fua? Ia se fua marmia tawai ia, ta talo whatu le pai ia fo o le timu nei tai au ia, e mori atu le, o lo whaanga I si ua whina o nei atu airona, sfuron tau sanga, Anastasia, Sanele leota, ia. Ia le li tau sanga tele ua ia uia mai sa mutia le atua ia ma ua pea le malosi ia isi ni asu tele o lo ola na tu te mawhita I pea le o langa ta vai whakta I tele mo le amnoa I manu e tele le aso e mwhainga usua kure pese
mau ia le sanga o finge mas fanga o mani ia okay fakarila o nga sa imai la se umalais fam lianga le tasi lo le lunga yanga ka le usul pese a manga yanga ya fastai manga ia fastai okay uso ya nga sa imai la lunga ke fongi fam mo le a is fam lianga le lunga le Facebook Later vai ioe mai atamali I Gibbons Stanley. Happy 18th birthday to an amazing son, our darling Scott Stanley today. To God alone the highest praise. Another year older is also another year of learning to pray, to love and to feel God's grace. Here's to many more. Psalm 91:16 says that it is with long life that you satisfy the Lord and show him your salvation. May the Lord equip you with his armor, protecting you from every spiritual battle and granting you victory in Christ. We love you, son. Whamanuia lea tua ia te oe lea talii, whaftai lo whamalosi mai, loto tele maleusita I o mātua, ai sili ai lea avai lea tua. We love you, son. May the grace of Jesus be with you on this day and forever. Whamua mua lea tua mea ume te whaia. Love you from Dad, Mum, and your little brother Danny, and families, and Nena Olita, and Nena Aina. Ia whamanuanga nā, o leisi whamanuanga tawai mai leaonga upu tō muli. Whamanuia atu lea so whānau, o si au granddaughter, Brianna tō muli. Happy birthday, my dear princess. Brianna, love from your nana, leaonga upu tō muli. Happy birthday. Ka konga a. Ia lelei tawai. Lelei sanele. Sanele? Ya, wa saungi. Yeah, saungi. Lelei tasi lua. Happy birthday to you. Happy birthday to you all. Happy birthday, dear Anastasia. Happy birthday to you. Manuia no waso whanau. Manuia no waso whanau. Manuia no waso whanau. Manuia lea tua. Hooray! Seki. Hey, malo sanele malo fafitai. Manuia la vale ne yaso a seki ka ko sole a ma ngai ya ju fora ka lo sang ele sole a. Taule. Ale manuia fa botol ne manuia fa botol ne so ne fola. Whaftai tawai manuia le tautua lo tutoe, manuia lau whaafunga anga sa moe le nei yaso, whailoa ile alofa o le atua mo le nei taimi, alofa te le atu, soifua pa ia manuia. Pesa mai avana ataloa whamnia tole pure ngamba na whengal wenga radio sa mo walpo kalame manual time mo tele la moto wa sa whanau le soi na wata lua se fulu ma le lua mido talo tore tale o le tula e valu. Lilio malu mai o pese pesenga, mai ele savili. Atata mai maua o le kitara, tino amaniti. Sauma leo malu peni angelu, elongo yo utino. Umfana mai lo tatu faaola o Yesu keriso. Oi será o serisi, serisa o fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai. Oi será o serisi, serisa o fai mai. Oi lenga o ita, leo fia auai. Ai ui ule to sanga manganu inga fai. O te wha au lele o le to langa manai ai leva ai. E mo mai la o kirisi masi o lanu ese. O mea lo fa ua fe pasi ai ua whana mai le pepe. Pepe se osana, Pepe se aleluia. Fano mai le tama, lo tato pulu vanga via ele mesia. Pepe se osana, Pepe se aleluia. Lo tato pulu
vanga Ufana mai le tama lo tato pulu vanga Vidia oi le mesia Le fatawa au le fale o manu Na whano ai le tupu Le fina ngalo olo na tama Ia whaatau nu Lona lo whawana au ina mai Ai lona lo pele Ia oli lele lo langi uma Ta toto fai pepe se leo te tele Pepe se osana, pepe se osana, pepe se aleluia Ufana mai le tama, lo tato pulu vanga Vidia oi le mesia Pepe se osana, pepe se osana, pepe se osana, pepe se aleluia Ufana le mesia Ufana mai le tama, lo tato pulu vanga Vidia oi le mesia Oi se au se isi, oi se au se isi, oi se au se isi Se isla o fai mai O eta fia vivi Oi lenga o ita, oi lenga o ita Leo o fia au ai Oi se au se isi, oi se au se isi, oi se au se isi Se isla o fai mai Oi lenga o ita, oi lenga o ita, oi lenga o ita Leo o fia au ai Talofa Samoa o Jerome Gray lenei. E o e e lau ta vale po e whaafonga mai ilo maota. Ia tu upele ni lo lau leitio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Paingala tamai hinunga la wala nei taimi o le tai au whaatalo whai awita wale o malava e le nei taimi o le tai au whaisipisi runga la wala se o titilo atu mo tatolo malanga mai North Shore pasi mai Albany whasolo mai Rosedale Wairau Valley Takapuna Esmond Road Poloka whasolo atu o nei taimi o le tai au whelolo nunga la wala la papa ngali tauranga e kilani mo tatolo malanga mai North Shore City bound on Northern Motorway Tatolo lunga State Highway 20 se o vavai atu pasi mai le tano in Mayora Road kapoloka la kiki le tano faso Mayora Road on ramp southbound faso mai Dominion Road Hillsborough poloka le tema le taia pasi mai Hillsborough lunga la wala papa yon hanga flow le lei tato e pisi ale southbound on the State Highway 20 pasi mai Lemby Drive on ramp anga I Rainbow se faso o le on ramp po le Lincoln State Highway luas furuma le State Highway 1 Panga pisinal ne bang le tai au tato lunga City bound State Highway 1 nei tempo le tai au flow le mai Drury anga Papakura Baba Papakura matakanini fais poloka lai titi pasi mai takanini flow le mai ai Manurewa le foi Manukau fa solo atu East Tambaki o atu Highbrook anga le tip top corner o Matan Poloka pasi atu Alice Lee Penrose on ramp ia flow le anga Green Lane New Market Gillies Ave anga tauranga ya kilani o vanga manala wala baba yatu tato lo sifo au kilani malanga mai State Highways fudono Poloka Fort Taylor vaenga around Kumel fasolo mai la anga mai State Highways fudono fasolo mai Westgate Royal Road Lincoln Road Poloka fasolo antopa si mai tiara 2 flow le lei te Poloka anga Western Springs anga tauranga kilani vaenga pisinal nei time le tai out so am tavale Tulanga na lo ilunga na wala ni tema le tai fai pisi to le time lava non sai sa ngale mulanga I tutu manga wenga nei foi tai photos fulono ile ban Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Jalo fana va tia roa o te talaina nei le o nanga e veni mo fa tangoi au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatafatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale o fula wiloa le e veni Auckland Airport Shopping Centre.
O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le R-Dash Travel. O le Furniture City i le tolo fitu Sales Yard Road i Otahuhu. E te mawai se ti mea fale, mai le iwa se lau iwa iwa tāla. A fe fa se lau iwa iwa tāla, ma le a fe iwa se lau iwa iwa tāla. Maua se ti no fōa o le potu malolo, no fōa ma le lau lau ai. Fa apea moenga ese. A sili atu ma le a fe valu se lau tāla lau whaatau. Ona maua le au lau pepa tala o loa. E se lau tāla, ma le isi se lau tāla. Mo lau e ka le sia, wala au loa le Furniture City, i le ono tolu wha, lua lua fitu lima. Ono tolu wha, lua lua fitu lima. Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! Fiangol tai au mai ato whanga meke whai am wharekau wanga li o se mele le tele le whaionga luenga ma ata mai tātou le tai au le tautua mo le wedi sama swali mai matoro amo e na oto e se furu maltasi minu te loto le tā leo le i tu la e valu o taro tala mai sa mo pia tala valu le tai au nei taro sasi tono lo toa a le jimana fifio fatas mai le whionga na rori ilpo le jimana le taro li pojo le fwoi tai au mal whalo alfa whiroi no whionga ngan mana mano le se fwomri le tai au fo le aba foi mal fa lalo fa pelo ia toi foi lo sunga le out vai le nei tai au le lo fo le li u tatu toi pe nei e foi ma lo so fo man via ma lo fo lau ma lo fo ile tau tua tu no ia le tatu
a tali masani lava po I pelvi inga I leli wa o lea o tātou wa ulia le nei tae au ilo soifua tautua si o wola vai vai ele ngata I lea soifua lau leo lea tunu whapea soifua si au whanau ni nau fu wale usu mai Whono whape I so noanga nei tae au fōri vi inga nea tua wale lo whal tātua tua leo tātua fsili whai fwoi manua le mara nei tae au lo soifua manuia ma soifua lau leo lea tunu ia ma si o mātou wala wa tōrua so te sema lau kakoi Olu aso o tausanga ia e pela mo ta fatata longa mai lava I tausanga e fia ta pelo I pelunga le ea amuia e ua to batini la o fa mo mai la matanga tausanga fa mo miti e waia o fuanga fa ngol tausanga ta vai sala le ia le mai el tanto de poto nei tae fa mo le ai to moli fa malo mal fa tai la sua bole abado le de tai au sa bolo tu pele o te fa talo fa bo fa pelo ya tu lava bal fa lalo na tai le au ona tu fia le tu to fa ta fa taulanga ia malu fa al malo na ia tatu tamama tina ma tu au sina le tu nu ai ba se fo ila to du ala tele a tono fa fingal wenga ia o lato foi wa banda va mai lato foi fa peda saudia tu de foi aso ai lao mauta tau singo tato batua malo lava fa malo si malo le tau si ai Tula nei le tatu nanga ia ai lava le si de tai mil nei on o le tulanga ia tatu promotions aftai foi ai lato nga solo lava wa mala le lava I le tulanga pi ona fa la wilorai Panga mo mua lava o le tātou tōlua per whainga mea alofa, le nā o whaina whanga solo tātou mea alofa na o le Christmasi, pata wina lo sa po le tāwal fau, po le tātou tāwa le yuska, nā vainga uma, fele tupe e tōlua fele tupe, o whaina, mana tua foi e leo whaatasi la mani a tātou, nisi foi a promotions o iaipe, tia veida discount, po a lava li su laga pit tongi foi e au, ia lau ai tā lafu, te londa winga o le a tātou fitu la I lava, e le ma whaida vea umani promotions e lua. Ai a whai o sa soani mai le finance e tongi mai a lau ai tā lafu rana winga o loo e anga vaa lava I le tātou tōlua whetala o le whainga mea lofa le neitau sanga. O le tātou trade for cash, e a baltu o le lei lava po le ale tūlanga o lo sa o le whale tonu o pepa, ia po le vaenga foi leo o le ini pepa o le bana expire, ia tau na tui recompliance whai whapena e na lia lava. Aina foi le tūlanga o le ola le tābale la vea, ia o nisi lava whale tonu lo iai, le umana tongi tala noa mai pēla o whaingalwenga, e trade lau sa I le tūlanga trade for cash, ia inga lava masani e te tau o na whaatau so sa, tau tābale mai le tātou nanga ale chimana. Tupe o whaina mai le lima salau se o atu lava I le tolu suruafe pe fia lava e ma whaina whaaliu tupe tua tudo au pea whai o whaatau wina sau tābale. Disi vaenga tauna e silfiaina o tūlanga I tū whaatasinga o ai tālapu, whai e fua tātou a onga le sene, ai le ngata I lea o le tele o nisi vaenga o lo o iel tautua ina I mawhaida talia lau tau sanga. Tele nau nai tāwale te pili mai ai, o tātou tāwale fau, brand new Nissan Mahindra, tātou XUV 700, whapena tātou Scorpio, used cars, pēna ia tātou Pikiapu, whapena le painga mea alofa ale Mahindra I le lato Pikiapu, tāwale fau, brand new cars Pikiapu, ale Mahindra 2024, e whaafe tā lalo o whaina ai pe a whapea e te whātawina. Mongo le whāterena o Nissan Talanga pe awalau bai le tātou ofisa, lua fitu o wha o lua fitu o wha o lua fitu pole oval se lau chimana meritasi, oval se lau whaono lua ono lua tasi, oval se lau whaono lua ono lua tasi. Pelo leo whatau vai whai mawhonga tau mon muli o le mato whatama le fionga I atu I maunga, le fionga I atu le fōa atu I maunga mato te whaftai atu ai lo tō wanga lei langalang sua foi tai ngā te leni a le tātou maftanga a le Marceline O'Leans le sa whaatino ina le weekend. Tātou tīma le Altanat, tātou tīma I bai le Altanat, whaftai te re paltua, Sabina whapena po I le laulau, usai malatoanga lei maua mainga whaftai tele lava le saswan mai. Lau fionga, Seiuli, Mr. T, ai lau sao ma lau saswani le tātou maftanga al Marceline O'Leans, pelto telo I lato, pelo nei tūlai mātou te whaftai ai. Na sunga tapai mal tātou au nanga le Radio Samoa, malo whaiva malo fo I tautai
tātou toi wheloi, fa stai me lumai tātou whaasalonga mo taim nei, whaataita vai, manuia tele nei aso, pāsoi fuia. Whaatama le potil nei tae au manuia fwoi whaiva ole nei aso lua toi 5 minuto lo tore tālo le tu lai valu le whafonga le pokalame maru le tae au, rere sa moa sfu 5 i patolu a moa unau te o whalalonga le veni, whaatai pulenga mara whengaluenga le veni, lato whale o lo fau I le airport, a whine e whaatausula e mātango fie. Tāru talama sa moa pēr tala valu I le tae au nei, titilo atu le pōna pōte le valu. E li potima le new poll na release o le post freshwater strategy poll na maua te le fale tono lo tu na mai fanga malo fo lo e nei e ye fasili na fasili ni el to tele tangata New Zealand ile poll le fasili mo who would you prefer to be Prime Minister of New Zealand ile tali ola tona tali na fasili le na tu sa malfasu tasi pasene Natali Christopher Luxon, Paramiolo Yenei, the coalition government, the National Act, Mali New Zealand First, Fase Fulmale Lua Pasene, Natali Christopher Chris Hipkins, Olete Tayo Labour, Nisio Lanto ile Italina Fisili, Sful Pasene, Yamalato ile Motinoy Pasene, so ole se sengala na lo tula mai nei ina o release il poll and poll, less if seen Singia, Ilengar Britania. Generally speaking, do you feel things in New Zealand headed in the right direction or the wrong directions? Todo se fulma lima la tona Italina Fisili. Right direction, fase fulu malvalu, fase fulu male, vasu valpasene. Natali, wrong directions, meaning ele o anga il whainga malo fau is tulanga le lei tu sai malato na fsiringia lesi fsili na fsiringia. Which of the following are the top 3 most important concerns you have at this time? So le telo la to il vavaya tu telo la to talina fsili na e foringa mai o le tulanga o iai ia le telo vaenga iai reliving cost of living pressures ono sulpasene ia maltulanga improving healthcare and hospital services e fasu ma 5% o vaenga sili na on fa le tonu o lo sili na mia tangata ai lo talil malo stali e fa madia ina il to tele la to na so o le tulanga na o yele po na release na po bolis il file no ile o telenga o le singia la to le po le na release na tula mai national tosu 5% down 4%, Labour tosu 10% up 4%, Greens full total percent up 1%, Act 1% down 1%, New Zealand First 1%, Lazy Swinger, Te Party Mori 5% up 1%. So on tulanga na yai male vaenga o yai ele pona release ana po bolis il file tunu to job already samos volima eva total amo ina mo te lua mala fa minuto lo jor talo le tu la evalua o tatu yai ile to total va yasa mana yasa on tatu o lila Christmas ne foi to sanga. Let's all look forward, celebrate the vai table festive season o tatu wanga tu yai o ngalo ya tatu talia man fa time fa manatu le me alo fa Sicilia le tu fo ina mo o mau o le whaola o whanau mai mo tātou pokalame maro le tae au. Wene sa mos fulima, iwa tolu a mo, tātou talama sa mo. Sa mai pis masenga Christmas Mount Richard Park. It's time again for you and me to dance around the Christmas tree. Grab your partner and move around to the beat of the island sound. Sing it S.O.P. Yeah, that's me. Make it clear, make it free. It's Christmas time for you and me and all the family. I say Christmas, Christmas, Christmas in the island. 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 Bells are ringing around the town. Let's have another round. Santa Claus is coming your way, ruder than Daddy's sleigh. Let me hear that sound of drums. Merry Christmas all around. The island is the place to be for you and the family. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said Christmas, Christmas, Christmas in the island. I said
dancing in the alley. Another year gone, time for family loving. Let's get together, grab yourself some liquor, and let's party till the morning. Come party people over here, my party people over there. They wanna see you put them digits in the air. My party people, let's get together. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O tātou mafuta le nei asa fau whaatalofa ilo tātou utino o usi mai alau whaafonga. O le pipisi ai o le wha mai televivini lo tātou utino o ma le to ono tangata ua wha maunia wa fia rea wha mai. O le ua wha ino i lunga o wala of so ta inga mtanga ruenga le soifua maloloina. E le sui whaatum siri, le fionga tangaloa Dr. Robert Thompson, e tolu se furu tangata o masalomia, wa a fia ia unga o le wha mai. O wha maumaunga ia le mtanga ruenga le soifua maloloina, i le vale masina o ke topa ma Novema, ma ua wha tali nei le taunu unga o suenga po test, pe o iei nisi ua wha maonia, ua maua ai le televivini. O le anga iato le atinu ia Sofia Fia, ma to o telefo i ainga mai fafo, ia tunu e peo New Zealand ma Australia o lo pipisi ai le televivini, wa whautua ina le sui whaatun sili, a inga i lo tātu o tunu ina ia feso ta i o lātu a inga i fafo, leo lo te pena e malanga mai, ina ia whai o lātu tui pui pui a o le i malanga mai mō whai ngā malolonga, o le whai unga o le tausanga. O stasi leo a wala sili o na tā ua e peo na whai lo ai le sui whaatun sili au au, o le sui fua maloloina, e pui pui ai lo tātu o tunu i Samoa. O lo tu mau pea wha mau maunga le soifua maloloina, i le to ono tangate lo tātu o tunu o wha mau nia o mau le televivini, o se wha mai e le aise e se senga o na unga, ma le ngā sengasi o le fulu, le au fia i le fiva, ti ngā mani niva le uru, ngā se tino matale. O whea masani la panakanga venga, o whea waia, kapo pese mai e le lua fesuri, wa pese e o le misela, ia wai, e le whape e se pupunga le misela, e se pupunga poriki, e se pupunga potasi, e se pupunga furu, o pupunga lava makapenga nga masani, e se mai nai kui pui pui, o whea masani la vai le tūranga o le konfai le whamalosia, le fufuru maolima, personal hygiene, furu maolima, mai se lava pa whapekale, tūranga lea, a whapekale, mai se kale fonga e whaonga, pe kale fore la lolo putilima, au ke kale anga i fōringa o le singa kawa o whamai e lea e lau kale aku, o le tūranga fōle le o le whapeua whaterenga, wawe vaise fōmai, ina e wawe tōwhiti ai le wawe o atumi o atinga, ia o le tūranga o le vaenga tau mawhapaleng, wa tāua lawa tau mawhapaleng i se swani fōle le tino e te atuai ki ke akwai ke leo whamai, ia ma le si vaenga a whapeua lolonga le whamai mai, while mō le whale, ta whai fōle le whano fwesea oi, a walsu o na alu le leo tūtumu ai le tō tele o le atunu o tō tele fōle o le ainga, ta whai whano fwesea fōle moni o se mai aso, e rua a wā le whamai lea e makakua le whikua mai le lusu kasi aso. Le sui whātun siro le sui fua maloloina, le sunga le li fomai le fionga tangaloa Dr. Robert Thompson, i le porkalambe le mtanga aluenga o le soifua maloloina i lunga o wala o feso o ta inga televavame. Auro nofu tau fia i pēr i wharipui tānu malala, le to se furutasi o tamatane o le nu o le whanga o li e au fia i di matai mani tau ne lea, e whaataliro lātou whaasalanga e lau le as freire nei. O le asonga fuara nei vai aso na tu ina atu ai le whinau ngā le loia, o lo tu la imo i lātou e langolango ai le tālu sanga i ia te tala uma i tua, e whaatari ai le aso ono o te sema, e lau ai le whaasalanga i le morianga le ave whaamalosi o tangata,
Ma le mōrianga o le wha o lima, lea ua i oe uma iai. O le forsanga le loia ia Alex Sua leo lo tu la imo i la tau o molia. O lo fina wai e te tau na sida sida le wha amsinonga. Na mafua na wha tino le ngai o inga na sai sa iei se matai o lea nuu. Ma tu iei se amo o na sa e lea nisi o tau le lea o molia. I le malai kirikiti. O na e toru wha salanga le nuu na whai ei lea na wha tino iei lea ngai o inga. Na te le iusita ia. Na o fo i le whingalo le nuu i leo leo mose vesoa swani. I le whaasalanga e whaatula i e sema le nuu, e le iusita ia le matai na whaia iai le tongi sala. O le whinaunga le lo ia leo leo e peo na tula iai le te maita i lo ia tuto tase. Le fionga to whilau ma ngele leone sua mailo. Na ia whailo ai le whaamasinonga e matu ia tele le soli tula fono. O le ave whaamalosi leo se tangata po le kidnapping. Ai maise o le whaaiunga na whaia le matai na afia. E iai au wala o le tūla whono i lumo o le whaamsinonga o whanua masuafa, sa te tau o no wia, a e leo o le whaasalanga na whaatino, o sa teimi mua o toi ali mai iai lei tu ainga o whaasalanga. O le whinaunga le lo ia mo e o molia, na whailo ai e Alex Sua, o matai o le nuu na whaia le whaaiunga, a o le a fianga o nisi o tau le leo lo molia, o la tau na whaatino ina le whaatonunga matai, o se isi leo vala, e ao na sida to toa iai, le whaamasinonga. O le astofinei au mai ei se whaaiunga, o le ailo ai le talia ma le te ena le tālosanga, a e o moria ina ia se tala i lātou i tua ni ai ainga, e whaatali ai le aso e lau wairo lātou whaasalanga, i le morianga le ave whaamalosi o se tangata, ma le wha o lima le ua i oe uma iai. O le fionga le whaamasinonga maolunga, le sunga le a tau o le Sir Darrell Clark, o lo tau veina le neimata umu tau whaamasinonga. Wa tu avano nei le whaamasinonga le lo ia o lo tu lai, mo se pule nu uma se matai, e sila i whaila o whaamaumaunga leo i mōlianga, o le seini whaamalosi o pepa sao whai, ma ave le sitala e le i whaia se nofo, o na whato atu ina atu ai leo ni talia i la ua o lo mōlia leo. O tapanga i a tau penga amituana i fua ono se furufitu tausanga o le soifua, o le afio anga lo manu, ma se tasi sa avea ma whaipule o le pāle mene, e peona sa avea ima minsta le kapeneta i se paia inga ua mawae, le fionga manu ale sanga alala eno kati pelo, ono se furfata usanga o le soifua o vaitele, o loo molia le mata upule nei. I le pepa o wha maunga leo le soli tu la fono o loo wha ilo ai. O le asolua sfutasi o ke topo le tausanga le te nei, na saini ai e tapanga ai a tau penga le pepa sa whai, i lona tu langa o le pule nuu o se ngai o inga na ia whaia malona sila fia, e le i whaia sa whai. O le aso fo i lena tauli mai na ai e manu ale sanga alala eno kati pelo, le pepa sa whai i le wha moe, e ave le sitara le ofisa o wha msinonga, ma ia wha tino aile ngai o inga le whaia se wha maumaunga, e soli tu la fono. O le aso ngafua le vaya so fau, o le ato e vala waile mata au bune nei, leo le ailo ai ni talia i la ua o lo molia. O a fio anga o a sau, vai sala ma a wala o le tu malo vai singano nu mele mua. Wa fea i le anga le leima le lima foa i o le malo o siamani. E ala i tāne vai e sfurulua, e tu sa mele tolu a felita le sua vai e mawhai o le teu maruai. O sa soani tā ua tele o le amawai le sua vai, e teu le leia a inga mo le whaonga ina i a sauma. O le kone sula o siamani i lo tātu o tunu, sa ia tau a au lea foa i le whai unga o le masina te nei. A mori mawina le sui whaipule o vai singano nu mele mua, le fionga le ministalang o lango ngāruenga te tele, le sunga ni wava eti malolo. O tāne vai o maua e fio anga o lei tu malo wha palota, o se ngāruenga wa tawala mai le malo si amani, ma wa tu saa o le fono wha vaya vai singano nu mele mua, o loo whea ngai ma por kalame o le ati na e menui o ainga o nuu, o lea i tu malo i lo tātou motu o savai. Tasi leo i tu malo lo maua le sua vai mai le por kalame, o le vai vili mai le manavo le ele, pe tai o le sua vai timu o le afa pale mateu i tāne vai, se isi leo wha poponga o sua vai mamā mo le soi fua manuia, o tangata o le tu malo. O le fono whale tau sanga le Samoa Umbrella for Non-Governmental Organization, po le Sanko, ia po le whala apitonga lo avea ma wha malu, o au nanga tu mo o ti umaro tātu o tunu. O toi whiriwhiri ai le sui a tūpulanga talavou mai le e kālesia e whakasātu la ele. Le tō whāla vea pe se tā lua nā foi.
E a vea ma Palestine au. Ai whiriwhiria isi sui al whalaptonga tū maoti, o lo a vea ma sui le stana o le sango, i isi tūlanga tofi al komiti whatonu. O le fono whale tausanga lea whalaptonga tū maoti, e leo au fia ni pūlenga whale malo. Na tala noa ina ia na porkalame wha au mo le isi tausanga o soa nei. O le sango foi, o lo tapu vai tasi i ai le wha solonga o porkalame, mo isi wha laptu putonga tū maoti le tunu, o lo avea mo na suile stala. O tala i o le neiaso, seifua. E silia mala se laufala o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power whaapea le pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo loa inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po info@pacific40.com. Talofa, we're the casinos. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Mariner, Mau Belo Litio, ile Radio Samoa, Tassilima Ivatolu, Amo. Lata mai dunga wala nei taimi o le tai au o le makua i poloka dunga wala nei taimi o le tai au te lo vaenga me se lava lunga taro highways taro amatatu ni le City Bound State Highway 1 o le flow le leia le pasi mai o na o le va o Babakura matakanini lo fes poloka nei taimi o le tai au pasi mai lo takanini flow le leia fa koe poloka i around Papatoe Toi fa solo toi High Brook Fasola to Tip Top Corner, Mount Wellington on ramp, Alice Lee, Penrose on ramp, Pasia to na flow the Leia, Pasia to Rimwera, Yadwako Green Lane, New Market, Alien Nefo Tem on the tie out, Tatona Lunga, the City Bound State Highway 1 day Tem on the tie out, Tatona Lunga State Highway 20, Low Tavatu, Kau Flow the Mile Passimo the Tunnel, Passing my Mayoro Road, Lafo Flow the My or my Dominion Road, Amatan Polokata Tow. Fasolo mai nei le wala papai o ne hanga pasi mai i Hillsborough ia ua flow le mai se ola vai o i le malavalele e o mai lo i Puinui Road le southbound o inale amata mai no poloka fasolo ngai o le link anga State Highway 1 sfuluono le malanga mai sifo fais poloka tanto nei tempo le tai au mata mai lava o Westgate South Royal Road Lincoln Road Te Ara 2 Felolova Te Ara 2 Rose Bank nei tempo le tai au le vao Point Chevellian Western Springs vaenga pisi poloka nei tempo le tai au mo tanto lo malanga mai sifo le tele na vaenga lo poloka nei tempo le tai au isi vaenga isi mai nei lo tato highways around Weary Station Road le mawatu mal tato fisanei fai vis poloka nei tempo le tai au Rata Street o New Lynn le tu sifo le si vaenga pisi le na around Dominion Road Mount Roscoe Mount Eden fa pena foi i Mount Wellington Highway and Fairview Highway o tele na o isi vaenga lo pisi Pekaranga Highway le si vaenga foi o leva vai atu fai pisi le tempo le tai au tulanga na lo APC lunga na wala nei vaenga le tai au after vale fa mon mole ia utangi sa sa fa tapla ina lunga na wala se vai o lewa mata funa moli nei fa nau la onga avel fa mo nei fa nau kolosi la wala mo la tu sanga le mo o tala mai nal tulanga i lunga na wala nei tempo le tai au Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau, fitu whawha, lua fitu. Ua te ale valu i Samoa, o lo te wawai atu lua sifunu lima wa ele vevela o le ea le nei teimo le tahe au, o lo tu maupea, o lo e pea winga langi le nei o le tau i Samoa, pe tau le whasoro na awa oa ni so taimi, e whasoro fo na langi le nei ni so taimi, e ai fo i taimi pa oi timo ni so vaenga i Samoa le so, e mawhaina o le tolu se furu, tolu se tasi i degree Celsius, moru le vevela le Samoa e le ne yaso lua suma lima i lona mawalalo taro pawai le tau mo le tuatu i oi Australia whatalo whai panga o malawara marua le tae au so svaenga Australia lo whafonga mai malo lawara sui fua maruia e le la moai Canberra sifuru valu lo il malua le ere ne vanga le tae au la whasoron awa oi pa o nai wanga ni so teimi mo tau lua sifuru mariono marunga le vevela wha mawina mo le nea so lua sifuru ono i lona mawalalo le mamalo le tino whafonga mai Sydney Australia le nei teima le tae au good morning
Ma lor se fo manuia le nei tai au lo so tasi lo ilma fana o le ele nei vai o le tai au le fa so po ina awa e pa utimo ni so taimi fa si vela tele le e mo tau se fulu lona ma lunga lo se ma lua lona ma lalo belpone o mai tato nei tai au ma lor se fo manuia lo se fulu lo ilma fana nei vai o le tai au Baba ya tola fa so po ina awa o ma lo se sabili ni so taimi pa utimo ni so taimi fa si vela le e mo tau lo se fulu balu lona ma lunga lo se fulu lona ma lalo ile so o le tele o isi vaenga i Brisbane, Australia, ma lo se fo manuia fa si vela nei teme tai alo su tolo lo iai, o la fa solo na awa o le tau tolo se folu, o le maulunga le vela le e Brisbane mo le so. E le tele vaenga Perth, Australia, le fa solo in pa ufo timo, lo su tolo maulunga le mafana, Adelaide, lo su lima maulunga le vela, le fa solo in awa o lang le lei telo taimi, pa utimo ni se vaenga Hobart, lo su fulona maulunga le vela fa mawina mo nei aso, fa solo fo pa utimo ni se vaenga Darwin, tolo su tolo, Morunga le bebela o tele na vaenga Australia ma tulanga ile tau mo le nei so loa wa tato ia se mal talo tau ile no fanga fa sa langa radio sa mo tama ki makaura wa kilani se furu waru wa ile malu le e nei vaenga o tai au to mo winga tau le so ma fa solo ina langi le leile tau tele vaenga au kilani to mo le los fulima morunga le bebela fa mo wina mo le nei aso fulima lona ma wala lo tai au pe au lia la langi le lei fo le tau te vaenga au kilani awa o ni so taimi Los futolu maudunga ole mafan fana por de vela mota tole so antaya sfudono lona ma wala lo fa solo na langi de leile so tofi a walang de leile for radio la stonai ma la sa pa utimula so fu o va solo mana yacho fa mo mo mana la vai tau nei time na taya fa tai fa longa ale Pacific Finance au na toil talo tower with sa mo so se tasi faisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le so lusful mo November se ia ulia le so se full vivo te sema e anga va uma ile se e jono manu ai ile luse la lima sfutala pepa me alofa fa ile se ile so full vivo te sema ile manto la lai Evandale mai fa ilo atu le u manu ile Radio Samoa vala lo le Pacific Finance Limited ile overluse la fitu fa lua fitu monisi fa talanga Afai misia tato tala me Samoa nei tai au awal popole la te fa sala wina mo e patale to la se fulu mal lo la o le so mal fitu le po ana nei o le si fa pongo tato tala me Samoa o le tala valu e le tai au fa fonga le tino e tato tala me Samoa nei tai au o te lo le fa fangu ma le whamanatu mō tātou lo te pene malanga I Samoa, I le nei aso, tono watuai ona whaidisiaki mō le tūlanga I le tale vivini, hoping kofa lo whapenao na fia I le ngate ni msere nea le fōwhamane mai Samoa, fia malanga, a whapelela sao ne malanga le newa I aso, I le leo na utangia nei fōtuanga o mai Samoa, nei tai au, whaitui pui whamole mole, ona leo mata watu le tono, ia ua amatana fia mailto telo tātou, I le tūlanga I le tale vivini, so talo ane mo le tunu ina ia awane ia whaina fonto tele. Ia leo wawa ia tu whaifoisi pesi o le tale vini lato I Samoa. Ai mo tātou lo saune malanga I Samoa mo nei taimi. Ia ma nei vai aso ma nei vai taima tu sanga o tātou wanga atu iai. O le whautuanga na nama le whamanatu mo oi. Whaile tui pui o tale vini a le tu ua tunu nei. Ia mo Samoa ma ia manuia whainga malanga le tunu o sauni. Whai malanga I Samoa whamon mone. So tātou tala nama I Samoa nei tai au se fulu ma le valu ma le afo o te ai nei. Ia le tu lai valu. O si mai lau whaafonga o tātou mau wha Samoa ole nei fwoi tai au whau. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. Ua sau fia lele le manu na yutufiu. O le taimi e whapea o tū le malo tangaloa fune ai a o nofo I le tolo whasale le anga ingo o tufiu. Whapea la le tala I aise aso na tō ai aise urungali ina malanga mai fiti. O le urungali ina ia ingo ia mua mai le tamaloa a o muri mai le fafine. Na o mai malela manulele
e nofo ai tu tonu o le la o le ofanga na o mai le ungali. Tilo antu ia tangaloa i leisi aso. Ua a matao na a pata mai ampa au o le manu. Ia, masau sau solo e fōlinga ua fia lele. Ua fia lele ese ma le ofanga. O ila na mauai le upu nei, ua sau fia lele le manu na yutufiu. O upu e winga i se fesile whainga ua taunu umanuia, o le nei lava aso, mai tawatu ua sau fia lele nei le manu na yutufiu. Awa ua tala ngā le tua efu ai sapo ali seu i tua mafa fili malae. Ai ale vi inga o le tua lea ua pi ilangi, so langi, tau ilangi. Ya, awani manu whaaifo mai langi mo le tātou wha moe. Ua sau fia lele le manu na yutufiu. Manuia lau wha sauma le nei aso.
Malo le pese ya ele tau mateina fo ia nga sa lo maka sa ngone fa fianga pese fa langa no mala fianga sa ngone mo tele sala fai tau lo ia tan to mo fa sa morni fo tai fo to mo re sa mo for mai toru amo ino lo se fulu mala lima mala fo tele tu la valu mai anta to fa mala si amaya Chris la tara no atu le fionga e le sa soli le fionga pito to susulu to fa so William Siolo isa more nei taimi ya mai fo stulango ye ya malanga fo isa mo mal telo ni so vanga one seat feel to nei tai out mo nei taimi tai out ya tai mo ni Chris morning my friend the year to nei tai out fa tai le to nei tai ma chang o fie tai le lo fo de to le fa miran maudo mu cha to nei tai fa mai wa o le pharmacy nonga to pharmacy no ina tuai e pharmacy no ina ai o to o le fu fo to te fu ina atuai e to fu ina mai ya te o to imena ne fe mire de famalo si le pola o nga mu tatu ni tai o me fe me awa o le pharmacy no to te pharmacy no ina tuai ya e pharmacy no e pharmacy no ina ai o to tai to different tai ni to do Auni e pharmacy no tu de tasi different au te pharmacy no na ya auni te pharmacy no ya yes tangata wa for me already for me wa already time pharmacy no ona on pharmacy no ri o e les tangata different tare to de asoni auni to wa pharmacy no ni ya isi le tasi different Te tato for me la yema vaenga le for me o le fu foi to te fu ina atuai e toi fu ina mai ya te o to different imena for me o le fu foi to te fu ina atuai e toi fu ina mai ya te o to Winga atato fu atu ya atato arifina te dei tato atato fu atu le eto fo imi fo le anga ya te tato different tato fu atu le stangata different tato fu atu le ona te fu mai fo le ya te tato different friend ya tato mauna mu tato ni Tell from the territory to Moto, a place where my friend Mega so far. Ai
Radio Samoa. Taslima ivatolu Amo. Auckland Airport's making big changes, building for the long haul, so things might be different to the way you remember. If you're heading to the airport, plan ahead and allow extra time. Find out more at lookingbeyond.co.nz. Talofa Samoa, I mawhaina fisoasoani atu Dr. Chen pe a whaia te awhiele mai suka, tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo'i le kulini fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa, tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Jalo whanawao tia roa, ua te talaina neile o unanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, I le Auckland Airport Shopping Centre. Jalo whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau pale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. Talofa, wa o salmasinga, fale lua Team Toyolo, o le loia Samoa. Whapitua la o unanga I mta uputau immigration, pepa malanga. Tangata overstayers, so stoinga visa. Apena foi le taxation, por tu la fono tau la fonga. Fai foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Faman mole vidi mai numera, o iva lua ono o tasi lua lua. O iva lua ono o tasi lua lua. Faftai. Tautomo Redi Samoa's Falima, Eva Tolu, Mo, in Ua to Luasa Fulum, Leono Mino Tolo Tale, Ole to La Eva Talivon fa Matafifo Leo, Le Totua, Ale Malu, Le Tayao. Vai sonta tu nei Santa non tanto Bokalame, Ile Fiong, and South Soli, Ile Fiong, Pito to Sulu to Faso, William Sio Fontanga, at the COP29, a filing I couldn't yaku. O nei le tae o le ala antatu o le paltaiso ia o e se le fiere le ala paltaiso le tunu pele sa mo le penina na le o atu ai e le fionga sa osoli le tae le o kala sanga ku le fionga le so sa osoli ai ia se sia vangoa e mga misi fsoangi mo le avenga o ngisi vaenga ia le au ke vangoa ia fio mai po kala me le tae fio vito malo se fu mo ia malo lava ia fatalo fatwol dato watunu il paia foi la fenga luenga le tu tupu mai el dato watunu wo mai masan ia malo lava se fu manuia ia e nga le supoisia mede ia makai le ason ngei vai fa maria kwai ma nei ole malo tae ma ngai ia ngai makai le aso ia sa ole ia lo lei fa malo fa tai mole nei foi tai au fa tai mon fa no mole taimi ia ole ale ma fu an foi wa o toile tru ile nei vai aso ile ai o lo ia pe ia so tainga foi mal matanga luanga so fo maloloina a Samoa ia ma lo nga lu foi male matanga luanga vai fa fo New Zealand ia wala fo ia mawaini po kalame a ina mo le au tausi soifua I Samoa ia le utulanga ma to malanga ina ia fa mautuina ma fa mausaliina ia po kalame a onga mo le anga I luma ia ma fa mausali e fo I sotanga a tausi soifua I Samoa ma tausi soifua I New Zealand lena ma to mai ai ma mau fo ia no e sota ia toi fo ma soifua manisi fo taita io o le matanga luanga so fo malona a mese ia no itua ia maua no fo ia se toi potasi lo filupi ia fa pena fo ia tu sivi ma sakpaitea ia o le tau puenga uma mai lava mea e mfai ona so ani mai fo ini pokala mea onga fa tu peina New Zealand mo le anga I luma. Okay. Manu le wa e sau no tu langa se fo malo lo ina tono le tono I Samoa fo le ma wa nei tala mai Samoa le tala valu lo ia le tu langa le pepesi o le tala vivini I Samoa. Ia le ngatala le tono a pe o nai fo tuanga le na mai taru tala mai Samoa mo la to sau ni malanga tu tono le tono se ala lo fai tu pu o le hooping cough se pa te lo po te si mai ngas fiso le e sa le mata fo fai tau fo initially poti o lo sau lunga o newspaper fa saralau o le whooping cough ia po le televidi le ngata le umawai fo inisi Samoa ma a umawai fo inisi I New Zealand
le mea kalafia la inga o matuku o New Zealand. Ele i o mai i le i kulangi le mako i South Auckland, i le pai koko a fo o New Zealand. Ia, ai ele popo le ngala ba fo i ata, ita i ele o a usifo mai a laka ika fo i vava i fo i lele a fai o le ua pipisi le kale le i New Zealand ma i Samoa. Ia, mantua fo i la le vava la laka o tātou sota inga. E mese fo i le tungu o painga malanga mai sa New Zealand i Samoa o no maftanga whara inga ma le tele lava fo i o isi mea. Ia, o le fautuanga malo si lava le, mai fo i lava fo mai. Pa mole ia whaitu i pui, ai mese la mo pepe ma tamaiti la iti. E tau fio fia ia le tūlanga le pipisi o le whama. Va ia tatia ia le tangata malosi. Ai pe o le au mati tua ma pepe. Tamaiti la iti. Ia pe o la tau nai la matia ma umai fo ia so i fua la tau ia i le whama i lea. Ia, ai ele kai mi ua whaisinga lewa whama maunga lava ia Samoa ma le Pasifika. Ma maua lunga i lava ia le whainu mea le tātou atunu i. I le mele le tui pui. Ia, ma sa avea fo i le mau lunga whainu mea i nātou ua whaitu pui. Sa tā whiofi ai ia le pipisi o tele o nisi o whamaki. Ia, ai sawai. Pei o le tātou whakamala, i le o iloa po le whakamala po le kalikonguinga fōi. Ia, ua sausawai, ua kele ai ngisi mai, ua pipisi pei fo o ngā kako kilo i kua i kausanga i kele le whamai, le misela na tupu hoi Samoa. Ia, o le fautuanga maraka ika kua la. Ai meisi o tātou mātua. Ia, whamole a ngai o fisa whanemai. E whaitu i pui mai ia whamai. Ma alo whaftai, ai Samoa lau whionga le sa usole i o lea nau tau titilo li poti le amtanga le basa le i le waa foi lea New Zealand mana wanui le na ngoto ina i tal whatai whio polu foi lele. O lo ia le tel tonunga o le tātou foi Samoa. E pe ia furenga mai tau alo mamau New Zealand i se vaenga o le taui o le vaenga na a whaine le waa lea. O li poti le na release nei. E furenga mai te le se vaenga tau na tau i New Zealand ia mesa na ia whionga i na fie le. Le swa uma le tulango e o e tau mau fuse si vaenga i Samoa pe. Ke le whare tonu, langa le ua manino li poti la tau ia ma ua saunoa mai le taitai fo i o le Defence Force ma le whionga i le Minister o le mea tau Defence o le sasi ia le au whainga lua i lunga le waa. E se o le whaupunga whapalangi le sau li poki a series of human errors. E le kasi la le se ai kele se Mali. Ia, o le mea fo ila ia a kongwe o la ua ia i le fuwhanga la kou ia muli wha asala le au whainga luenga e le i whakingoinga la kou ngaluenga fo ile le kulanga i kaunga whakingoi ia wao kio fua uia o la ua ku ua e alu le waa ia wha o kameki a o la e iei procedures a kaunga la kou muli kai ia ka ikala la kou ia le ua saungoa mai le Māori Party ma ua mai sao la walfingalo le Māori Party e ka kau ia New Zealand o ngā kukongi the compensation mo le mele ua ngoko ele waa ma masa ai ia suau maisi suau onga ma ua sainga i ngā kaifale o i kumalo ia sapaka ia kia ula ia oke io ia o le mea kau ia o le mea foi e au foi i so ua karikong i le malo Samoa o ngā mai e sola ko fingalo maka upulea i rea o ngā foi le ngofo ma alo ai whamkalanga langa ia kia uia le whenga inga whane wola i le vangi usilam Samoa e ia i le malo si anga a Samoa e mawhai ai o ngā whapea ku ia New Zealand o le ua mairkou li poki o kounga se whamole mole e kakau le ngaka le whamama o le kou mele ua whale ngai ngā kai whale e kakaunga kilo langalanga sau ngoa ia foi ia li mwhai pule o sa whaka i lunga foi o sesi o whasala launga i lunga lupenga whailang wa whainga lako kamau a inga ia le ngakala i le kaimenge a le anga ia foi kisi masi kaimi mo mi aile ai se lengi foi ia wale i whafi fiangas wa whainga and ia ka ikala kou ia I think Samoa could possibly do an assessment for the harm and damage and the cost o mea
ia nga avela ia lipoki nga ia ngisila e fai e whakupe mai. Mea ngai kaunga whai, ia ai ka kelo ilo, ia fo i po feo ia se whingalo al malo la tō ia pa, ia ka ika la ko ia whawhikai il Māori Party, ua mai so la ko whinga ngalo, e wha unga i aile malo New Zealand. E ka kau o ngā whai se fufor ma ka upule, ka kau ngā ko kongi il compensation, mō whanang. E ka mingeila, o reka ke vai i le vaenga lai e kua i tau mesina, o ngisi o le Navy, le fo i whiwhiwa i lako rental cars. O whape o lako ngā leo mai e whaamama ia le leanga lai e masaa i le sua uia ma le tiso i o. E se la le whaamama ngā ngā kai whale, e se le compensation mo le a whainga o le kamau a inga o le a fio angana. Ma lau whaftai, lau whionga le sausole i, o te leo o e mawale li po te e le poll na release ana po, the Post Freshwater Strategy Poll. E whesili na whesili ngi o whesili mua, po ai o whinangano tangata prefe, wa tauna paramia mo New Zealand, i teimini nei, i lau wawa i atu lau whionga pito. O le paramia lau i nei Christopher Luxon, fasu tasi pasene. Chris Hipkins, le tai o le Labour, fasu ma lua pasene. O le au le fisili ante oi i lo pulo o le former minister o le Labour government. Ai, o le ili tūlanga whapor kiki ma le talia tangata. E tali tangata i le tūlanga o yeile a ngai o whainga malolo i nei. O le alafo i le alen whaalia lanto whingano i mei o Paul pia whai, o sa o le pe. Io, a kongu, wai a ki eisa o la ua paki a fo i mei langonga kangaka. Ia i le paramire i ngei, malangonga fo i kai le kuangai. Ia ka ika fo i li si vaenga le pau se kau fo i ngā kako kikiro i ai. Whether the economy is heading in the right direction or in the wrong direction. Ia ka ika ia. Fo ka kikiro fo i le interview le ngā whai le sa le paramia. Ma le kamale o Jack Tame. E mo ka ukia le ngā interview, le winga na ka ika whamkalanga. Wa lia ia le vai fo ia al paramia, e ka kere so ngā whaia le whamkalanga, langa lasa waku i whesiri. You consciously allowed le Treaty Principles Bill at Act Party. Malo i loa o le ave vesi e le kungu. Alang kali paramia ia ioi. Ia ka ika la, wa lia the lack of experience al paramia lea, i le kofi wha paramia i le vaingo le kungu. Wa le kofi le paramia. E le o se kampangi le kungu o le kungu e maa ale o le kungu e fifiloi o le kungu mo kangaka soifua. Ia ka ika ia. I think he's showing his lack of understanding for ilele i le whakingongo longa ia kofi. O si ia wa o le kausanga fau o le asui ai sui paramia. Ia kula i mai e le kamale o David Simona ko ia. Ia se e kwa ngalu ia ko inga le o wasa mana ia le Prince of the Forest and the Seas. Ia ka kele ilola ia pe la kiri inga ve vesi ko luare pere. Malo whaftai e moni le saunoanga wa le sinapsili pe ana e sauno folele fsilingia tangata folele po anga ilmalo isile leipo the right direction po le wrong direction. Ia o le tali o la tona e mama o ala kali fast food valpa sene fa mai ku se ala direction le wanga ni sil e sa po vanga le ne sa no po economy to la va pena pito io e silfia foi ile ai mesi ala mele fa kau maus langa o lenga ia ngisi former prime minister Jenny Shipley, former attorney general the honorable Christopher Finlayson ongi o mausali o Pakistan National. Ia o lea ngā whae loa mai lama lako fingalo. E whaasanga kau i le se o le kaika inga o le mālo. I le whaakanganga o le ngei pili whaofi mai kulangai. O i ngā e kake loa i fo i lele. O le ua koe wheikai lava kaikai mausali o le National Party i le kamalea. Ia mangoala o le kamalea o Chris Luxon. E fau le porkiki, fau le kofi lea. Ia ka ilola iai ia e whamai foi lesi upu one day in politics is a long time. I ka ko kilo ia ale mea ia ale ua saungoa mai ai Chris Hipkins i le fongo leanga whai Christchurch a Labour Party.
wa ye le karikonga Chris Hipkins malpaki leipa. This will be a one-term government. Ma lo fa te tele ma tango fia nei bang foi wa so nei lang fia ngale sa so li nei foi tai fo o le banga muli ele le ale facilipe mal la mai nei banga na o tau fa mam la man na fi ele finau mal lango lango tanto sa mo te fa foi mai o sit seni le wa pa si foi le na ele banga na sa no ele te fono le banga fa fa ele fast o fenga mal o tanto no sa mo no manatu pe ia te tauna nga ia le si vaenga langa le sauno anga fa la telefone le tali anga o le sauno anga le fionga pule ai ole ta wala ole mautit seni ole vaenga ole mautit seni pe alo tal tonunga fa sa mai pe se fa ole mole pito ole mautit seni ole te fone le fionga ele tawa ana le fionga nai atha nai ole fo la fionga le sa usoli manisi ole to committee se mai na le si mai nga fo isa nga lu fa tase lango pe la ole Pacific Leadership Forum na vang fa pena ine je wonu numil tu langa le male par vai nga lu le fa fo mele no fa mon ona so silfie de tu lang ele sao ele I fa longo ia I sao noanga ia ke ka ua ia ai mangko fo ia le upu fa la wai kele ia ole mau sixing in New Zealand ia ale ringo fo yo sio matou fa na tonga le tai fono ele fionga fo el tawa ana le fo isa vea ma pai pule le National Party ia mo sui tai fono ai ia ma tofila unina ia manisi fo yo el tanto what you know ia eta ole le mau sixengi le mau sa mo le sixengi New Zealand 2024 ia akongwa mo sasia fo ile ia ulanga fo ila le mamlama ia ai a kongu ia ka ia la lai sila fia la uli ia o le mausa mo sixing New Zealand sa ma to felo I fo I mi o fa tino el ma to ngalwenga ma to felo ia ma na fionga felo fo ia ma to ila epa ia manisio le tunu lau tele ia lenga ko kele I lava submission na maua mai sa mo over 10,000 ngai mea le fe vesia I fo I lava penga maua fo inisio famtalanga. O ainga kaula muai a o ainga faku mo muaki kilo le famai. O le famai na makamai ai le mata upungei o le koa le a ia le tinale ia fala mai le sale nga vel mata upungei famsingo. Ia manisi fo te mali o le tunu ue fia I le fionga fo il tu ia tu pota ma CCF. Ma misa sa so swani ia I lo ia fo il fatu pe no lo ia le nga vela manu malo mai ia le fionga le ia nai ia kilo le 2003 le na tau la mo ia fionga ia nai ia mawai fo il petition over Malaysia wafi ia la to na petition I mata upuni ia sawai ia mawale no fo il tamale o tiano tu yono the Green Party ia le la woman we ai wa I ul nei parlemene malato langlongo inga. Ia wa mawai se ai mo le manui o Samoa. Ia pe o meanga e ka ua o ngisi bevesi o tula I mai tawai. E ka kia ia ngā mea risi mea o ngā o le uka koa ngā I kisimasi. O ai lava e anga waa. Ia failo le apply de kai miringei o le o mau le le manu o lu kako ai le manu o lu pe le o a ngisi vevesi se pe kariar nga kai mana ia vevesi kako fia kako paki o le o ia te se mo wala kala mai le fa ma kuinga le so I form ka pori faola la vera beter faftai te le lava am faftai mo fa no mal te mil nei tai au mo ia le tali mai fa nga malanga ste mil nei aso le lei se yo le liwa ele size 2 le mga wa makalo ia ka ko fero I system pese pe ma ko pese fi fa pe o ton ya se foi ya le pero sa usoli o pito ton su te fa so o le msio mo tana ronga mai Samoa ele nei tai au no to iva minuto lo to tale le tu la iva pa mai al pokala be malo ta pa tale iva ta tu nga tu toro pa ya sama ya so real Christmas le foto sanga pes pes Christmas Pacific Love Band ana fao folau ai uatoe oceanga
ia lafo ane fo mawa sa mo tula i mai tatota ni sapai le pepe le kerisimasi uafa na umai o tala ufanua ufana uai le mesia aina ya faatusia mao la fia fia anima sei le pepelea e fai malai asala uta ia tonu tai isofu vai vai ualiu tino le upu o ia lea e fai masulu le o Samoa e whana wai le tupu Samoa tula i mai tatota ni sapai le pepe le kerisimasi uafa na umai o tala ufanua wafana uai le mesia aina ya faatusia mao la fia fia Pai ua si fasela manga se tufo ia oceana o le kerisimasi i vai mama usanga o lona whana mai ia mana loai Oni aleu ia lafoa i le vai Sa mo tula i mai tatota ni sapai le pepe le kerisimasi uafa na umai o tala ufanua ufana uai le mesia aina ya faatusia mao la fia fia Sa mo tula i mai tatota ni sapai le pepe le kerisimasi uafa na umai o tala ufanua ufana uai le mesia aina ya faatusia mao la fia fia Maria le agato le tenu e whamanatu le kerisimasi o le nei fo'i tausaga Talafou le tala iwa lau tapena mai salamau masamino nisi no tala la whalau te le walau whaafonga whaapopo tangata tala benefit le job seeker whaawau pea
sa ilinga o li sa babali ua le loa e Mount Cook. Baua le bird flu i le pāmoe o tāko whai nei ia masa. Whaasala whale mai le whale Kiwi Fruit Bay of Plenty. Tongi le se lau wawhia tā la paudia le lata i le whase furu tawhala Golden Bay. Taru tala banalo ta pera mai sa la vau masimino. Ta foka tala iwa tu tu lo ta whasa lau na sunga te tia whale tusti tia mo baklame fifia mai wha wato tu mo roi sa mo. Nei taimi fa bai al mahano le tai alfa tai lau tala mo lau tampo inga mo wila wana nei aso. Stay safe. God bless. Ta whase fo. Pacifica Ula ufanua lanula utavau samiti uata Na yutangata mata ata lau fofonga fia fia Malouta ulanga waile talafata iopia Sino mana Aole tala lele ua ave mata ia la yutamata Emita mita ipea le angana moe lau samoana Le fatuna toto ile ala moana so o atoa ile vasa Samoa ai angano e oi whapewhea Na e a puti puti lo taola lava mai le amatanga No fo i tainu e se ai le ngano lava e Samoa e pere Awana e whai mai oa ulava o le tama o le ele Tainu ese aile ngano lava o e Samoa le pele Awana e whai mai oa ulava o le tama o le ele ele Awana e whai mai oa ulava o le tama o le ele ele Awana e whai mai oa ulava o le tama o le ele O te fia whaafelo i atu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au maa lo le soifua manuia alo mai o Talala Radio Samoa. Tala to mua le asolua, e le o ngā tasi le whaamoe moe ngol malo I au na I le whaitau wafe o lo maua benefiti I ngā luenga. Ai e le I umatu le lua afe tolu se fulu, ma le alunga le o lo o iai nei. Ta utino le pale mio New Zealand Christopher Luxon Ananafi, e le o whai ngōfie ma o le ua whai ai isi au wale fesoa soani ai I tangata e sa ili ngā luenga. O fesoa soani nei le ngata o le whaau popo ilo I longa I tatauna whaia, ai whaape ai ma le iai o le fesoa soani mō tangata ta ito o tasi, e ta ito o lua ai a o su e ngā luenga. I whaamaumaunga e silia ma le lua se lau wafe tangata ni usila o le maua le benefiti o le job seeker benefit. Ma o le fo ina whaamauti no mai le malua na nafi. E valu wafe isi tangata whaau popo na whaamawina I totonu o le tolu masina ta aluai. A toi te pai sini le malua na whaewa mai le amatanga o le tausanga. O le ae mana o ia umane le lua afe tolu se fulu wo ese le isi lima se fulu wafe mai le benefiti le nei le job seeker. E fallinga mai, e le taunu, ma ua whai mai le pale mia, e whainga tau na taunu. A tala whea ngai ma le tau I le sole ato e wha wau le sa ilinga o li I sawa vali e to o tolu, lea lava I le imaua. O I la tau neina wha atai le taunu uane sa vali ngai Mount Cook I le tai awana nafi tusa leo le afo le valu, peitai, e le ai ma o le ana amata su e mai ei loa.
Na tau fia i le pōna pōlata i le valu ona o winga o le tau na iai lunga o le maunga. Ma o loo wha moe moe e toe a mata i le so. Wha mauti no mai e leo leo i le tau nei o le lava na tau fia le tu mau mai ana pō ona o le tau. Wha moe moe o le taimi lava e langi le iai ma o saunga le mu foi. Mo le au whai ngā luenga o le ato e wha a wau mai ai i le tau nei. Ua whaia nei sa e ta i alai nei le wa ainga o le pā moai o tāgo lea e sau mai e fua mo o lo o toe wha atau. Ona o le tala wa sa ua wha amauni ai le bird flu ma o le a fui wa pepesi. Vai rusi le nei wa a fiai moa wa ta ua le H7N6 ma o le a fui wa wha amauni mai le biosecurity a New Zealand e ono yei le avanoa o le ana mafua mai i whailoa inga mai si manu vele lei wha apea pato. O le vai rusi wa wha amauni wha apea vavelo na pepesi. Ma ua whai mai ele matanga luenga le primary industries. O lea ua ia tau fia le tu maule lai sene fe whaatau wa ele pisinisi le nei ana ina le pā moa, le mainland poultry, ma e tau fia sa ia mauti noa wa saunga le mu. Au whai ei la tiu te o matanga luenga ese le malo lea ngafa ma lea maketi, o lea fwoi wa iei suinga wa whai ele pūlenga o le pā moa, a wa lava le pui pui ma tau fiofi, le pepesi o le bird flu. I tala il tau nei wa whaamaunia mai ai, o loo wha awa ubesi aki o le tusa ma le se lau ono se fulu afe moa. Ma usa wai ma le tala wha noa noa o le tusa ma le valu se fulu afe moa o le awa vai ese, ma e ono o atua i lava ina tu i lalo. Le aini reporti o ni moa wa mamate po o ni moa wa mamai mafua mai wha amauninga wa au mai nei. Ma ele o iei fo isa tūlanga wha apopole ina i le ono a afia tuai o le soifua malolo ino tangata. Se lau afe tā lale wha asalanga tupe le ua wha asalai le tū la fono le fale kiwi fruity bay of plenty, ona o le sa ona tutongi o tangata whai ngā luenga o mai mea tunu i fafo. O le wha atonunga lea mai le Employment Relations Authority tu inatu le Azad Horticulture Limited, ma ele ngata o tutongi, a Olivi lea ele isa o fo i ona whai. Ona o le ua ngau le pisinisi le neipe ona ye le masino o kuso, o le ua wha atonu wai le wha msinonga, e tatau ona tutongi a ua wai ta i lima afe tā lai le kuata. Reporti o loo toi tā wai e le whai ngō fia i tangata whai ngā luenga nei mai atunu i fafo. Le a tō o totongi ma le sa o le whai ngō livi. Ma o i la tō fo e to o tolu wā a fia e le o yaini visa no fo mau. E ui le tālo sanga e awana i whaalawi loa ina le ingoa le kamupani o toi whaasala e le Italia ina. Ma tala muli muli. Pa ulia mama mate nisi o tā fo lai Golden Bay le awa ulia na nafi. Tolus fun male fitu ta fola pa ulia me le tau le tasi la wo ulia na nafi e tu sa wha mauninga, ale matanga wenga o wha sau. Mai mai lea o wha ia tu ufa atasia talafo o wha maunia mai e lua ta fola o mamati. O le toi ave i tai o ta fola ma wha avai o lena wha iesu ia la ufai ngā luenga wha pia nisi o tangata na o foane la lato fesoa soani. Ma o le wasa wai mai a pa ulia o le isi wha se furu ta fola o le tu a inga lava e tasi. O Pilot Wales i le matawhangai buakaka i le vaiaso tāluai, ma o leana mamati ei fo i tāfo lai wha. O Talanala Radio Samoa, manuia tele le nei tau. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited, telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. So se tasi e whaisana nonga tupe le Pacific Finance Limited. So se tasi e whaisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le aso lusfuli mo November se ia ulia le aso se fulu iwa o teisema e anga wa uma i le se e jono manu malo ai i le luse lau lima sfultala pepa me alofa. Whaia le se i le aso se fulu iwa o teisema i le mantou la lai Evandale mai wha ilo atu le ua manu malo i le Radio Samoa. Wala uloa le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu fafa lua lua fitu mo nisi whaamtalanga.
Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. Ya se vale te mole wati le sfuma tolu minuto te nei le tu lai vale le foi tai au fo mal le aso mantongo fie la so tolu nei le foi masina lona se football lu le aso lu le nei le o tatu to ya ulia mo tatu to ma fute fo ilunga le tautua male unanga le nei si fonga le video samo se football lima iva tolu ambo pio nei foi na pokal fanga solo le tai au fo o le aso amai le tu tatu te ori foi matatu fie yai le la ua umatu po ua fa mavaya fa mai atu la unanga le tautua ale sunga la te vai medi fa pe fo le tu sala ya ni o folau mal po kala le balu le taiao am teri ai po kala me le samol ni taiao ai fa taile tu o le un fai on tatu te mafuta matatu te fe lo ai e po kala masana le fifia mai pe na masani ai tanto o le fifia mal ata mal vai banga masana le tatu atu e ale ya musika po kala fanga solo wala va te tolo ino o ya o fianga yo tito ba nga luenga ale mai se fo ila to uma lava penana mafuta mai tolo mauto malawa e ila taiao ale am tari po kala me fifia mai te fatalo fatu ma o fatu ile nei fo i taiao man ya mase taiao au le o ka se mangi da so fatalo fatu ile ya te tolo nei taiao na yo tamam tina ma tua utimo mbua no fa fe ya tu tu a sin mbo to malawa o lo faia pe al faival tapu ile aso mo le aso le no futatalo fa no manu ile li e tapu ia faival o filimo o tatu watunu pe ona nga ia ile aso mo le aso vi ia le tua fa afta ile tua le fa malo longa ya tau fa afta ile tua lana pui nga mala tau singa ai mai se fo o le ola tu lui ia tau matua ia a o fia ngai o tau le nei lava nga luenga po le nei faiva o lo fia ngai mo tau ia so te tasi ma lo se fua Ten tono le taiao, holo manuia o tau le alofa o le li. Tu maula le vi inga i le tua, ona o lona anga le lei. Malona alofa ia te utau matanto uma le taiao. Se e mai le whaata alofa le pokalame le fifia mai, nei sunga i whawhengainga po la whengaruenga le tua, o lo pena foi ona whawhare le malu so se tovine, so se whata whaitaulanga. Le taiao fo avatu lo lima mai ao sunga i whawhengainga whaata alofa atu balanganga whaalalo. I le taiao fo, ia pa tonunga fo le pokalame le taiao. Olo manuia o tau lau whinga luenga, whaaftai le li ilana wha malo longa lo tu se fua ngā lue, a o whia ngai o tau ma le whaatau nuino le vala au ina ngā luenga le tua, a wale telo a nganga, wha malo si au i a nganga, ia ma le ta wina peo tātu tangata, a wale tua malona malo. Lolo tātu watunu o whia lava leti mafuta mai ai, tā whai fia le laro langi, i oe. O lea olo e maua mai ai, mai whaafonga mai se leo vai vai o te tia ma le pokalame le fifia mai le leita au, ia soso mai la, ia soso mai. Tu mai le yolo au avatu lo lima tatu lulu lima mfata lo falita ya o malo le seifu moria a solo le tato yai e se au le yo ngi ya so mal nei fo ita ya o mana ya o so mai le la tatu falongo ina le ta le tau sani o manu i fungo la au pepe se fie au angelu na o mai le masino te symbol pep sengor Christmas Yoe, ai tatu falongo ina fo i le fele leo manu la tau i lunga. O mea umani na fai il fofanga le tua. Ala fai mai leo ma le tangata al pale li o ngā luenga le tatu atua. Alanga le taulanga le vi inga ma le wha manu ia te ia ua o ia te tau ia le taulanga le wha tai. O kala me whakasola tatu le nei asolua. O le ale mwhai ona maua mai sea wanoa le awhionga ia kena i ono pe ona masani ei tatu ia solua vestitas o lo ia la tutuangia e mai se diso fortanga lo anga ia le sunga ia kena i ono le tai au neila a mai ala lo polpoto sin tatu whawhiwhianga ma sin tatu musika ona leo kako i le masinga o whainga mea lofa wa ai rei o whainga mea lofa lo tatu i e kālo te sema aso mua e tau i le aso mulimuli o te sema o le aso whainga mea lofa whainga mea lofa le ala e umalola le uporpoto mo tatu le nei tai au. E ha ona ua vatu o lola ia le ola me alofa rea. Ia ofisiri. E langola e au mai le tatu wa fale ufufuilo le eveni. Wa va ila le makau kio eveni le womangi usina. Au bala ia. Wala kua ufai aku i lauka i le sunga le pule ala uli. Fakula uli. Alofa mai ala sunga le pule. A mai se la e inga le se fai e se me alofa kisimasi le turu.
Awala ke popole, ma va ka fisiri. Ka koe vai ngai kai au. Ia ele au nanga mle tautua le tatu fare o fa evengi. E va ko foi la se fisiri. E ke kari mai ai, a sa ora kari wa ku ma ole la ia evengi. Ka unga o fa evengi so. A ko le manga. Ala tatu se man le tai ala va tu le poto mo tanto. Lu tau ine fo tatu fo longo mo tatu sa varinga le tai ya wale mafto mali tanto wa tino. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga. Ole a wha ma avenga atu mo oe ma le a inga. Vala au I le telefoni lua fitu lima, tolu o fitu. O le whaitawina o le upo le poto le leita e au. Po mo le tusa le whata o tolo na mta upo e tolu. E usmaia le whaafonga le whaitawina o le awhionga le tua. Whaamanuia le tua o le whaitawina o lana upo. Lo watali e. Awane ngalo I ante oela utula e fono. Aia tau sia upola inga I lo loto. A wai whapopo ina I ante oio aso e tele. Ma tau sanga e te olai. Ante oa male manuia. A wane te ma oile lofa male wha maoni. Ia aso ai lo ua. Ia e tusi ai le papa o lo loto. Ona e maua I leo le lofa male manuia le lei luma o le atua. Ante oa matangata. E whatuatua ia Iova maluloto antoa. Ai awale whalango ilo lava tamai. E manatua ai. E manatua o ia I o wala uma. Ona whaatonu ina I lea e ia lava wala. Awe te whaafia poto. Ia e matau ia Iova. Ia e alo ese I le leanga. E whaile ma mea e malo si ailo pute. Ma mea e su wai o wivi. Ia e awa ia Iova I lo oa. Ma le whaapolo polo o mea uma e te tupu. Ona tu mo I leo whale seito le mau. Feo sofi fo I au tu ngā waina I le waina fau. Lo wantali I. Awa le whatau wa I ante oe leo inga a Iova. Awa fo I te ino pe awa wina oe ia. Awa o leo alo fangia Iova. E awa wina o ia e ia. E peo le tamaa o na o wina o lo nantali I ua ia fia iai. Amu ia le tangata nati mawale poto. Ma le tangata nati mawale mawhauwha. Awa e sili ona le lei o lona whaatau, I le whaatau o le aurio. Ma mea e mawa e sili lea I le aurio. E sili ona le lei o ia I penina. Mau mea whaafia uman lava e le tusa mai ia. Olo I lona 5 matau le ola tului. Au ia lona 5 tau ngā vale le o loa male viinga. O nala o ala mata ngofi. Ma ona mga ala uma o iai le manuia. O i ole la au o le ola I e tangoatu I ate ia. Amu ia fo I lantou e tau fi atu I ate ia. O le poto na whaavaina I Iova le larolangi. Ua whaatu mawina le langi I le mawhauwhau. O lona poto ua vailua ina ai moana. O au fo I watu uluai le sau. Lo wantali I. Awane I te ese nei mea I uluma. Ia e tau fi mau le poto ma le mawhauwhau.
E whaia mea maola o lo wanganga. Ma mea mātango fie i lo ua. Ona e savali ai lea ma le saunga le mu i lo wala. E le tu ia fo i lo vai. A e ta oto e te le fefe. E te ta oto lava. E mahali e fo i o moe. A wai te matau i le fefe fafosei. Ma le mala yo e ami o leanga. Pe a o mai. A wau yova e fai o ia mou fatu o tuanga. Na te leo leo fo i lo vai e ni maua. Awa ni whaafiti se mele lei i e ua te tau iai. Pe awa e mawhai ona e whai a. Awa de e whai atu le lua te tuaui. Alu ia. Ina atu e sau. Ina atu e sau tai au. Ona o watu ai lea, aolo iai lava le mea i ate oi. Awa ni e whai tonga fiti e leanga ai le lua te tuaui. Au iolo nofo whaatala noa whaatasi mawe. Awa ni whina ufua ma se tasi tanganta. A whaina le whaia se mea leanga i ate oi. Awa te matau li tangata whaasaua. Awa fo i te filifili se tasi o nala. Awa ino sia iova li tangata whapiopio. Ai whawhaua i o ia mae ua sawa lanto wamio. Ol fetu ua iova lo i le fale o le amio leanga. Aua whamanuia e ia le mea e no fai le amio tonu. O e tau wemu fo i lanto e ia. Ai foa i mai e ia le lofa tu noa i e angabalu. O e popoto e whai mo lanto tofi le viinga. A o e vale lea e whai mo lanto le to mai e le maa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Masala ua e vaai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le fesosoani e maua ia mātau. Fesosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Fesosoani mo tina ma pepe. Fesosoani mo whaia o siaki I le fale mai. Fesosoani mo sauwanga I a inga. Fesosoani mo whanau ua hiu ma le a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. Tala falava Samoa o whainei o eni ma le tato whale tā vale la wiloa o le car for you. A whailava ta sa ilisa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le car for you na fisosoani mo oe, maua le tato cashback pe a mana mia le fisosoani. Tala falava Samoa o a whaile nei o lofa, awa nei ngalo le tato Facebook page le car for you, pe te su mai le mato tuatu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. Whaonga le tautua le Pacific East il masina toa te sema, ma mawa I loa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaase fulu o saunia mo ana paanga. E lua se fulu whailonga mo Samoa, e lua se fulu whailonga mo tātou I New Zealand nei. Se ina whailonga se fulu, I aso tona I opa I aso te tasi. Manatua, o loa whawau pia le tātou whapitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le Pacific East mobile app. E whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whawe ai. Loa manoa fo le tātou direct transfer e ti posi mai lau tupe le tātou account. Ma whamoni ina fisiri lunga o telefoni, ma whaatino la foina o lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tongi no pilio na mai, mo li, pe teu tupe, tus tupe, I soa se whare tupe, maisi au nanga I Samoa. O lo ma whaila whaatino ina, ile au nanga ale Easy Pay. Asi mai roa I o tātou ofisa I o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau I mangele, pe wala au mai le o var se lau o tasi ono, mo se la lata atu I ante oe. Pe wala ale tātou Pacific Easy mobile app, mo le direct transfer, e whasa au ailu teimi, ai maisi o tangata fo I le pensini. Ia manuia tele Tracy Masi ma le tausanga fau I ainga umo Samoa, ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy, o lau paanga, mo tupe wha momoli I Samoa. E o le toi lua se football e valu minute ta leo leitu las follow. Nau whawhaka le tātou wa tunu le leita e au, e ona iei ia le tātou pokala mea mata le polpoto mo tātou, whaita wina le whaita o tau lona ma tā opu e tolu. Ngā fo I lea mo tātou o malava whamarisi awa I lau savalinga ma tātou fo launga I le ne fo I aso lua pe ona tātou iai. Whatalo whati risi o tātou paanga leilunga tātou Facebook leita e au tālo whai mālor si fumoria malo fo langa matapi so I fua lau de lei. No fo le lei mai wha mau de lei lo fuspa o le lau maloko o le yakun kako o le ofisini da. E watu whata taula wali tātou company da le eveni. Ale leila lau whaalongo wā nganga e mai tauina I lunga o penga te whailangi ai mai se fori tautua le Radio Samoa o lo mwhai na watu ai a pokalame ale even ia mawe or kako ofu kingo kau ngala ofu kingo e vengi tatu iai le vai teimi o whainga mea lofa o le Christmas ai mai se fo whamani ianga ia pe ona tu natu mo le malo tatu waturu nisi deo tatu pokalame whapenao na tatu ia nei tai au whamani ianga na ia tatu tangata matua e whamani atua ia le Christmas mo le tausanga fau leo o tatu iai ta lofa lava lo ingo se manu Mikaele Teofilo o te whamanu atu le Christmas ma le tausanga fau yo ainga uma I New Zealand nei o Australia so se mea lava le nei la rolangi e mese na yo ainga le tele Christmas ma le tausanga fau whamangi ako kau sanga fau ma le kisimasi yo ainga uma lava I nei New Zealand o tuangani ma uso Australia ia e mese o le tuangani so tina au pito sio mase ona
siang whanau. Ia o lo ingoa o I meleta sia o loa. Le vai le whai u. Mai whalakai. Whaftai lava mo lo awanoa. Moli atua o lo anga I se o ekalesia I Stamaki. Ia mai se o ainga umai New Zealand, Australia, Samoa, Amerika. Ia o mara vai fale. Ia kopo, ia o leo o tene New Zealand. Ia manguia Krismasi ma le tausanga fou. Ia to fa soifua. Soifua manguia ngai kaya makangofie. Wa o mangkui apo mai sa kufia. Fala aliri kafkafa fala aliri. Ia venga mo fa manguia kwali Krismasi ma le tausanga fou. I fa ngau kong silangai a mes foi Australia. Ia wa ainga foi ma wo mai masangi ngai kungu ma kungu mamau. Ia mai sele kungu pelo Samoa. Manguia Krismasi. Soifua. Tano falava o lo wingoa o tau masina pe ka ati mai le ala fanga o vaiusu faleata fa manuel Krismasi mai tau sanga fo ya inga umala vai New Zealand fa pe Samoa ya to fa soifua mo le ato lo fanga e fionga le lisea e o le sinoti a New Zealand saute fa manuel atu mo fa nga mel ne vai aso to fa to I ele ali lo fa fo ma to fa au I manukau ya masau matalngafa manuel Krismasi ma tau sang fo ya bi ele ali Tai lava I lau sunga tia por fetalainga ia mese se uso ka ko felo nge yaso ia lo ngo falfani ai memori o lo fa anga I fa ngaluenga tofia le tua lo ngalu so ngaluenga I tono New Zealand o wa inga fo Samoa moria ko ma ko lo fa anga fa kalmai ma ko le la waku ia ele ngaka ilia ngai wa inga ngi wele ko lo kama fa mitaki fa kalo fa la ia to mau tolu ki osi kia manuina Krismasi matau sanga fou ko hau ko fani na ke toa matangi walu ko e motu ani we likula ke pahi kutawake ia ai ngofo felo fani I oneanga maua ke to fasoi fua ia o te whātalo whātu I le mamalu o lo o whālongolongo mai nei po karame ia o lo o ingoa o tau whangalupe toi lolo ia o le nuu leo o tanga o lo o iai le blowhole ia po vai lima foi le meolo iai loi mata o paula po tanu nga manono samatau o te sau I mai le mele olo I mato falo fala po tuputonga o le fetu o le Pasifika o se fala po tuputonga mata ngofi o lo mato mo ai le fia male ata ia a o ina o te sau ai ia e whamanuia atu le Krismasi ma le tau sanga fou inai a inga o malava I so o se mea ia e mai se sia o whanau pele whaftai mo le nei pol kalame ua mawhai ai o nau tilo mai ia te au ia whamanuia le atua I tangata uma ma une le tina matua whau amene ia mo le atu whamanuianga o Krismasi ma le tau sanga fou na ia inga malava I so o se itu le lalangi mai se foi nai whanau no fo mai Australia me pone ma Brisbane ia mai se foi nai whanau tono New Zealand neo mato mafuta na ia inga pele I Samoa mai se si o tatou atunu na ia inga o lo mafuta mai tuila ma Amerika whamanui atu tau salfou ia mai se foi ia ina o si o tōrua I Samoa ia whastong whalasiu ia ala faanga tele na e watu ni ai ale pepe pilioane maltina ia salmasina le pepe ia manu tele Krismasi mo tau sang fo ni tau sanga faftai
tatou maua po Yesu. Sibe mai nga wala si mal fa fia ka moja jole nei jao. Ya nai fa manianga fo tape na ina ni tatu tamam tina ma tua. Pe ona yele maftanga al festival Pacifica. Ya lewa amata mole la tu fa manianga Christmas pe ona ye le tatu yele nei masida. Ya. E se le taua fo imo tanto. Nei masida la tatu se tatu sili. La tatu watu tatu sili. Awa vo ye le tatu la e o tu no mai le tatu fa lo le fa off le eveni. Ole tatu telefoni le tolu fitu tasili ma tolu fitu tasili ma tolu. Sao na evala mai ile telefoni fe avea e. Ai vala mai ile tatu telefoni ole tolu fitu tasili ma tolu. Ole fisili momua. E fia la a e veni o lei fafo mai o Samoa. Lolo winga e fia la e veni le atunu i fafo. E fia la e veni le atunu i fafo. O e fia la a e veni pe fia fale ofo e veni. E fafo mai o Samoa pe fafo mai o Polu Masava. Siri mo mo nga. Siri longa lua. Ta umaile tua tusia e veni. O loo iai le latu fale ofu inei au kilani. Ta umai le tua tusi. O le fale ofua e veni. O loo iai tu tono au kilani. O fesile tolu. E tolu tata fesili fa mole mole. E fia la fa inga. O fale ofua e veni lea ua iai nei. E fia la fa inga. O fale ofua e veni lea ua iai nei. Wa maua? Wa maua kaka fesili? Oi onga sai mai, fesili mua. E fia la e veni. O lo i fafo mai ma Samoa. O la e veni fo i pe fia fale ofua e veni le i fafo. Le ia kungu i fafo. Ai maua larkari mangaia. Lua. O le ale tu atu sia e veni. O lo iai le latu fale ofu inei a kilani. Toi alu atu. O le ale tu atu sia e veni. O lo iai le latu fale ofu i a kilani. Tolu al tatu sili. E fia la fa ingo fale ofu e veni ua iai nei. Leo la umako yesu e mai. E ari la umako yo fea. Leo tala tatu leila tolu fit tasini ma tolu. Ya sa au kali kolu. Ka ngalo kingo e vegi e ai maua. Ya sa uma mai utali tolu, sa uma mai utali tolu. Tatu leila talofa. Halo se voa.
Alo sai fuala o fio. Le em whaianga kuku fo ila lole leo tala au wha mole mole lawa. Ia. Wa maua. Seki, le mana ia. E fia lala e veni i whafo mai o Samoa. Tasi lava. O whianga? O i Auckland Airport. Au kilangi. Le mana ia. O le ale tu atu sia e veni i au kilangi. O le Shop 55. Ia. One John. Culture Tribe. Ia. Auckland Airport. Mana ia. E fia lala e veni le wa iai nei. E tolu. E tolu koi kiki a kau kongu ia. E koi kiki koi kau whai mai. Koi kiki a. Koi kiki, whanongo fisili. E fia lala e veni i whafo mai o Samoa. Rowinga i whafo mai o Polu Masavai. Le ale tu atu sia e veni au kilani. Silmulmuri e fia lala e vingi de wingi. Talova. Ya balo se fo a mai le kai au. Feololo e kalo fa la mo feololo ai. O fai asi vevela. Oi, fai vevela kalo fa ki leili. Ile le manaia e fia lala e veni le fa mai o Polo. E lua o fianga. O Amerika Samoa ma ingi usila. Ia le o la tu atu sia e veni au kilani. Kolo Queen Park Road, Penrose. E fia la a e veni le woi nei. Edua. E lua koi kiki a pa konu. E koi kiki a kau iai. Tatua no tatua leina talofa. Talofa. Malo se fua mangia o amai. Ia, mangi kai vakula flainga. Seki, fele se tawalau. O ngeanga. O ni hanga le mana ia. Tatu se fisini bomua. E fia ia lala e veni le fafo mai o ponu sabai. E lua fa mole. Lua o feana. O ngeanga mol. Ia malmalai va lele. O ni anga mol malmalai va lele le seki. O le ale tua tusi a e veni. O i o ngeanga mol. O le tua tusi. O le ngole. Se wangalo i keuli ngume. Kalo fai. Fisini lo bakua. Fisini lo bakua. Fisini le lo bakua. O le mea kakau. Fisini lo bakua. Kawa ko lo bakua ngumela. E kawa ko lo bakua pusa meri talofa. E fa manuia. Ia, seki prala wama i. Ia da kukure ia kwa ia ngi ya soia. Le lei mana ia. E fia la e veni le fafo mai o Samoa. Lua, seki kawa brother. Le lei mana ia o fiana. Oi, kukuila mai ngi sila. Kukuila mani sila o fia le tu atu sia e veni nei au kilani. Ngu mela limba church o Memorial Drive. Lelei seki. E fia la e fia la fa ingola e veni le wei. Ide ingi sila po sabo. E vengi aku e vengi umala au fia ma Samoa mambaku i fafo. Fia la ngala la lui. Use kod. Kolu oka. Kau ngadi se. Kalau betul uso kau fai mai brother. Dah fai mai. Jangan lewati la tuas full tasi minute talo le tulas follow. Mau wala fo eving about design na ko eving o kai makau kia. O fulo ya eving olla. Tatu lina talofa. Au asia, le pumor ki poke Philip ki. Talofa. Ano se polo. So i fo manuia, o fele sabta walau. I Puke koi, kai de le mana ia. O amele taiao. Malia lava fo sai. Oh, seki de le. E fia la e veni le fafo mai o Samoa. E lua o fiana. I on hanga ma Auckland Airport. O ne hanga ma au kilani le seki. Ia le o la tu atu se e veni. Ole Shopee 5, One Turn, Option 5 Airport. Tu sa tasi? Ole Shopee 5. Ia. Ole One Turn. Ia. Option 5. Ia.
Auckland Airport. E fia la e veni de wei nei? E wha. E wha o fianga? O tele sala whaitawai. Ia. O pia. Ia. Mai nei Auckland. E lua. Mangi o kilang ye o kai manga ia. Se ale si faenga se. Kalo fai. Ko kiki a kau ko wang i ai. O se ngila foi se e wang de si piko. Ko kiki a kau ko. Debe lo wajelo Joyce full minute jalo le July follow. Lunga po kalbal fifia mai mal jatu sili tu nati ya joy. Maru malo le la ai ya eveni. Jatu watu le statu wala jalofa. Jalofa. Malo se fu mangi o Amerika ya. O mangi ale mangi first time. O le man e fele te wala mai ai. O tau, okay. Au ka fa farke ke pua. Ia, i kongo pingaki. O yo kongo pingaki kai le o mai pingaki. Ale ke pua ampan ke pinga. Kai manga ia le fa sanga lo ia alar ka sini mo e fia. La e vengi e se mai a Samoa. Kasi o fianga. Au kilangi. Ela, au kilangi. O la tu si au kilangi. Kolu Memorial Drive. Kolu Memorial Drive. Le manga ia seki. E fia fa inga la e veni de wini. Kas. Mau fia. Au inga ia au kilangi. Manga ia. O ngai kere ke pua inga. E lo ke pua. Alors que pua, les FCD. Raya. Eki, ya se karisao. Salova. Sei fo dia tidak wa meltai au. Kau dia lalu ngaku oi. O se ki merkayau. Iya. Oh, iya ngala le manga ia oka. Fi e wo umar fa mo mal toast, lele e fia ia la e vengi e atunu i fafo. Lua, o fianga. America Samoa mai New Zealand. America Samoa mo New Zealand. O le lingua le la lingua tua tusi a e veni nei au kilami. One John Carter Drive. Ia. I fia. Airport. Manga ia. E fia la fa ingola la e veni do wini. Fa o fa e veni do wini. Lima. O fianga. Matafele ya pia. Sale le longa sabai. Ia. America Samoa. Ia. Leolo Airport. Ia. Ma Akilani New Zealand. O fa Leolo Airport ma Akilani New Zealand. Ia. Kiki asa. Ia. Leo jato ye finga me alofa le masinga wai no wa le sa bolo wala su mesika ko me alofa ai pa ko ngwa ka wolof kingo e vengi sole ai vai le sa fa me le lava ko fele me alofa ka ku ile sa ai le sa ufu mo e vai la ye lu amaka ko finga me alofa le fa ka amaka masinga talofa Hello? Ia le mau le fele te wala bayai Agora au ki Manurewa. Manurewa, o ha me ko piko. Ia Manuia la fa sai Manurewa. O ka seki le. O tap sin mamua e fia la e veni lea e atu ni fafo. Atu ni fafo e lua. O fianga. O inge ki langi ma o America Samoa. Au kilani ma America Samoa. O le ingol tu atu sia e veni au kilani. O le lima Georgeport Memorial Drive i le Malavale. Ia, seki manga ia. E fia la fingola la e vengi loye. Pea e lima. Pea e lima. Pea e masalo salo pei a kole pei. Oye lima. Ia ngasa wia nga lima. Lima la a. Manga yor si senga wel ka. Vai le week pics sa kamaiki. Vai le week pics sa kamaiki. Vai ako masa week pics.
Se lua malau tatu wala laina talofa. Maro soifua kekia. Ya, se fo podia wa maltayo. Le manguia fa kai puri kekia o faingo fia yo sida fainkai ang kat. A ofesili fai ngo fia wa fo e masing vanga ela ku Samoa e fie fu ya eving. Ya. I a fora nga wa pe wo fia ka usanga wo leva le ko e o isa. Ala, sa o so ya se amela ukari. Ya o kari o la foi ka. Ofesili boboa. E fia ia la e veni le fa fo mai o Samoa. So le ele o. Eu, manga o fenga. Ya wa o le apo. Ia. Ya o niuling. Ia. Ya o i foi i mangele. O tawa. Ia. E markasi lai papakura. Seki. Ngai Maria, sau de ongo ngama kau. O la ku aku le o funga e vengi eu kilang. Ai ke rongola, o ke fa ka nga ya e vengi eu kilang i ngai foi le apo. Ia le lima e wa ngalo le ke o fa o mingo le. Lima ni mamata sa ayel. Allah, sau kau ngale lima fare ofo e vengi o kila. Tatu wala ina. Para budi chalofa. Ala seifua. Seifua la lei o mai. Ya, mandia ka skai ko ma foi mori ka mai. Oi kai le lei manga ia malu le on sa ile lei. E fia fare ofo e vengi le fa fo mai o Samu. Elua, o fianga. O i kukuila ma ngai New Zealand Auckland. Auckland. O la tu sia e vengi Auckland. Le Wonton Culture Drive. Ia. Le airport. Ia. E fia la fa ingo fare ofo e vengi do wi. O fia. O kukuila. Ia. O apia. Savai. O ia mi o apia ma savai mangi New Zealand. Kiki a manga ia lau kwari. Koi kiki a e ni mea ngai bisi. Tu atusi. Ole tu atusi, la fa ingo o fale ofu. Ea, e fia le fa ingo o fale ofu le wai fafo mai, loro winga. Ta ua la le sa o le leu. Te mawaina le la ia e vengi pe e mawa tatu talina le tatu sili. Ai ona le tatu teibi. Kapalo atu le tatu atu lo toi lua minuta talo le July sfulu. Dale July sfulu on tali mai lea batu te fasala wino le tau langan fatua sale va masi mino. Ia la fianga lauri.
O te fia e whaafeilo i atu i lau whaafonga anga i le nei fo i tae au mālo le soifua manuia alo mai o tala la Radio Samoa. Tala to mua le asolua, e le o ngā tasi le whaamoe ngol mālo i au na i le whaitau wafe o lo maua benefiti i ngā luenga. Ai e le i umatu le lua afe tolu se fulu, ma le alunga le o lo o iai nei. Ta utino le pale mio ni usila Christopher Luxon ananafi, e le o whai ngofie ma o le ua whai isi a wala e fesoa soani ai i tangata e sa ili ngā luenga. O fesoa soani nei e le ngata o le wha au popo ilo i longa e tatauna whaia, ai wha ape ai ma le iai o le fesoa soani mō tangata ta ito o tasi, e ta ito o lua ai a o su e ngā luenga. I wha maunga e silia ma le lua se lau wafe tangata ni usila o le maua le benefiti o le job seeker benefit. Ma o le fo ina wha amauti no mai le malo ana nafi. E valu wafe isi tangata wha au popo na wha amawina i totonu o le tolu masina ta aluai. A to e te pai sini le malo na wha ilo mai le amatanga o le tausanga. O le e mana o ia umane le lua afe tolu se fulu wo ese le isi lima se fulu wafe mai le benefiti le nei le job seeker. E fallinga mai, e le taunu, ma ua whai mai le pale mia, e whainga tau na taunu. A tala whea ngai ma le tau i le sole ato e wha a wau le sa ilinga o li i sawa vali e to o tolu, lea lava e le i maua. O i la tau neina wha atali e taunu uane sa valinga i Mount Cook i le tai awana nafi tusa leo le afo le valu, peitai, e le ai ma o le ana amata su e mai ei loa. Na tau fia i le pōna pō lata i le valu ona o winga o le tau na iai lunga o le maunga, ma o lo wha amoe moe e toe a mata i le so. Wha amauti no mai e leo i le tau nei o le lava na tau fia le tu mau mai ana pō ono le tau. Wha amoe moe o le taimi lava e langi le iai ma o saunga le mu foi, mo le au whai ngā luenga o le ato e wha a wau mai ai i le tau nei. Wa whaia nei sa e ta i alai nei le wa ainga o le pā moai o tago lea e sau mai e fua mo o lo o toe wha atau. Ona o le tala wa sau wa wha amau ni ai le bird flu ma o le a foi wa pepesi. Vai Bruce le nei wa a fiai moa wa ta ua le H7N6 ma o le a foi wa wha amau ni mai le biosecurity a New Zealand e ono yei le avanoa o le ana mafua mai i whailoa inga mai si manu vele lei wha apea pato. O le vai Bruce wa wha amau ni a wha apea vavelo na pepesi. Ma wa whai mai ele matanga luenga le primary industries. O lea ua ia tau fia le tu maule lai sene fe wha atau wa ele pisinisi le nei ana ina le pā moa, le mainland poultry, ma e tau fia sa ia mauti noa wa saunga le mu. Au whai ei la tiu te o matanga luenga ese le malo lea ngafa ma lea maketi, o lea fo iwa iei suinga wa whai ele pūlenga o le pā moa, a wa lava le pui pui ma tau fiofi, le pepesi o le bird flu. I tala il tau nei wa wha amaunia mai ai, o loo wha awau besi aki o le tusa ma le se lau ono se fulu afe moa. Ma usa wai ma le tala wha noa noa o le tusa ma le valu se fulu afe moa o le awa vai ese, ma e ono o atua i lava ina tu i lalo. Le aini reporti o ni moa wa mamate po o ni moa wa mamai mafua mai wha amauninga wa au mai nei. Ma ele o iei fo isa tūlanga wha apopole ina i le ono a afia tuai o le soifua malolo ino tangata. Se lau afe tā lale wha asalanga tupe le ua wha asalai le tū la fono le Fale Kiwi Fruity Bay of Plenty, ona o le sa ona tutongi o tangata whai ngā luenga o mai mea tunu i fafo. O le wha atonunga lea mai le Employment Relations Authority tu ina atu le Azad Horticulture Limited, ma ele ngata o tutongi, a Olivi lea ele isa o fo i ona whai. Ona o le ua ngau le pisinisi le neipe ona ye le masino o kuso. O le ua wha atonu wai le wha msinonga, e tatau ona tutongi a ua wai ta i lima afe tā lai le kuata. Reporti o loo toi ta wai e le whai ngofia i tangata whai ngā luenga nei mai atunu i fafo. Le a to o totongi ma le sa o le whai ngolivi. Ma o i la tau fo e to o tolu wa a fia e le o yaini visa no fo mau. E ui le talo sanga e awana i whaalawi loa ina le ingoa le kamupani o toi whaasala e le Italia ina. Ma tala muli muli. Pa ulia ma mamate nisi o tafo lai Golden Bay le awa uli ana nafi. Tolus fun ma le fitu tafo la pa ulia me le tau le tasi la ua ulia na nafi e tusa wha maoninga ale matanga luenga o wha sau. Mai lea o wha ia tu ufa atasia talafo o wha maonia mai e lua tafo la ua mamati. O le toi ave i tai o tafo la ma wha avai o lena wha ia sui ala o wha ngā luenga wha pēr nisi o tangata na o foane la lato fesoa soani. Ma o le ua sa wai mai a pa ulia o le isi wha se furu tafo la o le tu ainga lava e tasi. O Pilot Wales i le matawhanga i Ruakaka i le vaiaso tāluai, ma o leana mamati ei fo i tāwho lai whā. O tala nala Radio Samoa, manu ia tele le nei tai. Talo falava oa o eti Fuimone McCarthy, o asolua vaiasta i tasi mai li sifulu li tai au, o lo au wina atuai le por kalame to te pai le ainga.
O se por kalame tātou te fitu wha iai le telo mta upu au ngā, a wale atina e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi maso mātou manatu. E fisosoani lea a wā se lumana i manuia o tātou ainga maloto i whale. Manatua le por kalame te tepo le ainga whaatasi mau e te Fuimona McCarthy. Ia so lua vai esta i tasi nei le sifulu le tai au. I lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mo. Haila vai le atua. E le whaisitia le vi ingo le tātou tamai langi. Pe lava ona o whaiati vai a sate tasi. O le alofa o le atua. Malona anga le lei mo o ma o whai fo i te moa le nei awa noa mo i tātou. Nangona fo i le nei tai au fo. I tai tono mo i tātou i tono au kilani nei. O lo e langona ina le mātanga o fio le surma le mawhana whana mai o le la. Ia o te le loa isi tua New Zealand o feo e lala papa awai. O te li tonu o le ala wale tau. Ai le o te ai le alo fol o tu mo la wale anga le lei o le atua. Ia te o tau whapina ina fo i maa. Ai nei tae au le suafa lea o te o wholofa whaapelo e tuai. Mai whaarora tele lava i lo tau pa ia mal mamalu Samoa. Ia lava whaapena na e mafuta. Sila mai e fo i pe whaafunga mai i atea nei. O te whaafelo i atu malo whaarora tele lava. Pa ia mawalunga lo tātou o tinu i o tūlanga whaalupe Samoa. I whaapena lava o avatu i tae au whaapene i vai o sata i tasi. O tau pa ia mamamalu, ia e le mawhai e si tala au nei le tina. A wā oa una as tina whaatawa, ta wena o whape atu. Mai lava i maunga te tele se io i maunga iti. O tau pa ia Samoa. Whaafetai whaamalo le soifua manuia. Le au whai ngā luenga le atua. After i tele lava o tali tonu le ngā luenga o loo. Ape nao na o tau au nai. Vi ia le atua whaafetai lo mo pelo tau soifua manuia. We o nei so si whatawhai tāulanga. Le ngata i au te aroa nei, ia atunu i whafo. Tātou atunu pele Samoa po e mafuta mai ai, ma e whaafonga mai ai. E vi ia lava le atua. Whatawhai tāulanga e fia o whea lava, whaafetai le tautua i le atua malona whinangalo. E li tonu lava o se tasfo i nei, tāua taimi malava li soifua maleola. Tasfo i nei taimi e tāua, e tuli matai e le au Kerisiano. Ai mai se lau tau tua ma le tātou ngā lulue ai. A wale tala ino le tala lelei. Ape nana o whano whātu i a te utau. Ue fo ina ngā lulue tau sanga i tele o malo lo manu malo. Whawhetai pe lawana o watu i tai au whapene vai o sata i tas. Olo o wa aia pēlo tau so soani lango sua. Mga lulue whatasi tono whatawhai taulanga. I tua asina sino o tātou o tunu. Ia, e le mwhaintu uala o whaatalo fwoi. E ui lawa o maea, pe o na ie le sunga le oa o le tae au ma le tausala. Nā fwoi whape nā fwoi na sao no atu le tō whai a tia. Ai mai le nela fwoi por kalame mai a tia. Le mwhai lawan whaangaloina o tau mātua mātua tulou. O tau pa ia ma mamani tua asina sina. A whetai tele lava. O tau o vaenga tāua o le ainga. O le alaina whaatawaina pia whaafitai tele i lau tau tapua inga. Whaafitai lau tau te talo. Whaafitai le langolango sua i te tono ainga. E mai se fo i whaafitua fo le whaafeloa. Ie swafa matai te tono ainga poto. Pa malo lava. Le whaingo fia le vala a wina fo i o tau. Ia e o te le ngā luenga e mai se whale tua matausi. I te tonu ainga poto ai whaafelo i atu ma le whaaloalo. O tau umalama, o lo whaina mafuta mai, po te tonu o lau ta vale, tu lou lava o lo enga luai, a ve pasi o lo whaafonga mai, so se ngā luenga lava, whaafelo i atu, mana tua o le vala a wina fo i le nā o le atua i ate oe ma lo ainga, a ve ai oe ma le tangata ngā lue a wale manuia o tātou ainga. Bi ona tau mawhai i ane nei por kalame. Umi lava la whaafelo ai, o nei te tau, wai tasi ale tai au, o le nei por kalame vai o sata itas. O lele mwhaina whaangaloina i atea, tātou ainga lava mātua ta mamati nā. Whaafetai tele lava, whaafetai lau tau ngā luenga whai pēr, o lo whaapena na tau si ai o ainga, le vau mātua ma whanau, ia le ngata fo ilea.
tono tātou e kālesia uma, o lo o tautau tua ai, i le tala lelei e kālesia. O tātou nuu ia, o le tala ia ona o le proklame tono New Zealand nei, au te tono whapena aina foi, nisi o tunu o lo o tuua Samoa e a fio atu, vio Amerika, Australia, o whelam. O tātou e kālesia, o tātou nuu ia, o le ai, whaafitai le lofo le atua i lau tautau tua, i tu tonu au lotu, o tau matawhale a inga, ya e meise o halo ma whanau lea o ngā sā, au talavou, o nei vaenga uma. O lo o tautua, po lo ngā luluei o tātou a inga. O le mea moni lea o telo i tātou, tātou te atu i tātou e kālesia o lo a inga mo tātou a inga. O le tino leo ke riso whaafitai le tau singa, mai se le anga le leifo i tonu e kālesia, lo o atina ele manuia o a inga. E whaafetai fo i whaafeloai, e mwhaina whaangaloina, pisinisi umalava. Whaafetai e se le manaia, te leo pisinisi, le lava na batul whaafetai na e fio mai, ma usau sa ili. Ia, le o tau sila fia le te leo pisinisi pe lava na o tau. Tūlanga umalava, whaafetai u whaeaina. E manaia tele, le no whaalongalonga tunei, au tā pena fo i mo tātou pulkalame. Ile au nanga le tau whai a te pion amatai nai, ia leo e whaafonga i le nei fo i whale uloa, e tau ua fo le tātou atunu o e veni, ai H. Carruthers si Samoa, e veni, a whetai, ia leo e, ia le fo i mo whaapena, o le winga leo si whaamatalanga, e tātou te mita uma, o ai lava le ainga o le pisi nisi e Samoa, i whaeaina, ia e tau le leia ai, ma mita ai le tangatanu o Samoa, ia whawhetai vi ia le atua i nei mea malava pe ona ia whaia nei mātango fia i o tātou ainga pa mahalo mātua o lea telo tolua lava i aso umatu ua onga ai whawhetai tele i o talamana ia i nā ialo ma whanau ua mai a lātou suenga ua manuia iai fo inisi o whanau ulo whatai tali pea o la lava le tūlanga iai i tātou te talo ma whawhetai o le mea sili na tāua o lo whai au tau tiute tātou wala a wina a wā o a ngā whanau e whawhitai tele lava nei tai au vi ia le li pe lava nau tau sila fia e amataina lava li whai tau wina foi o le upu a le atua mo lo ainga ma lo ainga e le mawhai o na utuina le vaenga tāua nei tai au o manatu o le ua o mai tātou o le masina muli muli o le nei tau sanga te lele savalinga o le fōlaunga pe o na tātou o mai ai. A o ai na fisosoani mo oema kai tonu e le upo se lilo i lau sila fia ma lau whaafonga mai. O ai fo i sa leo leo. O ai sa ta itai i lau ainga mo tātou ai. Pe na solonga le lei ia le whainga malanga pe na ieilu i tau. O le mea moni lava lea. O le upo lea tua o amaia. Ai ei so taimi, e te le lava taimi e maua. E se whai tawina lava e oe, e tusi atoa. A o mai ne nai whai upu. Ona o le prokalame lava, a le tepa le ai, ma le taimi le nei. Pe ona o watu le o lo ainga, ma lo foi ainga. I le masina muli muli, o le vai aso mua o te sema. Le fōlaunga tele na e a fio ma o sawai. O le whaulu talaina o le lautusu salamo se lauma le pitu e whapea. O le alofa, ma le anga le lei o le atua i ona tangata. Ai o te fia whaitawina, tonu e umi ai e whaafonga iai. O le tāua, o lau fōlaunga ma lau fōlaunga. E moni ia o fionga ia le atua. E pei moni ai, e tautala mo oi ma lo ainga. Ai whaafonga mai, ma lo whaalolo tele lava. E tāua tele lava lo whaafonga. E tātou te langona ai le alofa o le atua pe o le whautalaina. O le lautusi salama malfitu. A la o whai tawina nai whai upu ia. E whaamanatu ai mo oema. Ma le whai upu e losu ma le tolu. E o le tolu su ma le lua. E whaapelo na whai tawina. O i lātou o e fōlau i waa i le sami. O e whai ngā luenga i le vasatele. O i lātou ia lātou te waaia ngā luenga a le ali.
Ma ona vavenga e fai le moana. Awana fetala yana ia. Whaatupuina le wha, wala ngai ona peau. E wa i lātou le langi e toe o ifo i lalo. Ua liu sua vai ai o lātou loto, i le ato atu vale. E tau teva i lātou, ma tau su wai pe o le tangata o nā. O wha umatia fo i o lātou wata ma mai umalang. Na lātou ala langa atu le i le ali i lo lātou puapuanga. Ua ia au maia i lātou nai o lātou tinga. Ua li iua e ia e le atua le awha i le malu. Wa ta oto ia te ia le au peau. O na lātou fia ai lea. Awa ua malu. Wana taitaina fo i lātou i le taulanga. Na lātou loto iai. Ia vivi i atu i lātou i le li o na olona alofa. Ma ona vavenga na whaia i le whanau o tangata. Ia lātou whaane ia te ia i le whapote patonga o le nu. Ma ia vivi i atu ia te ia i le sauwha inga toe ina. E ona ofa i atu e ese le mātanga o fie. O fionga pa ia le atua. O lau fōlaunga ma lau fōlaunga. I le nei tau sanga atua. Na ieilu i tau ma whaafi tauli ma whaingata. Ai whai mai le upua le atua na malu. Na malu le peau. Na toafi le mu mea umai lau whainga malanga. Whai mai na tātou fia ina walo wha mai umalu. Whainga malanga ta ina i tātou. O le o tātou o mai iai. Nas whautuanga mai le porkama te pale ainga. A yeso teimi. Joe whai tau lava i le lau tusu salamo. E se lau ma le fitu. O le nā. Na whai tau wina mai le lua sfuma le tolu. E o le. Tolu sfuma le lua. E wha manatu ai o le ale fōlaunga ma le tātou fōlaunga. Aina iei le atua. Na tai malanga i le tātou whainga malanga. I le nei tau sanga. Pātai tele lava le atu whātu fōi porkala mea tue te pale ainga pio ni māsani ai. I vai a sāta i tasi. Ai o te wha moe lava. E te tuwha mai fōi. Pio na o avatu. E o ngā lau sāu noa mai. Ma tuwha mai e fsoani. Mo lesi fōi ainga whaatai tele lava talangona le whaatai. Mai aso o tuana i mō tina ma i lātou na wala au mai. Ma tuwha mai le mta upu tāua n tātou tala noa iai. Nā fōi vai aso. Ni fōi la vai aso i eni vaenga wo ofia mai mō tātou ainga. O mea o lo o tutupu. E le ni mea fōu o le mea moni lea i lau tau whaafonga. E le fōu. Ai o mea o lo tupu ai sui aso. O lo o whapena pe o nā whaina i leo langa o tātou tangata i New Zealand. Atau na whapena ina fōi Samoa manisi atunu. Ai au ngā le toi whawhangu ua e sui le aso. E sui le tausanga o mea o lo tutupu i sa umalama. Ai te tau o na whaamanatu pia mo i tātou. O le vai aso. Na tuana i atu sa avatu wale tūlanga i pē. La se tūlanga i te tau na mata i tuina le tuina o whanau la aiti. Ai ba ai e si lava whanau whaafitai tele lava. E avatu lava ma le whaalolo tele lava. Nā le whaamanatu lava a le porkalame. Ai au ngā. O le nei teimi. O le o tau sila fia i o tātou ainga i o tātou whale. Ua pisi foi. Ua pisi o tātou ainga. A le teimi foi le nei wa e sila. Ua sui le tau. O le wa amata o na vivela mai le tau. O le tele foi la o tātou. Nā le whaamanatu atu i o tātou ainga. Tele o teimi o talai whaamalama. Talai whai tuto o tau maota malawa mo tātou whale. O le mea moni lea. Tele lau taimi o talai ia o na whapena lea o na tu ue lava le tele o taimi. Nisi o whale e te tala atu le whai tuto a ngā i lungo le dek. O mea ia pe o na iei nei taimi. O le so o ngā fo i leo le whale a ngā i whafo. E me whai na whao ngā i nei tūlanga umalama. Tā whawai o barbecue ma tūlanga whapena. O le whamanatu o te pale ainga pe lava no tau sila fia. Ia sila tutoa. Awane ingalo, na talaina o whaamalama ma whai tutoa po o whai tutoa ia ma tala atu lunga i whafo. O na tu waile le telo teimi ai ngalo ia te tātou e le leila pale iai. Mana tua, e lava o na whaamanatu,
e na se fangu lava o lo ia te utou le silafia ma le iloa a le vaenga lava ia po kalama te pale ainga ono le taimi pe ona o tau o vevela o le talai nai le tele o fai tutoa o whamalama o fale nisi fo i la taimi e iei tangata e le mawhawhau leo tatou aia e le oni tala fatu tala moni e iei e o sava vali mai lava o mai tonu i fale nisi fo i taimi ia po o vevela ia ona mata leo le televise ai la lava e matala e fai tutoa ia ona e moe lea tulou lava wa iei me tu whapena e sau lava le tangata sau tonu i fale le tasi le vaenga e tau na mata i tuina whapena ona sisila toa iai awa nisi o taimi e mwhai e fo no mai tangata i tonu i fale tau tele loa po a nisi o tūlanga mātanga le abe se nā tuai nisi o whanau whapea se si oi mato i tele ai le ai o mea o leo o tau sila fia e tutupu tūlanga whapena ne i te iwa maunga o vai ia ona moe lea a lai saule tangata i tonu ele ngata o tūlanga whapena a le to e sea mai tonu le fale na lava te malo lo oe wa e moe ai te le loa ai sau tangata i tonu le fale ave e se nā toni mea tō tino mai tonu le fale e whapena foi o te iloa o nisi o taimi a o malo lo fo i nei taimi o leo o vevela nisi o taimi e whapea ia la au e whaatau me o e se mea e te tala pea whaamalama tu pea whaamalama o le fale ina ia saule ea i te tonu ia tātou mātaala i nei vaenga umalawa pe o nā batu e le fōlau whaafafonga ai o te whaamanatu pea wa le sui le taimi wa te ana taimi le fo i whaamanatu atu i nei taimi ina ia tātou mātaala i nei mea uma au ese mai ta puni whai te toa io e whaamalama o le fale loka le fale ma ta puni whaamalama awani me whaina sa o le ua vevela le tau le nā o tau si la fia ma ulu e o fo i lo fale o talai whaamalama tala whai te toa e oa i anga i whafu nisi o tūlanga whapena nisi fo i pe te tala le whai te toa ua e alua whailau ngā luenga i whafu i lonto ngā la au tua po sau vegetable garden po le alava ai te le o i loa le matala whai te toa o le ma whain sau tangata te tonu o le te i whafu nā ni whaamanatu whaamole mole lava ia mata i tuina nei vaenga. O semi foi la, ua vevela foi. Pa pena foi a o ta vale. O ta lai whaamalama o ta vale. Ia na foi mai lea o mai paka le ta vale. Ia le lei lava pe a sau tutonu ole. Pa ta vale o no fa pena o na loka i nai. Ai a fai o tu i fafo le ta vale. Wa te leonisi o ainga. O te loa tu i fafo le ta vale. A o la lava i lalo le whaamalama o le ta vale. Ia po nisi te ia o sau tutonu le fale ngalo i lama. A o le po, o le langona, ma le loto, ma o lalo ma le whaalo lo tele lama. Wai tele i loa, tātou tele i loa, a o le whaamanatu, ma le fisoso ni atu ia, ma na tua nei mea oma, ma ga ai atu lo le ta vale e wilawa na vivela loka le ta vale a mai le ki. A nisi fo i nei o mea tātou te whaaba ai iai. Ia pe te le vawe lau su mai te tono o tāwale. Ia fo i stangata wa ulua. E o mai e tono o tāwale, a la tau ta wale ki le tāwale i fafo. A o nei mea umana na whaamanatu e, a vate o po kalamatu te pare, o le taimi pisi. O lea o te loa pisi tātou, wa amata fo i te leo taimi, ia o whioa i tātou a inga, ia fo i e o mai. Ia e te tawana matala tātou, a wane i ngalo o nei mea uma. Na le whawhangu lava i te tonu o tātou ainga, ina ia whapena o na soso ni atu mo i tātou. Tonga le tua fo i le nei taimi, dea pena abatu, ta vale ele o le ma, o tau sanga le nei, mana tua lena o whai atu lena batu po le stato po kalamelen sa wā tangata, o tangata ngā oi, a lena ieli tamaititi tonu le ta vale, lena sa wā le tangata, lena tau sisila e sa fo le televise. O moe le tamaititi tua sa wale tangata oso e ta vale, alu le ta vale. Le winga se whamatalanga le nei taimi. Nei mea o mai tātou mātaala iai, a tātou wō po whea paka ai le ta vale wa ai tamaiti a mo moe. E te tau lava o na whawhangu pe abe ese tamaiti awane i tu uina. Tamaiti i te tonu o le ta vale. Nei whapea mai sesi e le tupu.
ua tutupu. O nei mea uma tutupu mana tua fo'i tausanga o tuana i atu. Lea fo'i na Yesu tina lea talo whai. Mantua o le tina lea na lua tue avela na whanau. Tu uta mai tia onga e alu mali pepe. Alo atu loa alu whai ngā luenga e ngā loa li pepe i tono le tāwali. O nei mea uma. E ala na o avatu. O le wha manatu mo tātou ainga. I tono e fiu lau wha whafonga. Tu lou lava. A wale a whaina lau fina ngalo o a uia. E tau longa longa pēr lava. O le a lava lau fina ngalo ai ona o le polo kalame atu o tepa le ainga. O le saonga le mu. E le ngata i te tono o tātou mota mala o tūlanga umalava. E whaatino ai e awala mai ai whainga tāma pōpōngā. O anisi o teimi se longa o tupu se mea na whaapelea. Oi ana i loa lava. Ana i loa lava. Ai manatua peona o abatu e te tau lava na mātāla. Nei teimi o vela. Pa pēnā ana sila tutoa iai tātou. Au po i leo atu whaatau. Tu o ta vale i whafo e tu e tamaiti. Le vela i tono ta vale a whaina ai pepe. Ma tamaiti. Ai le te tau fo ona tu ua le whanau. A whai e tu. E te tau ona Yesu tangata matua. Mole ba enga o le whanau. Pe a watu. E le faulau whaafonga. Ai tu i pēr ma tātālonga le polokalame. A le to e tepa i le ainga. Ina i whapena o na saonga le mu o tātou ainga. Manatua o i tātou lava o le manuia o tātou ainga le soifua manuia. Tātou ainga o le nai o tau au mo tātou lima. Taimi pisi, pa i taimi whasolo muli e le tāpale. Pa aina i tāmo mo e atu tamaiti. Mea maasani pa ai solo muli tāpale tua. Pe tai ai se tamaititi. Pa ai fo i tāpale paka i lunga pe se mea pe se enga. Le fo e mali li wisi. Ma whaina o ne se e mali tāpale. O le ale tūlanga iai. O nei mea uma na le whamanatu lava i ate oe mai tātou uma. Le tā ua o tātou ainga. Ia maua foi le onu sai ma le whapalpale. E alu foi. Ia manatua paka lau tāpale. Te ua vave i fo le alifo sis tangata. Ma manatu mo oe mai tātou uma lava. Aua ne i o tātou vave le ita. Atu fo o tu alifo sis tangata le ka paka nana e fua te alu atu iai. Ia ma le whaalo halo lava aue te ita wa nisi o teimi. O nā e usufa ia e foi. Ia pea e le fia tātou lava ia. Ia maua le onu sai ma le whaparepale. Wa atulanga whapena foi. Ia oa upo e whafonga i nātu. Tu lou lava ma le whaaloalo. Ia utou whafonga. Wa fo i tala. Wa whatinonga. O loo pu e ina e le whanau. Pio le winga leo se whamtalanga. O loo whafonga tamaiti. O loo ba ai tamaiti. I tū maanga tātou te whaia i tūlanga whapea. Ia, me le whaaloalo lava. Mana tua o nei mea uma lava. O lea o ina fo i leo le whanā i le vāo o mātua ma whanau. E lava upu to mua o le nei polo kalame. O le ala lea e avatua i lava ma le whaaloalo. E o nisi o nei vaenga uma i lo tātou soifua ma lo uola fo. O te tau mwhai fo ia tia. Ina ia o tau mwhai lava. E lu i tau wina fo ia i taimi vavengu tātou le fia. I winga pe ona o abatu i taimi. Lala e afe lo tonu lau paka alifo. A o le e tamaiti. A o upu tātou te whaatinoina o tūmanga. E apoina uma mwhaalongo ia i alo ma whanau. Ai nā al whamanatu ina ia aua. Ai ia mawale unsai. Ia i tātou mātua. Taimi whapena tātou te o tuai i tūlanga whapea. O le atu ina atu e le sua ia te tia. Te whai a te tia mo tātou whaasalongo whaapisinisi. Tu e fo i mai. Matuasina folosanga pupu. Ona talaina leo le tātou leina. Pa alia maisa o fina ngalo. Nisi o vaenga tāua e mata i tuina le nei taimi. Al whaalo anu lava. Paftai lau tō whāte tia. Auckland Airport's making big changes, building for the long haul. So things might be different to the way you remember. If you're heading to the airport, plan ahead and allow extra time. Find out more at lookingbeyond.co.nz. A umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai loa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. E a o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi.
Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui o le whanau witi. O tuipui le COVID is flu river mo I lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa foma I maangele I taftafane o le McDonald. Aman rewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu ta itasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umi se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aire equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso ta itasi se fulu e te aile whaa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. Ja, whaapoponga lava tatu por kalame o le tue te paile ainga ele nei fo I tai ao. E lava ona o abatu o whautuanga lava ma le whapangu, ma le whaalolo tele lava o nisi o mea pe ona iai I lo tau sei fomara tatu wala. E meise lava ona por kalame te tono o tatu o tunu nei unu sila o te tonu. E o ngā fo I mo le whaafonga mai e nisi o tunu I lo tau pa ia ma le mamalu. Nisi o mea mata I tuina, nisi o tūlanga whapena. Peo na patua I sui o le tau o bevela, e iei fo I la suinga I le vaenga I te tonu o tātou whale, I o tātou ainga I tātou whaatinonga. Ia manatua ni teimi tele la fo I o tātou whaatinoina tūlanga lea I. O lo o iei ainga e iei ia vai tā ele po swimming pool. I o lātou te tonu o mea o no fuai I whale. O le whautuanga ma le whawhango tue te pale ainga. Ia sila tutoa ma ia iai e mesela mo le whanau la iti. Pe o lea e tau mo whailawa I mo le saunga le mu. Mana tua foi le upamasan Whapretania, prevention is better than cure. E le leile ma le pui e lo e tau whai tue tonga whitia se whapita auli. E tupu mai nisi au taimi le manatu iai. Pai ese vai tā ele pe o ne iai. Ia baba ai e te tau lava. Ona iai se tangata matua. Taona iai se matua e vaaia le whanau la iti. A wale tuuina na o tamaiti. A e le lei mo le saunga le mu. Ia sila te toa. E lava na batu o nei lava mea uma o le manuia o tātou ainga. O lo o youtou a ao mo tātou lima. A e whawhangu pia le por kalame. A le tō tepa I ainga. I nei tū uma lava. A wane I fiu lau whaafonga ma lau whaaloro tele lava. Wa e sui le tausanga. Moni lava o mea masani, ai sui le tausanga, ai sui foi, nisi o ainga o sui le fale fo watu ele ne tausanga. O lea whaato a iei fo se, vai tā ele, ia ele lei fo na mata I tuina nei vaenga uma. Ina ia sila tutoa iai, ina ia saunga le mu, taimi fo I whaatino inai, tātou barbecue, tātou ainga, watu ia baba ai ma sila tutoa iai, nei tūlanga uma lava. E baba ai e meise lava o lo iei le whanau la iti. Nea le te taunu baba ai a wale tu la fua I le whanau. I teimi e whaatino I nai nei mea. Ne I te lava ua whaina te tamai titi pe pa ua ne I se mea pe a whaina fua I wai manatua e vela me o lo whaatino I nai nei fuafuanga. Ai ole pautuanga lava ma le whaamanatu ma le whaalolo tele lava. Ia sila iei loutou pa ia ma lo tātou mamalu. I nei vaenga uma lama. E tasi o vaenga o te fia whaamanatu o te tātou por kalame ili nei tai au. O le taimi le nei o whai ngā mea lofa, māsani foila, ana wai tātou o whai whaatau. Ia o le langona lava ia o te tali tonu e to o tele isi o tātou ainga I whaapena iei taimi. E o eita maiti pe tu I nātu e foila au e whai whaatau, nā se whangu o le taimi ilunga pe a whai ele o le taimi nei moloi. Ai e nisi o taimi e tu whātua I mātua, sina tupe e mawhai o na wai whanau, pai lava le lātou whaatau mo le taimi o le Kirisimasi, taimi o whai ngā mea lofa, e le leima lea e le fu e loa I tamaititi tala noa iai, e whaonga ina o le tupe a lo iai fu I tātou ma baba ai nei tūlanga umalanga. Ai, o le whautuanga ma lo whaalolo tele lava nei fu I taimi, tātou sisi toa fu I iei nisi o taimi,
Tulo ma le whaaloalo. Wa iai, pe o tausanga I teli sa I tātou pūkalami na matui fu. Nisi o alo ma whanau o le tulan sila. A whai wai te tono lo ainga. Wa ese taimi wa ewa aia. O se mea fou te tonu, o se ofu mānaia, o se jacket mānaia, o se perse e vai mānaia wa ewa iatu. E fou lau wa ai, e le whaatau al whanau, po o mea tōtino fo I e tamaiti te alua o I tonu. Mai leise tangate e tauna I lo mea uma I o nālam whanau. Mai se le vaenga le talabou, tautala le vaenga le talabou. Lenu no fo ai te tonu o lo ainga. Mai lalo ane le lua se fulu a lenu no fo I lau wa ainga. Ai e masani ona te iwa e alu atu. E te iwa I se ofu taungatā, o se e vae taungatā, o nisi o mea whangu whamanoi whata I ta inga. O le alawa po se pūlo, po le se mea wa ewa I atu. E matango fia tele, e te mawhau lawa oi ma e sila fia. O se mea e ese le taungatā, a le wa ewa ai iai. O la ulawa whautuanga ma le whangu. Ia e fesili, mwawa ai wa tātou tele lua. Tulou lava, e leo whapea atu nei, ai me o le asa tulang leang leai. E te taua nei ele mātāla ia te I tātou. E tātou te whapa ai ai. O whē ama iai e lo walo ma la utama. Lea ofu o taungatā tele. O whē na ama iai e la watali I le nei pese vai. E ese le te le ma le mānaia. Ai le ilawa se tupe, e te sila fia ma o ilo ai. E me whai e ona ngā whatia le e iai o le. Me whai whapea mai te ona whaatau matu. Ai a te oe maa umalo u whaalolo tele lava. Ona e se sila te toa. Pe moni lea vaenga. Tātou te whapa ai iai. E me whai I tātou ona tātou whapa ai iai lea tūlanga. Ina ia, awane iai lea whaina le tamaiti o whapena le upu lava ia. O le ngaoi, tulou. O le upu tu sa o lea. Whapena, o nisi fo I taimi. O te lo fo, I to tele o alama whanau nei taimi. E iei fo I tūlanga I talabo, e iei me ta o tamaiti. I dare you, whapea o te mawhaia. E mwhai ona o walu, whapena, o mai se me whafo le maua o whale o loa. Whapena fo I lu I tau e fo I tele o nisi o whanau. Pe whai fo I lea vaenga whapena I tamaiti. Ai tātou tātou tala noa. Pe o lea nganga leo le nei por kalame. E avatu ai pea. O lo tofi ma lo tiute. O le whawhangu I o te walo ma tātou whanau. E leo whapeatu por kalame. O le nai whai e lo watali I po lo wafine. Ai o le whawhangu al por kalame. O le manu pui puia. Tātou baba ai awa al mea moni na iei mea tau sangau. Tutupu, tulanga whapea. O ta maite o atu whapena ona. Ave ese mai me tonu whale o lo tātou baba ai te toa iai. Tātou sisia toa iai. O le ale te leo le tupena e avea iai. Ai pe te I foi. A whai foi u whapea mai si au tama po si o watali. Le ai o le ofu na mai la uo. Ma ai po oi le uo lea. O le me moni lava lea o le tamama le tina alofa. Ma le mātala. Tuli loa. O ai le uo lea. Ai whape whiona maua fo I le uo le lei. Ia atonu le lei le alpe atonu pe te leni tupe le uo lea. Ai te stila fia la vai oe, pe ona o avatu inisio por kalami. E le ai seisi e sili ona whapena fo I te tau, ona mafuta mai loa lo nā tali I mono nā fine o siani tama, pe o I tātou lava. E iai ista mai te tulou lava, pa along te tā u whainga tā, ai whawhetai whamālole onu sai. Al whawhangu pia, ia whapena awane I o tātou whawai vai. A talai nā atu le tātou telefoni. Wala au mai e tā ua I o lo finangalo. Pe ona o avatu. E le leilo wala au mai. A wā e te fisoso ni mai. Ma whaalia lo finangalo I mea wa o avatu. O hafo inisi mea te tauna e whaamanatu mai I nei teimu usui le tau le vivela. O anisi o mea te tauna mata I tuwina e o tātou ainga. Ina ia saunga le mu o tātou ainga. I le tino nisi fo I tūlanga ne I malpuipui ai. Bala au mai, e tāua I o lo finangalo. O lena wata ne le taimi o le whaasalonga tulolo mai por kamjete. Le mea alofa lea mai ya even, e se le tele o bala au. Pia fia tele wala maua le mea alofa lea. Ai te sila fia, o lau mea alofa foi. Mo le stangata le kiwisi masili nei.
o lo finangalo e te whafangu ai le stangata, le mātangu fie, o lo fo i loa, ma lau fisosoani pe ona o watu. E mawhai e lau whaamatalanga, ma lau saunoanga, ona fisosoani ma whaamanatu, inisi o tangata o lo whaafonga mai, ma i tātou umalava e o fo i atea, e tele bele lei o te maua mai i e tufa mai te tonu nei por kalame, tele o nisi o taimi, o whafangu ma whaamanuia, e whafangu fo i atea uia malo a hai ngai tūlanga umalava, i le vāo mātua ma whanau, le vala au mai, o ani si me te tau na whaamanatu, sui le tau, o ani si o mea mata i tuina, e ona o avat, e tele me te tau na sila toa iai. E fo i taimi vala au mai, o le taimi o le vela, o le tula fono ni usila e whaasaina, tele lava o taimi, ia whaasaina le tafu wafi, whaamole mole lava, a whai fo i eise, tafunai po se tafuina se afi, i tua o tau maota malawa, e te tauna sila tutoa iai, ina ia iai le tangata ma le hous, e le taimi pe o la se mea tulou, e a whai wa e loa o lo e tau mawhai sunuina se mea, i tua o lo fale, lo whanua, e te tauna iai se hous, a wala e me whanwawe o atuai le vai, e wha penana tau ta pe ai, ina o ia awane i se solo se afi, pe o nei mea o te avatu, o ni mea o lea tau te sila iai o lea tātou te whaia, e a wala mai eni whaafi tāu leo nisi o teimi, ai le mamafa i o tau finangala mo tātou loto, ai ba ai a whai e tafu se afi, manatua ia, tapena pena, ia available, pa ia le host lea, e batu ai le vai ne te utupu mai se whaafi tāuli, e ba ai te toa ia ina ia, e a wha penao na, e se wha le tonu, ba ai tasi lea vaenga, e te tā pena iai, e a whai tā te whatau nuina nisi o nei vaenga. Tele lama mea te tau an tātou mata i tuina le nei taimi, o le swinga o le tau, pa penao na tātou, ba ai ei ma le tutoa, pa o ngā ina fo i o tātou wili, i te tono a inga i maota malawa, o se taimi le lei, e au ngā tele ili e ki a manatua fo i, ia sila tutoa iai, ba ai le taimi ki iai, po o sanga le mu le whanau la iti lea, o mea lava nei lea avatu, o basic things po o mea, e ta ua tātou o mea te tupu ma mea iti, e vama ai, ba ai le ili na a ki, o sanga le mu le whanau la iti, ba ai ta maiti, awane ila talata le ili, be ma mau fo ina ia awane, ba anisi o ta maiti, mantua fo i pe ona o batu, o le au su e sili lea, o le tolo atu, tango, ne te walatu le limo le tamtiti o nisi e whaongaina lava i ili fo ia e ta avilivili, e ese, o isi o ainga whaatai e ili e sawaile e ailunga, a o isi, ia o le lava e whaongaina lava ili fo ia palaka, le palaka atu le wall, ia baba aine i me o tolo atu le tamaititi, tango i ailo na lima, vili ai titonu, nei mea umalava, o le swinga le tau, e iei fo i mea le masani ai, awana ana ki ina o leili, ai e baba ai mai se lava, le sa whaina i ainga o mātua tamaiti, a ia se sila tutoa i tamaiti la aiti po pepe, ma whanau la aiti e pewai, peona o vatu o lātou nei, e fie i loa lava le aunga o mea uma tango atu, lea taimi tolo atu i, lea ai te tawana baba ai iai, o lea te tala ta telefoni, wala au mai, la se si mea te tawana e whaamanatu mai tātou porkalame, nisi o mea tāua te tono o maota malawa, o whafo po whea lava, a whoatu o whioa inga ma mea whapena, ba ai te toa iai ma tāpena pena iai o tātou ainga. Wa le taimi me ia pisi tātou, nisi o taimi le manatu ma mafa, e awala mai iai o whaafi tāuli i o tātou ainga. Pala au mai whaalia sau finangalo, manatua tāua finangalo umalama, i tono le nei por kalame, tele lava mea mawhai ona o tu whaatu mwhamanatu mō tātou ainga. E le leile mai o tu sanuanga, pe ona o watu. E le leite le tāua, wai ese ainga, o loo iei fo le tō whama le whautautanga ia te utou. E tu whamai e inisi o tāua, e whasoson iei mō tātou ainga. Manatua o se tasi o mea o te fia, a watu mō tātou, ia leo mō tō sila fia, te leo taimi o leo whiwa e fo i tamaiti. Yo ta alo,
pai ta'aloga I fafo kilikiti volipolo o atulaga uma lava fioa'i o taimi lelei mo le fanau o le fu uvevela le la ia manatua pa'aita mai te fai o latou pulou me ia ta'ua e palagi o sunscreen kulimi ia e mai ina ia fesoasoani wae tulou lava e mu'amu'a tino ia e ofo i tagata matutua ma tatou uma lava e lē fa'apea ia ona e alu ai lea tulou lava e le ai e ia fo'i taimi e mana'omia e lou tino o le sanofo le malūlū tono le fale fa'apena ana paolo I taimi uma ae atu e se'a mai se lava I taimi e o ai ta'aloga pe o le paka po fia lava e o savavali pai le pulou a le ona fo'i va'ai le sunscreen e kulimi lea fa'apena ona tu'u I outou fofoga o a'ao fo'i 5 mai se lava ina I fanauiti ma I tatou e tatau lava ona va'ai toto'a ia I nei tulaga uma lava auā le saoga lemu ma le puipuia malu puipuia I le taimi o le nei taimi o le vevela mai o le tau ia o le nā fo'i moutou silafia tele o aiga lenei vaitau e fo'o tapena tele lava o aiga le ua amata na o I matafaga beaches po ta'e'ele fa'apena ana oti ai ia o le pei lava na avatu o fautuaga masani le fou loutou fa'afofoga e taulogologo peto te pai le aiga ma ai e saoga lemu a o le io atu po fila o lea fo'i a toni a mataʻituina o lenā ua silafia le to'atele ia a'amolemole ae moē tulou lava I le o fa'apea o va'ai maolalo pe fa'apea fo'i le o vatu ae afai ai nisi o le o silafia I tulaga ia va'ai ai fo'i le fanau o popoto I nei vaitau nei tulaga fa'aniuna po e va'aia I masini o lo'o ta'u mai ai o matafaga po beaches po tulaga na ai vaega o fa'asāina mai e le o saoga lemu I lenei taimi le suavai o le sami pe ona iai ona o nisi o tulaga o lea tatauna va'ava'ai ai fo'i ma silasila toto'a ma mataʻituina nei tulaga va'ava'ai iai auā o le saoga lemu o le o atu tatou ma ta'e'ele tulou lava fa'apena fo'i suasami o I fofoga ma tulaga a o lē fa'asalalau mai ia ua lē mafai ona talia ina ai nisi ia va'ava'ai fa'apena ona su'esu'e po o fiatonu le pitonu o lo'o fa'asāina ia auā ai ne'i o iai mafāina ai nisi o I tatou ae moē o lo'o iai pea e ou pena a le fa'amanatu lava ma le fa'alolotele lava I gata inā tulaga uma lava ia e silasila toto'a I taimi o ai va'ai ne'i o atu fo'i nofonofo tulou lava moe ma scroll le ia tulou lava le telefoni ia ala o tamaiti I te uma lemo se tamaititi ae fa'amolemole o nei mea uma e te e lē fou lau fa'afofoga ae o le polokalame atu e te pai le aiga na ana toe fa'amanatu o nei tulaga uma ua le tau lenei le o tatou iai o suiga fo'i o le fa'ai'uga o le tausaga o tele fo'i latulaga e na ana avatu ia au tafa fa'amanatu atu ma le fa'aloalo tele lava ina ia fa'apena ona mataʻituina nei mea uma lava na le tua tapena ia ave fauvai I taimi uma ma le tua leai lava se vai e sili ia tulou le sapaina ia afai e inu le vaisuma le sisi taimi ai o le proklame lava te te pali whaamanatu e se me siri ma le whangwai e se le taungofia tulou usa whangwai fo i e te maua mai e lua sulu wha ea whangwai e na le iwa tā la le tau ia a tele lava whangwai titono o tau whale ave a o malanga ia peo I matawhanga ia ma whai o na ave a whai fo I lava na ia I lau whangu e whai nautu ia I tu le pusa isa ia o tūlanga uma ia peo le whamanatu ona o le tau mawhai lava I le saonga le mū ma ia whapena fo I no atu o lai e le vai e inu I taimi uma wa ave vela mo e se atu ma le whale ai lai man pui pui alo tau soifua ma le tātou wola ia tūlanga pe lava na batu pai le pūlo a pena lava na batu ma tāla pe ma ia iai taimi uma lava mo ia tūlanga uma ia nai tua asin sina foi na ia tau tua a ma tātou mātua ia o le whamanatu lava e foi tele esele manaia e o nai mātua I mawhitanga pe o nei e nei ia nisi foi taimi Sabavali e o lātou mawhitanga I Sabavali whatasi ia a le whawhangu lava ia atunu o loo te le lava
so soani o lo ia ye o lo soifua maloloina ma i latou o lo fafagu pe ina ia saoga lemu o faapena o tafaoga tulaga e o tuaina ai tuaasinasina ma i latou ia latou maputaga faafetaitele lava i loutou soifua i tāua outou ma i tatou i tonu o tatou aiga o tatou ekalesia o aiga potopoto ai e silasila totoa i le saoga lemu i lenei lava taimi mana tua afai e to e sea mai foi mai se lava ina tua asinsina ai to e sea mai le fale e o i tulaga i o tafaunga o le whaamanatu mana tua afai e iai tulou lava e iei fuala au fo i e onisi ia pe whaalua pe whaatolu le inuina o fuala au ia o le tae au ia leo le a uma le tae au o lo i le uli le tafaunga ai te tau to inu le si fuala au le uli ma le ele lei lava le ave o tulou lava o lau fuala au ma fuala au pe e inuina le ato a o atu o le matawhanga no foi ma fia ai ia e au o le taimi ia o nātou sila fia ia e mwhai o to inuina tātou fuala au ia o whamanatu lava ma le whaaloalo o nisi o taimi pe ngalo na ave whala a le mea te tau na whai mea fo i le tārisanga inai o e tulou lava whawhitai ia te utou le whanau, oe o lo tausia o tātou tua asinasina, a mātua. Hawhitai lau tō ngā luenga whaiwhai pēr, a tasile me whamanatu, a pē ngalo ia te i lātou. Ia o utou lava whamanatu ia lātou fuala au ma lātou vai, e te tau o na ave e inu te. Ai ale ai, na le tasi a lua le fiafi. Ia, ma nei se tui fo i mai, ia a whai fo i la ale taimi e tau pe tai valu tula ia tau lava o na tuli loaina lea vaenga o whamanatu nā mole nei tai au o lo tau mawhai lava le pokalame tu fatu o lea e lava tātou minute e te toi me whaina e vala o mai e pēr na o abatu e tā ua no whina ngalo le ala le te tala ile leina e mawhai ana o tala no atua au i le taimi atoa a wai tele au ngā ma mea te tau na tuwha ma whamanatu atu, ma le whaarolo tele lava. Ai o te iloa, e tele fo i o tau whina ngalo ma tā ua, o le nātou sila fia ma whaun tau tuwha mai, e whasoaswani fo i monisi, a wā onisi fo i a vele po kalame le nei, e whasoata i mai ai, ma tuwha atu i o tātou ainga, i mea e te tau o na tuli loaina ma baba ai iai. Nai whamanatu ia le nei tai au mo le tātou pulkalame, pena mai lava le amatanga baba ai, e vaenga lava le ta ua tele ia te au peona o awa sila lava ma le whaaloalo, e mi fo i o wai whanau, le watu uha o ngā tamaiti, e nisi mātutua, taimi fo i o wai fo i tā whao ma lātou wō, e i wō sa o atu nisi tamaiti, nisi o universite, i la lo, nisi fo i leu fo i mai, o nisi foi a wa ese no pe o toi foi vanga le nei au kilani lalo Wellington e o felo i nei wo te le lava lau tamaiti le o te loa o te moni mawina e o mai o tu fatasi o fia toi foi mai o uma lato wa o ngal tau sang o mai lo e mafuta ma lato wo tasi foi le nei tai me mata lai matua Pai o mai lo le vaenga le sai le lo le investe lo po le watu ba feloa te lo taimi ta fawai o le taimi e fautu ai matua e fautu ai fo i matua o matua a wa e yeni se tamaiti matua tu lo lava o me moni e o tu lo fai la to party wo fo i fale ava ma tu langa fa pena o le fango te pele ainga tala noa i tamaiti e le tulvaenga mātu le o abatu vaenga le o mātutua. E ona o abatu o te loa o loa iei mea whapena o whaatino e whanau mātua ia. Pe tau i maua o fo i mai mai isi universite e iei fo isi o fo ia. Te mine o whai pāti hāneia e leise a whaina o so whanau o mea liva. A ia mata i tuina ma tala noa ia i tamaiti. Mama ai lei a uma le pāti fo i mai le fale. A fai e leise se whaintu alo piki mai, ma ai pe e se upa ma whaintu e sa wel fale. Pa mole lama, a tonu pe tulo, e leu pe whati ngā talinga i lo tō whafonga mai. Ai o lau te talo, o lua sui leo langa o whanau yaso nei,
ese tūlanga o le soifuanga o tamaiti aso ne iai o tamaiti laiti. Tamaiti whiololo ma le vaenga mātitua lea. Tala noa iai a o ni pāti tu ua tau mawhai le sanga le mua. Le whale o whai tātou mātua. Mātai tuina o whea o iai lo watali ilo wafini. Ala ale taimi e toi fo mai ai. Au whawhena toi fo mai. E te piki ina ma mai. O e mauti noa sanga le mua. Masani fo ina o fautua ina le vaenga mātua le o tamit mātua. A whai e whewa i le city tūlanga mai lisi fale. E o lisi fale enga po o whealang. Aua ne i a whaina pe a whape iai. A wale o iloa ma tātou o tau silafia. E iei mea e te ia o whase isi tamaiti. O leo iei. Iei si whanau o whewa. A le eise la tau wang salan whai. Leo tātou lona i men tupu i New Zealand nei. E lisi tamalena alo tuai a te ua malisi vaenga lea. To tolu attack. Masa na wana o whai. O nisi o taimi pewa ai mai i a te utou. Well dressed. Ma nei o tau la e. Dama mātutua. O ani tūlanga iei. Nisi o taimi e whapena o mai e challenge. Pe lui mai a utou. Masa nina o fautua iei. Sava vali este mai. Walk away. Tau mawhai ile mawhai tau te mawhaia. Tau teo ese mai ai mai lui tau ia pe a tau mawhai ila tau. E lui mai ia te utou. O tau tau te loa. Dei le poto le wha tau te lele. E o winga na whamatalanga. O whaia aonga mua lava i tātou whanau. O tātou mātua. Ma grandparents o mātua. O lau lava le tala o te lena naina. Ma sainina o whai le vaenga mātua tamai. A tau wō tau tā whao mau tau wō. A wō tau mai e tau e te nisi o tau whai challenge o tau o ese mai. Walk away. O ese mai awal whaanga tonu wina. A wā mea nā i ua e o tau e fusu tamaiti. Pe iei tūlanga. O le tiu te lea. O tātou mātua. A wa tātou te whiu. A whawhangu pēr. Tala noa i tama ma teine mātutua. E whapena lawa le savaninga ma leo. O nei atunu. E winga ese mea o tutupu ai. Tātou mātala. Baba ai foi mātua ma le whaalolo tele. E lawa no wa tele whaatonu wina lo tau pa ia ma le mamalu. Na al whangu lava. Ma le alofa whaatina le polkalame te pele ainga. Ona o leo te loa iei mea o tutupu. Iei lo i tau whapea. O le upo le na whaita wina tātou tuspa ia ne tai hau. Le whapea mai e so le malanga. A le alofa o le atua ua malu wai le tai. Whapea nana malu wai pēu e whapea nā foi. E iei le atua e whaangangana i nai tātou sosoni mai. E a oa oai le whanau i nei mea uma. Ma ai siaki o rai temna foi mai siautama. E te alua oe po wheelo na moema. Tuloba ai. Su el whaitotoa, wo o mai siau tama le whale. Pe o winga o manei, malangona ia whaamatua, o te abatu. O le taimi o whai ngā malolonga, taimi o mai tamaiti mai lea onga, umale au universite, to tele ainga, e tele swinga i tonu mota malawa, o no le wele bahenga mātua lea, ia whaafitai lava mātua pe lava na o abatu. E le o se ni whaatonunga, le ai, o le langona vai, ia te aula vai el tina, o te tau longo. E telo nei mea, o le u te loa te tupu. O slu i tau foi, ai pau lava le, pau tuanga ma le fsursuani atu ma le whaalolo tele la. Mai lava le amatanga i mea na abatu, o le whaatau, o le watu, ta abale, a wane i ngalo tamaiti tono le ta abale. Pa pena, pa ai, e tala whengai le tupena e abea ma mea ia wa eva ai e tono lo fale. Pio tulang whapena, wā mai, a o tangata mātutua le beach, po whea, hawe ni whala au e tau nei nui nei lea taimi, whapena fo i ai la le swimming pool, saonga le mū, o nei lava mea uma, ma lo whaalolo tele lava, na ana o whaamanatu o tu lava le polkalame o le tue tepa i le ainga. Whawhitai tele lava, e ona o watu whawhitai mātua, whawhitai tele lava, tele yo na ya onga a mata. Talo whae o lewa. Leile au waenga le o graduate mai. Leila au ese mai nei mai le a onga a mata. Leile a watu.
le la ai le wo atu la enta atu tulanga lua e mana ia graduation na ai tamaiti ia o umale a unga amata whaafetai whaamalo matua whaafetai o nawa umale si vaenga o unga tamaiti male a unga amata le la ame step e watu i tulanga lua ai whaafetai tele lava matua i lau tau ngā luenga lelei o le usu e ave tamaiti whaafetai tele lava ma le tausinga o le whanau a whaafonga mai fo inisio e tonu a unga amata whaamalo le tautua o ngā luenga lelei umalea o le whingalo le atua mole manuia o tātou ainga. Ia o le nei teimi, mo li tele atu lava la whaafetai tele lava, ai pēna o avat e so teimi, toi whai tau lava le whiongpa ia le atua le nā pēna o vatui. Lau tusi o salamo, e se lau ma le fitu lena ta whaafonga i ni tau. Lena abatu ma le lua sulu tolu i le tolu suma le lua. O manatu lava e whawhangu le li o le tātou fōlaunga. Nā whātia, whaafitauli o tātou ainga. A o le atua na malu wai le tai. Le tātou te patipatia pe o na whai mai le whai upu muli muli. Wha ne e atuia tātou le whaapopitonga le nuu. O whaafo i le vi inga i le atua. Haftai tele lava i le talieina o autonu i mota malawa. Sai ma le finangalo alofa o le atua. Te i atu lau tau soifua mana uola e vaiasa o mua. Haftai tele lava i lau tau whātia tia. Mo le whaafoeina o le tākou kalame i le nei aso, whaamanuia tele lava le atua le au whai ngā luenga uma, uena ngā lua le taimi o tuana i atu, nisi foi o muli muli mai, lau tau tua mo le tātou o tunu. E le file mua le li i titoni o tātou ainga, te inatu lau tau soifua i nā vai aso, sai maloni fina ngalo lofa. Te mo fwesi whaapoponga tātou por kalame o le tau tepa i le ainga, ale nei taimi manatua, o le atua. O le tamaia o ainga o malava. Soifua ma ia manuia. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i watolu amo. Se kia Radio Samoa. In this update, Boris Johnson is unapologetic about taking his country out of the EU. He's in New Zealand for a speaking event and to promote his book, Unleashed. The former British Prime Minister says there was panic about Brexit at the time, but it's been good for the UK long term. He says the split was helpful during the COVID pandemic. That made a material difference. We had the fastest vaccine rollout. We got drugs into elderly, vulnerable, frightened people faster than any other European country into their arms. A push to urgently contain a strain of bird flu after it was found at an Otago egg farm. The mainland poultry managed property will have 80,000 birds culled following confirmation of a strain within 2 of its sheds. It is not the avian influenza strain circulating in wildlife globally, but Otago University virologist Gemma Geoghegan says it still quickly could become widespread. We're looking at a huge loss in chickens, which is devastating for the animals, but also economically. And so it's really important it's contained, and it's also contained within chickens. It doesn't spread onwards. The Supreme Court's latest call on Māori customary rights to the foreshore and seabed ends 20 years of legal back and forth. The court's ruled customary marine titles come down to control and continuity of use in an area, following an Attorney General appeal. It's rejected the Court of Appeal's judgment from October last year, calling it a narrow interpretation of criteria. Thorndon Chambers barrister Max Harris says the Court of Appeal had been trying to make sense of quite a complicated law and understand Parliament's intention. I think they did have quite a difficult task, but I think the Supreme Court has written quite a considered judgment here. It's unanimous, so it's written by all of the judges, which is quite unusual. The nurses' organisation is confident today's strike won't negatively impact patients. Members are walking off the job about now.
Optimism from the Department of Conservation that a pod of stranded whales in Golden Bay will be successfully refloated. 10 of the pod of 37 have died, but Doc says the remaining whales are in relatively good condition and planning is underway for a refloat at high tide at midday. That's news. In sport, Penrith League coach Ivan Cleary believes a start with the end in mind approach has helped contribute to their run of titles in the NRL. The Panthers became the first team in the modern era to win 4 premierships in a row in October. Cleary says they always talk about how they want to finish with the trophy, but then don't talk about it again. Holders Manchester United have been handed a tricky tie to begin their defence of English football's FA Cup. The Red Devils will face Arsenal away in the third round next month as the top 2 divisions of the pyramid enter the competition. Turin, fresh off hosting the All Blacks test last month, will become the second city to host stages in all 3 grand cycling tours. The city in the northwest Italy will be the starting point of next year's Vuelta a España, which won't reach Spain until the 4th stage. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Whai mea alofa I ainga maua I Samoa, e ala I whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oe New Zealand nei, ai piki e lau ainga I Samoa. Tanga I ane ile pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ile o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa, whaingofia lava le Car for You na fsoswani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fsoswani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe faso tai mai le mato telefoni, over se lao lolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. E silia mala se lau fala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. Ele atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si anturu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi atua le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umaile olua tasi o valu tolu tolu, lua 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 tolu, po le info@pacific40.com. Y'all know the name. DJ.
Tai bele wate leo sifunu walua minuto te le tula simal tasi mafto mele tatu wa tunu ule nei tai ao ya I pokalan fanga selo fifi mai pe ona ile tai fo mania so mahantango fie da o fa mai atu ni so tatu pokalan me pe ona yai ya ile una fo bal tu ale tatu wa pokalan te te palainga ile fatu ya eti fu mon makafi vi ele li fa tai a fa pe olena fa fonga manino ile tatu pokalan me le tai ao o se vainga ta ualea lo fa pena ona so swani tele mo tatu tangata matua ia tatu ainga ile ngata ni tatu tangata matua o tatu ainga ma tatu fanau le tau wala nei pokalame o lo penal fa so atu mo tatu la mtanga le yaso pa le masina mo mulo le tatu fo la ngas tolu minute te le tula sima tas le fa tsi mai ia le to sala fo tatu pokalame afionga ia lo dori to finga aisha ho to mo tatu pokalame le tau fa talo fa tu lo to finga malo le usu le tau fo Ia, soifua manuia, nau whitalenga te le nei tae au fo, malo fo I le usu ia te oe, whaatalo whaatu fo I langi mata, while malu se tātou atuno o ia o loo whaafongafonga mai le nei tae au fo, o le aso lua, vi ia le li o tātou toi mafuta I le nei tae au, malo soifua maua te tio. Malo le usu malo fo le sai, mai le, amatanga le vaiaso, ia baisi fo le, nei basi le muri. Ia, o lo Solomon Wia lava ia haso Solomon Wia lava ia fuafuanga ia manisi fo I o vaenga o pokalami whatatia fo nei masina ia o fo taimi fia to tele ia o to tele fo I lato o ta pena fo ia inisi fo I o fuafuanga I fale ainga ia o I kalesia ia ai me sei fo la ia no mafia anga titi Manda ia le le matalia tapo kalame fatalo fatu tapo kalame tai oltina ia leuti alo fatu leuti ia oltina la lo mafuta mai Samoa ia manisi fo na tatu tangata matua ainga naitina ta mama tua na tatu ainga le fata sima lita ia la falita longa lo matua yo alo fatu mo oltina leutu ta sia va mesi taimi e toi malanga mai ki po le makanga ko sanga fo ai malanga mai lo le oltina ia matatu e vai vai nei ia ai mana ia fatai ni so tatu tala amatal nita ia o tu tu onga toni fina nga lo ia le fisili. Pe o le ale matu ia na whaatino ai so tu la fono o le ave wha malo si o stangata. Ia, sa le tia ia pe lava o na lawa lunga pe I tātou talafou. Ia mai tauina fo ia le tapisa ai o tangata I lungo o pengs whailangi I lunga lava le mta apule. Ia, o lea la I le mta apule le na whapena o na moli ai le toa suma tasi o I lātou mai le awhiango o le whango li lea la ile o lo whaatino pela finanga I le vai asola nei o lo whaatino pea ia tō laulaunga ia ma ilo ilonga le mta apulea e mese la volta sango I lātou suma tasi lea ina I tatala I lātou I tua I lalo nia ia inga whaatali ai o lātou a molianga male taunu unga foi o lea mta apu o lea na tiptilo ai foi lea tu mai ela fisilingia lea ma tiptilo ai foi la po le ale matu ia le whaatino ai o lea son ngatu la fono le au whamalo si o tangata po le kidnapping ia o le mai tauina I tatou ripote la sunga fuole neva ia so le satu ina to le fina nga lo ia o lo tula imo I latou lea e lango ele tarusanga tatala I tuo I latou nes fumatasi na ta uai for sanga la le mta ale lo ia o lo tula ine mo I latou le na whaatino le so ngatu la fono le o Alex Sua ia na ia ta uai te tau la vona sila le famsinonga I mafu ni le mea na mafua ai o na whaatino lea la na ia ta ua na whaatino lea ngai o inga I le sai o le matai ma watu whaanga le amo sa ai nisi o tau lea nei lunga le malai ono e tolu le mai tau mai e tolu ia whaasalanga le nuu na whaia I le lea lo o afia ai le I whapena o na ia usta ia ia o nisi na vaenga o le na ia taltala ia ma whaasoa ai o vaenga nei o le o tirtilo ia I le mafuaanga le na fuai o na whaatino I lātou ia vaenga nei pe ona iai ona o nisi o whaasalanga o mona whaatatia e matai ia I le awhiaanga le whangauli ele eima se a whapena ona pena lilifa ia le mafau o le afoi tangata ia o le foi o lo afia I whasalanga ia ma me te tau na whaatino e tongi sala e tongi atu I le awhianga titi Anda ia lelei e oisi o tatu tala pe ona mafuta mori tatu watunu o tasiri o tatu tala o leva te leo na
whaafonga tātou atunu. Ai maani o leo mwhai ona maua seisi whaapoponga. Mai ma seisi fo i te vaenga tau talatala mai e tūlanga o lo iai le tātou tala lea. Ia ina mawhita mai le tātou atunu. Tōre suk tangata ua masalomia le maua i aunga o le televini. Whaisto, tele ali oro anga ia, numar to tele ali. Sa lea, te tia le taimi nei e to ono i la tau olo o whapena o na ua whamaunia. Le maua. E to tolus fulu la leo le numero o leo ua whapena o na masalomia. Lea lana whamaunia mai e lunga wala fiso ta inga, le mtanga luenga o le soifua maloloina, ta wala mai lana fionga le sui whaatonu sili, le fionga ia tanga loa Dr. Robert Thompson. To tolus fulu la tau o leo ua whamaunia, leo ua la tau masalomia. O le ua maua ia unga o le whaama ile nei o le televivini ia po le whooping cough. Ia le mai tau ina foi e le pepesi foi ia le Tour Pasifika le e foi nei usila ma Australia. O le ala e titilo mai e titilo atu i tatou report i le whamawina o numero nei ma whama mongo o le mai le va o ki topa ma November. Ia, o le ala e titilo atu, o le ala va e whaopopo numero. O lo whaopopo pere numero i la tau o lo maua ia unga nei. Ai ua whapena ona tu ina mai la le whautuanga ni tanga luengo le soifua maloloina. Ia ala i le sui whaatonu sili. Ona o le ua nga ia tui taimi o fiafianga, aso fiafia, malakirisimasi, ia whapena fo i lato e malanga atu i stono Samoa, e pe ia inisi ni sila ma Australia. Lea la ua whautua ina e le sui whaatonu sili, ia inga o i lato nei, e a nga ia tu, ina ia whaia mua mua lato tui pui pui. O le ia nga ia tu, ia mamalanga atu mua whainga manolonga, ia manisi fo i opo kalame ua fufua ina e a inga. O le lato lava natu alalo ina ia mawhai ona pui pui ai la tau nei anga i atu. Ia ai mai se lava ina ia mawhai ona contain. Ia mawhai ona tawhiofi ai le pepesio le whaama ia la tau o mai tutono Samoa. Ia ai mai se fo i la tau o le amalanga atu e tawhau ia i le whai unga tau sanga titi. Leu te wawai atu o manei wa ienei whamarianga i watu ina atu mo i la atu fo ia po awhi anga i le motele sila whai. Ia e wa ienei tane vai fo ia watu sosiani mona ia inga mai se ia na ia awhi anga. Ia sa o leiti tia e se fulu lua tane vai leo ua whapenau na whamanue ina ailani sio awhi anga pia na ita ua. E ila awhi anga o asau vai sala ma awala le tu malo vai singano numero momua, numero tasi. Leo ua whapenau na fia ia ile anga le leo le malo siamani. Ia e se fulu lua la ia tane vai le mai tau atu e i reporti e tu sa lea ma le tolu afe lita. O le soa vai e mawhaiona te umalu ai i tane vai le. Ia o lea la ua whamauina o siamani lea ua whapenauna la tau tau atu lea foai. I le whai unga fo i o le la fo i masina. Ia ma sa whapenauna mo le mauina fo e le toa tele. Ia ai me se lava le sui whai pule vai singa numero tasi. Ia o le minsta lang fo i o ngaluenga tele le sunga yani wava titia. E se le tau o nei vaenga ia mo le mafto ma le tatu watu nuro fisile fia i olo awina tu pia nei mea lofa ia. Ma nei fiso sani ia mo nei o tatu wafi anga po nei tatu tu malo ia i tono le tatu watu nu. Iso tatu tala mai New Zealand nei wha popo tangata ua tala benefiti o le chop sika. Ia. Mai tau fo i te tiaulo o wha solo pia ia nisio o i mai tau i le tūlanga o ngaluenga. I le tele la tātou te wawa ai pia i lea vai asam le vai aso sau pia i whamtalanga ua whapenau na fuafua le vaea. Ia o lea la ua whamawina o le whaopopo lava tangata. Ona o nei vaea ia mai lātou o le aini wale ini ngaluenga o tau sa ilia pia. Ia leo lo o whamawina i la le whaopopo tangata ua whapenau na tala o lātou benefiti o le job seeker. Ia o lea te utilo atu e mai tauina o ele o ngatasi e la wha mai mua ngal malo ia una ia le whaitau wafi o maua benefiti i ngaluenga. Ai le i uma atu pele i o atu fo le tausanga lua o 2030 ia ono tulanga nei ia elongo winga ele mitla le target lea ono o le toatele lavo i latou ia o tulanga na i whaamaunga lava ia e silia ma le lua se lau afe tangata New Zealand o lea ua maua le benefiti o le job seeker. Ma o lea fo ila na mautino e fo ila le asona nafi. E valu afe i tangata leo wha opopo atu wa whaamauina i tutono le tolu masina taluai. E
whai lava lasi na te leo le numero leo. O I lātou o lewa nga ile lisi leo I lātou e maua benefiti. Ia ono lava tūlanga leo le o mawhai ona maua ia ngā luenga. Ia a tātou titilo atu. Ia o le whai lava ma whai vaea. Ma whaamuta te leo ngā luenga ma positions I tono o mta ngā luenga ma nisi o whalafutonga. Ia ele ma whai ai lana toi tutu I lalo le numero leo job seeker I benefiti nei ale titi. Mana ia se le tāua nei vaenga ia. Ia ina I whai ona tilo iei ma mamulama fo tātou watu no. Ia I vaenga o loanga iai. Alo whaftai, ia o nisi dao tātou tala o tope ana ili tālu mafutubali tātou watu no. I lungo penga te whailangi a mese I lātou umalea lo mafuta mai whaafonga mai lungo o lātou li tio. O le tāua o tātou tala, ia lai whai ona whai tauai. Ia malau te lea ima e si le fia manino ai nisi o mea lo tupu. Tono le tātou watu ni Samoa. I lungo o tātou penga te whailangi ia. Sa o lea titia ia pe ona tāua le whetalainga I le mamalo se tātou atu no e maua malava leo te lenga o nei report I lunga o peng te whailangi le website ale Radio Samoa a mesi lava lunga o le Facebook page whaitau manino I ai ia awa lava ni si o vaenga fia sila fia ai mai Samoa ia mai se fua New Zealand nei a o lalangi atoa e whaftai lava titia mo lo o avanoa le nei e solua. Ma lo whaaftei fo ilo le to finga mo tapo kalame le ta yao ia me se fa la ro ino lo to tua me se ta tu tala mi sa mo pe ona ye mo rio fo tu te banga luanga le ta fo ia whaftai lava titia se fo ma Emmanuel le ma tu bali ta to wa tu le uranga ma to tua to sala po kalame fi mai le le to finga ai so hoch pe ona ye ta tu tala o to ma melo tu pu tono ta to wa tu lo su family te ne le julas fo martasi Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
se tonu le pale Tau no fa Uata bala ia maua se tangata Kurtoi amata Ai te tala au mai se avanoa This time tomorrow I'll be with you All our places have been dreaming I'm gonna do This time tomorrow Wait for me please I'm gonna be there forever I love you Louise Taimi nei taiao O te aina Te uma sa o miti ai O te whaia Taimi nei taiao Kamare mole patani mai O le ao ina I le whakarama Luisa Loa Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're pregnant, getting immunised is the best way to keep your baby safe from whooping cough. You'll be passing on your immunity to them. The vaccine is free and safe for mums from 13 weeks of every pregnancy. And for all you dads and partners out there, make sure you and any other kids at home are up to date with your immunisations well before your little one arrives. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your midwife or trusted healthcare professional today. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu, e whaatawai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu o vaiaso taitasi se fulu e te aile whaa. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo pasese mo whemalanga inga I Samoa, whapea le malanga mai I Samoa I New Zealand ei. A whea de loa I le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road I Manurua. Pe vili mai I le telefoni tolu I valua o wha o o. Tolu I valua o wha o o mo le R-Dash Travel. E ala le te bele wati le ua a fatone ia le tula se football jasi lunga le tau bele udanga se fonga le radio Samoa se football liba tulu amo ko kalme fanga solo mo tanto le fitai au le ma to bai le tatu wa tinu ma lo lava le tawa tai ma lo nga lu e tu te foi manga lu ko le tai au ma lo le fa ma lo si e ona masa di ta joia so mo vesta jasi tatu so ta ingam Samoa kun poki awa folle falo loina po nisio melo tupu tolo tanto wa no tali watu tatu fasala we sa mole bafto vale tu de bai mo tayo ya patalo fatu kuin poki malor se fo baria malo fo lang mal ni tayo fo le o tatu e mafuto matato e feiloi e lo tapo kala mi fatalo fatu baranga fifia ia patalo fatu fo pa ia malu se tatu wa no malo se fu e patalo fatu e swafo man malo Yesu Kristo malo la se fo nei taia fo le lufa manga le yo le tua kun poki nei se la uva ai ai ba se fo te lo le sida fo ile tatu wa tu le taia lo bafto ba no tapo kala ole fale mai le te mafuto ba ai
Ia, e kusai man whapesiri. E moanga o whakulo le pa ia mal malu se tātou wātu nu o whatasi mai le nei tai au o kalama. Ka awhi ofi. O ngai ke sisila mai e pe au na whai atu te mi bosola. Ona olo o whao ngāle pito i luma. Mo langa toni a alo ma whanau. Ia a o tua nei. Ia o le meolo oio. Ia nisi fo i o me whao ngā ina lia onga. Tundanga wa pena. Lea ilea leo manino. Ono leo te tino fo ilea ie fo ie peni pupuni pe o te va ai ie sa fa ngai le potu numela fitu. Fitu ma le valu pe ona tinga ina le tangata. Fiku ma le valu yaso la. Ya e le laso kai mere o se fiku ma le valu kuru fa fonga mai le kong i tenu ngai. Olea fapea. A fape sa ola tilo wo to va ia tu lona winga leta o le fitu le te iai. O lo winga la pe foringa ya le o le manino le fa fonga le tunu o le fa o mai ta watu mal tilo o le wa fa ngai na mai ofisa fa yaonga Ia o stulanga fa pena wa ka penga uma ia nai fa ya uma fo ia wa fo le alo atu le longa tongi le ne yaso ia ale wa ku e se lau le dei mo ia fa pena ona fa nga tuai tu tono reportu nei ia ule ia ofika fa ia ko ngala fa tai fo nei pulea o ngali tari ina fo yo oe ia me le fo ile manga ia mo le tangata na sidi so o yaso la i tu tono o le nu ia o ngali nu ma le tu malo po le mo le e avatu pe e uma pe fia tau sanga talu na se male onga e maualo na vanua malo fo ia le finau wa te lona e pipi ilo ngore api fo ile le onga ilo sidi so o le kulanga ngai pe e sa no iai sa o le sa no ia o ko me fa ko pe ia o fa ia ko o le vai ia ka ia le anga ia o nga fo i vai keni ia a le me e le nga kalsili le o ngai le misi ia e le misi sili o nga sili le vai le lok samsung ia e sili me o manga ia o kulanga langa e o ke whaambalu lua ko se waku pele samo ka fio e le sa business study kuranga nga o le bele le ye e ai mas study e ke su e ai le kuranga nga ale wo ve e trophy nga ile a o e trophy mai nga ile le fa pa po nga le vai nga i be singa ma vai da ia ma ia e ka ke yo wa vai da ia te le lo wa tamai le na te le lo winga e foringa mai le i lo vai te mo o le ko inga le yo ko wa mo pa le poko ai muri ka mai e bo ka ele loksa ba so ele yan da o so le ka fiofi ia o tu ka te ona yele ne yaso ia pe ona fai ya ia o aso fa pene e makua i mita ai mi mika i matua ia wa ka via lo la tu tinga ai mai si o e uina tanga taso i fuanga au no ka ma fa ye se leni ia o me fa ye sa sao mai le a o ai fina wa ina o se me alo na alo ia makamuli fo ile kilo mai i si matua o le sola o le ala o ila ia o le fa ye lo inga wa lo inga le au lo le ia ia ma tu tanga fo ia e ia le matua e fia e ia fo le matua e fa no ia tu langa na pe ona fa ia ko le kelo o matua temine a war so a vengi kupe kamaki ia e fasia i uku makala ke ba ai aku wa ia le fakala e a luanga ke lo fa aso ai aku ia le 10 20 o le awa e uma le ku sili le top 10 le se ngwa sa wa e o le senga wa uma aku fa mai e mawala nga kulanga ile ba ve usua na va ya nga ba ve usua le le se fulo la ai mea pe tulanga na le wa ile so fa atumulia ai nisi po eu fale a onga to tono a onga nya ila nga tongi ia mai se o fa ai unga nei tau sanga ina winga pia onga ya o tau wina ana ma fa na tu ye fa unga tau sanga le pisio nai matua ma le fa se ka kala ngoala ko vai kaimi
ia sola la se va inga sa ye la nga tongi la ha vai taimi ya auto la se va inga ila pe afa kusa ngi vai taimi after my visit ole upuale maritala fa yalo mafana ifana ya a o makaidi makala fiku kala ko amu yala to al ma ko vai ke a mo lo su sengi o ya vai di masende chemen pan me va pena fa popola ye malaka fia ula vale le wa fa adi salo wa fa ile masor fia ile malulu ia mo fa adi inga wale ka kengo foi kua mai ole a o le situlanga o taimi o launga tongi o asola se va ai se ula lole de alo kasa o le tele o asola mo meu o ula foi ula moso oi te wila iwe e fa ula ke ai fa fo ula lai ia se ibanga nangi ka foi wa ka yasola ide mativa malele tango di mai yasola asa tango e di telomia ia e panga ngai kanga kai fai ula lole ia fai nga ula lole yasola e pe ngo ngale piko le silo ia alva tauni wo fa ngari ngeki wo fa ngari rap ia mo fai la ko fai le pale u ia mase tingi mix sai ma lole never chance o wa bala marbai ka o mako so wangi ko fai longa mawa wangi ko fai longa mawa mai ko fai aonga ya wangi ko fai longa mawa mai fai e ko fai aonga pe ngal sidia ku ko lunga mawa pe ona ya terminate o terminate ya wa mawa trophy tamaiti ya wa ya mo meu o tusi te tele foi a mesere tele manano no yo meu fai longa awasola sorry le ai sora lo ka fio la vale pa ka ko ma fo ko ya sora la o mai lo kai ngore ku wa polisi la ka sa sa ku le ye di ma api notes po ye po api ioi api ai fa wala ngumu ya o base o ioi ye pe o ku langa ngai le ko i vala marta vai tau ni yo so ko la ala me ka ke siria sa sa lo ko ka kinga Allah la ingi ula muso ile ba fa ula muso o fa ya o ya alo le nga o ka o fu o mu senta tu lo fa fu mai fa fe lang wa ila ka ula le ai o le me asili ona ta o na me ile ka o le ba ngo matai ula ma me na ia au le ta o le fa tai le di o e fa se me fa ai na yo ma tu le la to tau ti nga vai ka yo ai u yang fa pa pu sorry o malo su enga kai mai roi poki la ka ele il vasinga e va ai le ko le vi ya sola ngai fa funga mai ia au matua mai ko le vi we ye leader ye poki nga le langa pe nga sa wa pum la ku de si pum yo de vinga lo fa mutala ya ai o lo la kai loa o kai loa de sanga wa le lo tatulanga Laki ale wo ka fiba makukua ayo ai pulo ya foi lu le fari awangi yo kar yo wai ele linga e malo no de ye matua ngai lo no mo fuma maka inga ko ngai yo matua e ba ko de luma lau mai ise ba ile ye ole la sa va ai le langona matua linga vai kai la sa kilo ya o ia nga vai kemi la sela ngongo matua nga vai kemi le vai ku fa le kongo ku langa o le makwale ku kusa pe ono ferto pale kusa langa mesa over ai ya sola ape ala wa kuse se fana fudile posili keva ai ka vale mali matua le onga kongo malaya le au ka mo e aku fa ula me penga fia o ka wia ko ai se yo o langa wa ya isi o matua o ka ba ya ko o ma ko fa mai ka mi fati ya no mai uma me nga ko fa ale ai fa ya eu le uma fa de fongo fongo uma be akan me fati le wo loko kinga fa mai wa ai dan be nga fa ko e ke ma ngalo kinga nga fa ka ke sa nga me nga fa se ba so kula
Au whaiao. Ia wa o lesi tulanga na. Lau mar whaiao mar whaiao. Whaiao. Wa kua ia whaiao. Al whaiao o lo whai langa ia maka whaioi. Malonga tiuti. O lale me la whai. Whapea ea la whai a koe whai mai keke o keke. Ea mga mai leo keke ngai whaasiri ai oi. Ai le tutusa mani mawhauwha. Ai le no ai ke no le poki. Ai le pore si bia ngapi. Pore si bia foi ngai fa foi fa ha ngai la so a. Wa pi sa ngai wa e sau do le ku long fa pe kala aku. O ka se fa au o ngai fa ya onga. E pe wa ku inga fa ya onga. Mai pi sa ka sa o e ma ku. I la so pe fa o fa ya. Nisio matua. O lai si la fia le nisio matua. E le lei ia wa kai pela a kai fia. A mai ia. Fa mai ia la kongi makova. Ama ia pe pasu e ngai siaki. Ia wa ia ni tua fa pena ia sola. O koe fo le ma pe pasu e ngai. O lo ko sila leila ko ele o fea ia makalanga alonga alo le au mai. Ma pe ia le ba ia ko pe pa ele o nga kusale le ia wa rispa ia o nga kilo bale tiro tu lo la vai de o la to. A o le makalanga ia sola. Ia sola le kalanga wai. O nisi o whaia o ngā wale tilo i langa ngaruenga. Ai pe wa iri tūlanga fo i lewa kilo se reni. O whaatu au ia i lātou e maua mea. Ai whaatu tua na i lātou lima vai. Au lima vai e maua le tūlanga lea. Ia pe o tūlanga na i asora ka wharuku o ka wawawau me se kusuanga. Alau whai e me whaau au. Le me iri pupu. Ia ko awako mai o kulo fa fonga mai o mea sa. Ia sora. Ave la ungo se fai au no. Awako mai o fa fonga. Ava ka o ave makalo kama. Mea na ta ko ile umo suenga. Ave te pasuenga. Itua ia inga. La foi sa o onga ia matua. Io. Manisio fanam e moi mawina ia konginga makangi wai pe o mea le fitau ia ingi. Ia o le sipa ia o ngā kilo ari se ringi. Anga mongo kwa se ringi o ke kusi. Ia ke ia la ia wa mou a ko le wha maoni. Ia o whai pe o le mea ngai ia sola sa mai kaunga sa o le oi. Sola sa vi besi ai matua i mea ia. Lau ma le kopi. Me o lau kama kopi lau kama. Ia lau ia ele lo ala kopi. Mai pawa lau kama poko lau kama. Ia poko e pupu. Ia poko mai ia so ma fua me le masima le suka e o le susa. Ia anga kuki o mongo ka ilua skulu. Ia wa ora nganga ma ko ilasu. Baba ia ko ile ilasu le ia wa fa pelanga i siri. Ai ke wa nga siri kwa kamo mo e ka kwa koru. Ai or kwa ka fa wa e ku rua lima. Ia fa pe. Ia male tulanga luas fuma le lima. O pauki ia ma wa uma ilo ma le masenga. Ia wa fa no binga fa pe rua lima. Ia ai fa pe ila le ise sila lo foi. Ia longa wi mai. Ma o le tulanga luas e fuma lima. O pauki ma ona uma ilo ma le masenga. Ngia se fa pe foi. Ala wa uma fa mai. Ia o le uriva, ia wa swala. Ia o le uriva. E kausa o le uriva. Ia anga o mai ki ngā kaimi o lai e kau wha are kongkonga lo kama fofo. Leo kua wha maanga ba ia ngā maanga ngā duenga. Ia ai se. Ia koi foi kuro wha mai a. Ia ai wha pia se fai wha pia ngā wha pia. Ia maa leo wa tūranga luas fuma lima matu wasenga o le neitin titi sa ilunga ia luai ona o leo lua vale. Ia wale kelo me ia lau wha mai. Ia o telefoni na wawa ia tu tau whale tonu le maa fau. Ia o isi teimi pe sau ia e tau le lea me wha. Kau fiofi. Ia wale pe ang ofea. O le kele awa ngā mea whamala. O ka kua kwa inga whaamuka no mga benga. Sa kwa i fo. Pāua langa ia kiuke. Ia ma o le ia ale mea le fai mai. O le o urina le ba. E angi alo nga ba me lai fa. Eringi ere yo ko alo ngi ba. Lau sa ma ya. O le wa umai foi mamuta ile fa ino kal masenga. Kiria malama le. Asi fa pu. Al be asi fa pu. O le uri o le ba. E pise me ki nga isi kameki. Ere le. Lau sa ma a fa ya korus pu masenga.
Ia, o le numera ma o leo tūlanga tōru sifuru. O ia whai, unga whana, ano whai mai. Ia o leo lo ulina le maa. E, anga wako e ulini ma. Se aro ngā vaan mele whai. Ma whai unga whai ngale. Ka fiofi. Ano whai mai. Ia, e peila o le so. Mui mauina le so. Ia, Tele marana no ai funai matua fa fiina. Ia, se. Waka via ia le mea le lau mai a whai mai. Ia ranga so o ia ki hao. Ia ka whaarunga kunga a. A whapene la o se fine no whatange. A i te tonu po se fine whai ia kore ainga. Le waku i lunga a. Kulonga ratunga mei o me o le kupu. Mai ia ranga so o se kama ia ki hao. Ia. O ia ka whaarunga kule i kenyo le ainga. Mai so o koe inga. Iwi. Ame. Kungungua i lunga. E mole whaia fuanga kala. Ia la so o ia ki o nganga kale senga piku le yang le ban. Ai se ka ofi. A fe ia ku le pidi o kale o ngal senga o ai fe mai a. Aba ku nga wala au. Aba ku nga wala fanga au fa ia o kale u. Ara o mai fe ei ma. Ka ofi a fe ku la po fe ku spasi ba ka wanga ye ku spasi fa mau ai. Fa si mama fa ma de se me. Te me. Lese me. Ako ki kia ala langa e pala au mangiu ma. Au ki nga ka dinga fai so la me. Ia. Au ai dunga mai. Ioi, e fai o tu su. La. Dang se fai kia au. Mo sole. A fe eso o ma ko fanga. Ia wa fa longa. Yo le si lo bala au bi fo kenyo a nga mai. Ya so ar ko inga ka me kiki. Ia wa o kalanga le. Ia wa o kalanga le fa ingi. Ia wa mo ulangonga o ma ku. Ia ko iba es wa ba ese ai. Ia ora. Ia mo le o pa fi. Ia. Au le me ia. Au mai atu nanga o si o walo. E ku ilunga fa tai. Ia. E mo e fi a. Ale bea le or kunu or fafingo foka fa mai so ya ar fa beke yo la inga a va kun so solo ma so ke yere yura alo fa mai ken ke la inga mai so ya oi fe nga ya ba nga mai su fa ta sa no ka o fi ko ma mo ala ese o bea ka ke ko e ai fi ya o le ai la ngo me le ko kupu ya o la ngo nga yo ma ku fa fi fi inga o i mal mangwia ta o fa nga ese o me fo inga pe la au mai ya mai ye so ya ke o nga ya ba nga me o fa ya sipi malolo pa oi ti e ka awale le fai mai lo ke ale wa e kangi mai a de ke awa wa kongi me ko kongi ku yai oi ya wa o ngai lo ko ke o ku ngangi am ko polo o fa fo ngang la mai ya oi ya le la wa mai adela bebes ka fiofi e wala wa ko ki fio fa fingi fo ka ke wa so isso ia ale o ko le fa per fingi fo ka ke ka come ka ku ale o ka mai ka ku ma ko alo fa mai e vai a ko ya lu na ma ko ia fa pera la ye mai si ka makira e fai ka a ko ya ka ya o ngi ko ka la dunga no e ba ku me o le bo ma ku ka mai ki ma ka si ele yo mai ya so wa ngai fai lo mai ko ka ko fo o me o le ku pu ni o la ngai e ku i lunga mai e ke ko e ka ya la e ke ma pa lo ku bo fa mai ya wa me ale ku ka ya la ngai ba ai do le ya e ke ko e lo ka ya ya fa amuka i rola nga ma oi va le fa sa ala ke fa mai ka pega ka ko na lo ko le ga ke ko le ga ke ba ai e mo ke ia o ai le o mia a o le mia fa ka wa em zanga fu o le langa tsong fa unga tau sanga e fa ari ai lo fia i le tau fa nga la fa na kamalanga e ke ka ba le vale mai ai o ba o ma iwi Shawalo beauty. Yoi. Apa pele fai kong fa la nga nga kong akaba le vale ko. Iwi. Lai fai mai o la nga kong ya wa para ma le pe alo ka so nga nga o fo pa ikena.
Se ka o. Lai fai me o lau ngakong. Ala wa mimika sa lo kule tai chalo kau so ngana kala kau ngafi ngipsila. Wa show. Kusala wa ka bale malau kau ele mase se tai so apenga. Ka fio wa ko mali. Ka bale o so. Ai o so ku yo. Wa mala yo malo bate ka bale ai o mai o ile fada fo me ka mai kingangi le po. Ka elomi mai le media. Ai la ka bale fua. Ai oi. Así que vale, fue el chaito gallo, Sa awai le ngai mi ya. Ul fa malo nei ma tu mo nei tu sanga. Ia, ta tu si tel ye. Malo fo ini. Al mana yo, jam foi ngai ma tu. Ia ore ma fa malu na fa malu dua ko ila me ku. Yo, sa le ya. Ya mama. O me o le o mea o aso la, o le whakuskusa ke mingi, a lo le whaku, o me se kalangua se si amaua. Ai pe yang o whai, o ofu foi nge e whai te mingi, o ofu fusu e rengi ofu. Nga veri koko ki alau pea. Lo nguku wangi al whafunga me la kuhudo koreanga. Ia la, kala me la usawa i fua usau a whakui pea, isi ma never. Nga veri koko ki umagalau pea ki alau. Ai sa o le ta fa fetai nei ma tu mo nei tau sanga ta tu tanta die ma ta tu tanta no ma ta tu fa so la ngo me tupu o la ngona yo ma tua le se ma tua le mita i santama ia ne vai tai pe le fa so foi poki e se le ta ho ni vaenga ia ni vai tai mi ma swinga ia wo ye ta to pe maua tu langa pe le ai a ola so ia e ta te to ina ma lo ma tua e se tu langa ele lenga o isi matua ia so lai fasi mai ai me lai fe longa ko ani wa kula wa ole ai ari o pe ia la ko fa i la me langa fusu inga fasi ngolanga kaka ia so la me ala ngo fa ko ke uma kupe ngam de uma ku wa u alo ngai uma me ma senga wa uma top 10 alo fa sanga me lang kama mai boleh kau kana le me api wa u Caramba, aqui foi ole ulo kako mi foi tato fana. Ia. Afa pe ole kako foi esse fata que inga le sa kako au siang ku langa le dei kemi kako o. Ole ura le kako mi foi le ayo kako le ngali de ba nga le back le street si asola. Le ai la so kaimi. Ya aberta to ma fata que inga le afa mele ole upuaya ya cha waya ya fa sa o mai ka fa pe ole tangata vai ma valia na te fa na wa tangata popoto mata mai a tangata ta mai na te fa na wa tamiti popoto e po ele me poto ai e foi me vai ya le winga nga sa fa mtara ole ar ka ko le tango lima male mativa ai ka ko kam fai ave ka fa nga au ni kilo mai si ai ngale e fa pe pa ai fa nga wala le pisia o aso sa ai le masi si o adia ela ale wala wa ko be fai ya wa fa la solo lo di male awala ai le masi si o fa na wa o le tulanga na fa no ai ya ku sa ne ya lo laptop se tu lo fa fu male malo tau ma fai ia vai tam vai ave la fa na o e le tau mate o ila tona o le mana ina se tato watu a pun pandemia minsta fo mai e ade ka kile wango ia mana ia tele ese le tau ona vai nga ia wa ta fa so ai ma fa fonga tato watu no on sai tato man tu watu le fa na ia o le vai taimi pe tango lima pe ale me mai pau wale me una i tamaiti le aonga. Se au mai le atua ta pena le atua le avanoa, ta pena le atua me uma wale lumana impe sita sila mai le. Ona hai ke rongo ngo ka inga ave lau whanga ura aonga. Tu le tamaiti le aonga, wadi wha vai vai tātou. Ia ona ta te mi poki nei tai au, ia la lafa tuia po lasi si whainga wha mai ta po kalame wha mori. Ia fa tai tere lama mo le avanoa tu sai man mata ku sa tatal noina ia matu ai. O tatou tiu te ma tatou matawhai oi, o tatou whanau.
Leista se tātou e tonu mātotoa, ia pei tātou o le talamasani fo ilea. Tātou te lulu, toto, ma whaasusu au le atua na te whaatupu. O le atua na te whaatupu, na te whawai le poto ma le atamai. Ia tātou whanau e ui no tātou vai ma le tango lima. Awe te musuama e whiungo fie, ia whaftai atua i mātua umal nei tau sanga ai maise, ia o wasenga whaia o wa so se a onga. O whia ngai malaunga tongi nei vai aso, ia. Ma lo le whai o le whaiva o le wai umal manuia vi ia i le atua. Ia ai, ia o le afo isenga ngana o pare upumasani la vai ia au auna. Ia wha mangalo mai ia a lofa te le atu i woma pa anga umatapo kalama ai mai se le loa sa mo so se tako ne ke lope a lofa te le atu mo oto malava a netu la tatu te tapa i le vai so fo la au so kwale pese ki si masimo oto a netu la soifu ia ka fi le so kai soifu Ia, le lei fa tal mafto mali tato wa tulo le tayao. Ya bal le fo ya solungot po kreme makuin poki. Eno se mal temelo wanti le o to e luas fu se konen talo tu las mal lu to lungo se tau tu te le vai ngala so. Wa te te le fa mo lo wanti lu pel. Ya do te fe lo ya sa tayao. Ile lo fo male ngal le tu amari to maftanga mal to fa ya fonga bo se man Francis Johnny. Leo tapena mai a wali tato po kreme. Alo fa tu talanai ya to e mar fa tu mai se le ai nga to la volo mafuto mai nei samo. Alo fatu tina lo tu alo fatu mo oe ya mai se tatu ai ngalo bafuto mai soifua ma ia man ya 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya so taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O tātou mafuta le nei asa fau whaatalofa ilo tātou utino o si mai alau whaafonga. O le pipisi ai o le wha mai televivini ilo tātou utino ma le to ono tangata o wha maunia wa fia rea wha mai. O le o wha ino i lunga o wala of so ta inga mtanga ruenga le soifua maloloina. E le sui whaatun siri le fionga tangaloa Dr. Robert Thompson. E tolu se furu tangata o masalomia wa a fia ia unga o le wha mai. O wha maumaunga ia al mtanga ruenga le soifua maloloina. I le vāle masina o ke topa ma Novemba. Ma ua wha tali nei le taunu unga o suenga po test. Pe o iei nisi ua wha maonia. Ua maua ai le tale vivini. O le anga iato le atunu ia Sofia Fia ma to o telefo i ainga mai fafo. I atunu e pe o New Zealand ma Australia o lo pipisi ai le tale vivini. O whautua ina le sui whaatun sili. Ainga i lo tātu o tunu ina ia feso ta i o lātu ainga i fafo. Leo lo te pena e malanga mai. Ina ia whai o lātou tui pui pui au le i malanga mai mō whai ngā malolonga. O le whai unga o le tausanga. O stasi leo au wala siri o na tā ua e pe o na whai lo ai le sui whātun siri au au. O le sui fua maloloina e pui pui ai lo tātou o tunu o i Samoa. O lo tu mau pea wha mau maunga le sui fua maloloina. I le to ono tangate lo tātou o tunu o wha maonia o mau le televivini. O se wha mai e le aise e se senga o na unga. Pale ngā se ngase o le fulu. Le au fia i le fiva, ti ngā mani niva le uru, ngā se tino matale. O whea masani la parakanga renga. O whea waia, kapo pese mai e le lua fesuri wa pese e o le misela. Ia wai, e le kape e se pupunga le misela, e se pupunga poliki, e se pupunga potase, e se pupunga fulu. O pupunga lava kapenga ngā masani. E se mai nai kui pui pui. O whea masani la vai le tūranga o le konwhai le whamalosia le fufuru maolima, personal hygiene, fufuru maolima, mai se lava pa whapekale, tūranga lea, a whapekale, vai se kale fonga e whaonga, pe kale fōreila lolo pulima, au ke kale anga i fōringa o le nisnga kawa o whamai e ea lau kale aku, o le tūranga fōlele o le whapea whaterenga, wawe vaise fōmai, ina e wawe tōwhiti ai le wawe o atumi o atinga,
ia o le tūlanga o le vaenga o tau mawhapaling. Wa tā ua lawa le tau mawhapaling i se swani fo le tino e te te atuai ki ke wai ke le whamai. Ia ma le si vaenga aka pe ua lolonga le whamai mai. File mō le whai. Ta whai fo le whano fo sea oi a walsu ona alu le leo tutumu ai le to tele o le atu no o to tele fo le ai ta whai whano fo sea fo le moni o se mai asu pe lua a wale whamai lea e amaka koe whikua ai le lusu kasi asu. Le sui whātun silo le sui fua maloloina, sunga le li fua mai le fionga tangaloa Dr. Robert Thompson, le por Columbia le mpenga o le sui fua malo o feso o ta inga te le vavame. Auro nofu tau fia i pēr li wharipui tānu malala, le toa se furutasi o tamatane o le nu o le whanga o li e au fiei di matai mani tau ni lea, e whaataliro lātou whaasalanga e lau le as freire nei. O le asonga fua nei vai aso na tu ina atu ai le finau ngā le loia, o lo tu la imo i lātou e langolango ai le tālu sanga e ia te tala uma i tua, e whaatari ai le aso ono o te sema, e lau ai le whaasalanga i le mōrianga le ave whaamalosi o se tangata, ma le mōrianga o le wha o lima le aua i oe uma i ai. O le forsanga le loia ia Alex Sua le alo tu la imo i lātou o mōlia, o lo fina wai e te tauna si le sira le whaamsinonga, na mafua na whaatino le ngai o inga na sai sa iei se matai o lea nuu, ma tu iei se amo o na sa e lea nisi o tau le lea ua mōlia, i le malai kirikiti, o na e toru whaasalanga le nuu na whai ei lea na whaatino iei lea ngai o inga, na te le iusita ia. Na o fo i le whingalo le nuu i leo leo mōse vesoa swani, i le whaasalanga e whaatula i esema le nuu, e le iusita ia e le matai na whai iei le tongi sala. O le finaunga le lo ia leo leo e peo na tula ia ile te maita i lo ia tuto tasi. Le fionga to filau ma ngele leone sua mailo. Na ia wha ilo ai le wha msinonga e matu ia tele le soli tula fono. O le ave wha malosi leo se tangata po le kidnapping. Ai maise o le wha i unga na whaia le matai na afia. E iai au wala o le tula fono i rumo le wha msinonga o whanua masuafa. Sa te tau o no wia. Ai leo le wha salanga na wha tino. O se te mua wuto e ali mai ei leitu a inga o whaasalanga. O le whinaunga le lo ia mo e o molia, na whaelo ai e Alex Sua, o matai o le nuu na whaia le whaai unga, ai o le a fianga o nisi o tau le lea o lo molia, o la tau na whaatino ina le whaatonunga matai, o se isi lea o vala, e ao na sida to toa iai, le whaamasinonga. O le astofinei e au mai ei se whaai unga, o le ailo ai le talia ma le te ena le tālosanga, a e o mōria ina ia se tala i lātou i tua ni aia inga, e whaatari ai le aso e lau wairo lātou whaasalanga, i le mōrianga le ave whaamalosi se tangata, ma le wha o lima le aua i oe uma i ai. O le fionga i whaamsino o le whaamsino ngā māolunga, le sunga le a tau o le Sir Darrell Clark, o lo tau veina le neima tā umu tau whaamsinonga. Wa tu awano nei le whaamsinonga le lo ia o lo tu lai, mo se pule nu uma se matai, e sila i whaila o wha maunga leo i mōrianga, o le saini wha malosi o pepa sao whai, ma ave le sitala e le i whaia se nofo, o na whato atu ina atu ai leo ni talia i la ua o lo mōria leo. O tapanga i a tau penga amituana i fua ono se furufitu tau sanga o le soi fua, o le afio anga lo manu, ma se tasi sa avea ma whaipule o le pāle mene, e peona sa avea ima min star ka peneta i se paya inga ua mawai, le fionga manu al sanga lala eno kati pelo, ono se fufata usanga o le soi fua o vaitele, o loo mōria le mata upule nei. I le pepo wha maunga leo le soli tu la fono o loo wha ilo ai. O le aso lua sfutasi o ke topo le te usanga le te nei, na saini ai e tapanga ai a tau penga le pepa saa whai, i lona tu langa o le pule nuu o se ngai o inga na ia whaia malona sila fia, e le i whaia se saa whai. O le aso fo ilena tauli mai na ai e manu ale sanga lala eno kati pelo. Le pepa sao wha i le wha moe, e ave le sitara le ofisa o wha msinonga, ma ia wha tino aile ngai o inga le whaia se wha maunga, e sori tu la fono. O le aso ngofua le vaya so fau, o le ato e vala waile mata au bune nei, leo le ailo ai ni talia i la ua o lo molia. O fio anga o asau, vai sala ma a wala o le tu malo vai singano numele mua,
Wa fea le anga le leima le lima foa i o le malo o siamani. E ala i tāne vai e sfurulua, e tu sa male tolu a felita le sua vai e mawhai o na teu maruai. O so soani tā ua tele le amawai le sua vai, e teu le leie a inga mo le whaonga ina ia sa oma. O le kone sula o siamani i lo tātu o tunu, sa ia tau a au lea foa i le whai unga le masina na tenei. A o mori mawina le sui whai pule o vai singano nu mela mua. Le fionga le ministala ngolango ngā ruenga te tele, le sunga ni wava e ti malolo. O tāne vai ua maua e fio anga o lei tu malo wha palota, o se ngā ruenga ua tawala mai le malo sia mani, ma ua tu sa o le fono wha vaya vai singano nu mela mua. O loo whea ngai mo por kalame o le ati na e menui o ainga o nuu, o lea i tu malo i lo tātou motu o sa vai. O tasi leo i tu malo o maua le sua vai mai le por kalame, o le vai vili mai le manavo le ele. Pei tai o le sua vai timu o le a wha pale mateu i tāne vai, se isi leo wha poponga o sua vai mamā mo le soifua manuia, o tangata o le tu malo. O le fono wha le tausanga le Samoa Umbrella for Non-Governmental Organization, po le Sanko, ia po le whala apitonga lo avea mawha malu, o au nanga tuma o ti uma lo tātu utunu. O toi whiriwhiri ai le suia tūpulanga talavau mai le e kālesia e whakasātu la ele. Le tō whala vea pe se tā lua na foi, e a vea ma pele stene au au, a e whiriwhiri ai isi suia le whala apitonga tūma oti, o lo avea ma sui le stana le Sanko, i isi tūlanga a tofi al komiti whatonu. O le fono whale tausanga le whala apitonga tūma oti, e leo au fia ni pūlenga whaale malo. Na tala noa ina ai ana por kalame wha au au mo le isi tausanga o soa nei. O le Sanko foi, o loo tapu vai tasi i ai le wha ngā solonga o por kalame, mo isi wha alabdu putonga tūma oti le tunu, o loo avea mo na